ia maua o tou e ia ma le manuia. Ua le pōnā, ma le matau le angaina. Ia o tou manatu o le ono sai o lo tātou alii o le ola tanga lea. Whaapei ona tusi atu ia te o tou e paulo lo tātou so peli. E tusa ma le poto o foina atu ia te ia. Whaapei o ana tusi umalava. O lo o tala ina ai nei mea. O iai nisi upu wha matalanga tā. Ua wha winga e se ine tangata e le ia awa o ina. Ma ua le wha atu mauina. Whaapei o isi tusi fo i o ai lo lātou lava ma laia. O le nei, le au pēle. Ia o tou wha ai tete ia te o tou. Wa ua mua i loa e o tou. Ne i tai e se ina o tou i le se o e wha le tau pulea. Tau te pā uai le mea sa o tou tū mawai. A ia tutupu o tou i le alofa tū noa ma le poto i lo tātou alii o lo tātou whaola leo Yesu Kiriso. Ia te ia le vi inga i ona pō nei. Ma ia o i le whaava vaulava. Amene. O se fe au e tai alai nai. Tiu te mawhaiva Samoa o le nei aso. O le au tū o le tusi whaita waso le kale sia me tutisi le nei aso e whapea. Ia tū mau i le atua, a wae manatu mai o ia ia i tātou. Ia tū mau i le atua, a wae manatu mai o ia ia i tātou. O le apostolo Petero ma Paulo, a to ai ma isi o le au apostolo i le taimi o le whenga fōu. E tasi lava le manu lauti sa whaima tumutumunga o la latou tala inga. O le tala le lei, o le whao la tanga, o le alofa tū noa, o le atua e ala ia Yesu Kiriso. Pau lava lea o le awala e whaola inai ma maua i e tangata le ola e whaavavau. Ai maise o le tala inga i le wha mautu ina ma le wha mauti noa o le toia fio whaalua mai lo tātou li o Yesu Kiriso i le aso e fina ngalo ai lo tātou atua. Pei tai o au onga ma le manu lauti o le tala le lei lea ua tātou whaalongolongo ai a Petero le nei tai au. Ua lui tauina e le tele o le maua o onga se i lea fo i vai tau. Ua lātou tā lai e le aise mea tau se toia fio whaalua mai o tātou li o Yesu Kiriso. Ai whai lava le o langa o tangata ia i le mea manao iai o ia. Ai le ngata i lea o le lui tau silio na whaingata i le nawa i tau o le taimi o le whea ngai o le au Kirisiano ma le sawa ina. Ono no winga i le la i titi lui tau sa whaasese na ai ma tau au ina pāu ua tuai le au Kirisiano i a oa onga sese o i lātou e wha le matau ma le tau pulea. Ua whaila lātou wha matau ma o onga sese matau wha fefe matau wha matau le au Kirisiano. O le wha fita auli o tūlai mai. Ua a mata o na wha sese ina ma o ese tangata li talitonunga ia Yesu Kiriso. Ona o le ma losi o onga sese nei. Ma ua le tu mau ai le wha tua o le au Kirisiano. Ua a mata o na solo muli le tala le lei ua uma o na wha tala le lei ina i lātou. E Petero ma Paulo ma nisi o le au apostolo. O le whaafita au li sili le nao na whaingatai lea vai tau. Sa tau ma whai maa lose le au apostolo e pui ma whaau au le tala le lei o le whao la tanga o le alofa tu no le atua e ala ia Yesu Kiriso. Ma o lo lātou tau ma whai maa losi ina ia tā fiofi umaia i le whatu o tua le au Kirisiano. Ai awana i wha se ina ia o onga se ua lo fia ai i lātou i lea vai tau. Samoa o le
tāua I o le fo I whamanatu mo I tātou le nei aso. Pai mai le au tua le tusi whaitawaso le kalesia me tutisi. Ia tū mau I le atua. Awai manatu mai o ia ia I tātou. E lela I titi Samoa lu I tau ma whao songa ua a fia ai lo tātou talitonunga ma le tala le lei le nei vai tau. Ua alu luma le poto salalau ma le tele o filosofia ma talitonunga ua whaasese ina ai tātou le nei vai tau ma nei ona pō. Ua o fo I lava I le wha mai o le COVID pe ona tātou vevesi ai nei. Ua tele fo I wha matalanga se ua tau wau ina wha se ina atua I fo I ma la tātou talitonunga ma le tāpua inga I le tala le lei e ala ia Yesu Keriso. Ma ua avea ma mea ua tau wha vai ai nisi. Ma ua tau solo muli ma o ese ai nisi le wha tua ia Yesu Keriso. O le whea o le tala le lei Samoa I le nei aso ma le wha manatu. Aua ne avea lu I tau ia ma talitonunga fou ma filosofia ma talitonunga ese le nei vai tau. Ma la e wha se ina ai le wha tua ia Yesu Keriso na a fua ai lo tātou vala awina ma le talitonunga ua tātou tāpua ia nei. Telefoi niso I tātou ua uma ona toto ina le fatu o le tala le lei mai Samoa sa soifua mo tātou wola ai. A le nei wa tātou wo o mai nei atunu. Ia wa tele ina whaasese ina I tātou I le mau talitonunga ma le mau filosofia ese. Ai mai se lava le whaafita auli e winga I le whaasoa. Wa avea le whaasoa mala ua loto vai ai le isi. Ma ua mata I ona whaatua nai le tala le lei ma le talitonunga ia Yesu Keriso. Samoa le whaamanatu aua ni avea ia lu I tau ma ia whaafita auli. E ave e se ai lo talitonunga whaavai. Ia Yesu Keriso o le whaolatanga lea o le alofa tu noa o le atua mo I tātou. Wa a tātou maua le whaatua lea. O na tātou maua lea o le ola e whaavavau. Ua umana sau nia ma tā pena lo tātou li. A o le popo lenga ma le lapata inga a whai tātou te se ese ma le talitonunga lea. O na maua lea o I tātou le fili o le neila lo langi. O na tātou le maua lea o le wha moe o le toe fio wha alua mai o le tātou ali. A o tātou pā u atu le mālaia e pei o na wha tonu ma lapa tai na I tātou le au apostolo e pei o na iaile tusi whai tau o le ni aso. Le ala usu I whi au ma ngā luenga o le ni aso o wha nau ia onga e mai se fo le tāpo inga I ta māma tina I malu o whanu. Awa ne I whaasese ina I tātou. Tu maulo tātou talitonunga ma le whatu o tua ia Yesu Keriso po o a lava whaafita auli ma o onga se o wheta iai mai tātou. Tu maulo whatu o tua I le atua ia Yesu Keriso. Tātou te mau ai le ola e whaavava. Se o tātou te tātou. O le vi inga ma le whaafetai ma le whaamanu e fo ia te oe lo mātou o tua. Ona o loa lofa ma lo wha maoni. Mātou iai le pongi sā o mawai le tele o whaafita auli o mala ma wha alawelawe. A o le nei o wha ngua loa tunuu mai mātou I loa lofa ma lo wanga le lei. Whaafetai le ola ma le malosi. Poto ma le mawhau le lei. Whaafetai le aso o whaapopo I aso lo mātou wola. Whaafetai le aso na nafi ma le upu fola. Mai se foi o le whai wina o whai ngā taulanga nisi o kālesia. Ia whaafetai tele lo mātou tua. I louta mau a inga whaasoa mo I mātou. Ua mawhai ei ona soifua ma o mātou wola I lea aso ma lea aso. Manuia si o mātou atu nua e a fua mai nei tau māma tina mātutua si o lava I nei whana witi. E u lava o lo iei nisi whaanoanoanga ona o lau wala aupa ia ma whaala velawa. Ai talitono le lava loa atu nuu ma o tangata.
ua tau fai manu ia tutusa i mātou i lo alofa ma lo wanga le lei. Whaftai au awhionga pa ia e fai tau ma o mātou tau loto ma mawhau fau i ai. Fai lava lea ma tapa sai lo mātou wola. Whaftai le ngā luenga lea nganga pa ia e mawhutaina i mātou i teimi uma e maiso i tuaso mātou te whaavai vai ai. Whaftai ki riso le tau langa na e sao nia. Leli ie se se maanga sala i mātou. Fua mai lava ie mātutua si o lava i whanau. E le aise mea lilo i lau sila whanga. Fua mātou ta talo wha mole mole. Bea ia lo toto ke riso na malingi le sa tauru. E ma mama mangalo ai i mātou. O mātou wala au leli ie le nei aso. Le ala usu o loa tunu u mauta ngata i fi au ma ngā luenga. Wha mole mole manutia le whiawa i lunga wala tele wawawi. Fua i le malosi o tau mai manga waa malo tau mau ai. Anga le lei nei whanau le usuatu ma le foi mai ia o onga. Manutia ma fua i le poto e sido na mata tau mawa i ate oi. Alofa ngia le tāpua inga nei tau mama tinai maru o whare. Mana tua foi nei mātua mātutua i maota ma no fuanga o lo tau si ai i la to. Anga le lei la to whata o to lia i mai so se ngase ngase. Anga le lei fo mai e maise o maota ngase ngase. Anga le lei ai la to ua whano no ona o lau wala au pa ia. O ai o sawa ina ma fia maula o so soan. O ai o i fale pui pui ia o ngā whasalanga. Manuia whai ngā mālo le nei atunu o mātou wau mawai. Mana tua fuisi o mātou atunu i Samoa leli ie. Ia ia o wha manu ianga. Manuia o e kalesia i ona tai ma lau o whai ngā luenga ma tangata uma. Ia mātou ngā lulue pea e moli maulau upu leli ia i fina ngalo mau mātou loto. Mātou te talo le nei aso. Ngā luenga a mata fo ia lau le tio wha salalau. Ia e wha manuia i leli pule malau au whai ngā luenga. A vea lava le nei ala leo wha salalau. E mo moli atuai le whi au i au tangata wha moli moli. Tātou mafuta le nei aso i fuafuanga ma wha moe moenga Ia au ali tia mea ma lava i lo mafuta mai. Ona o lo suafa Yesu ki riso o mātou wole ma wala au atuai. Nene mai atu mau o mātou lunga lo lava manuia. Ta mā le alo lea nganga pa ia. Nei se i o le whaavavau lava. Amen. Whafonga le tino o te tātou saununga lotu o le taio nei, na taita ia lea, le sunga le whaafengainga Reverend Conifernisi tua iau whai, mai le ka le sia me tutisi Samoa i kōkiwi porirua. Ia mesfovi inga o le tua na langina le whatua man no fuahalo, e mole tua le ngā whaaftai tele lava le sunga le whaafengainga man whatua, ma lofo e tāpena mo le yaso, tālofo i whamini le tua le yaso, ma fuafuanga o le ayai, mia fuafuanga le ka le sia, whaaftai tele lava. O le taimi le ua 20 minute u te elfitu, ia o le vi inga o le atua, mai le kālesia me tutisi ko kiwi poridua. Ia o le whangasono i leo le tātou porkalami le tai au, ma lor soifua, tā lofa lava.
taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia o tātou porkalame o le ata o le tae au, ia, le fu tātou whiloa i luma o le luma o le ri, ia. Sa tonu sa manuia, ia. Ta sa ni ngalo tu foi sa lo tu ele fa ungo le va yaso ma le so nafi. Ia le foi taimi ia fa talo fatu le ngang fi tele ma lo so i fo manuia fa ma lo fo lau. Le tae au mata go fiu fa popo foi lo so i fu ma lo ola. Tātou whiloa ia i whaasana na unga le si ufafonga o le na mua whatalo whatu ai le sua lau wai galweka pa ia le tua ma whale tua tupu mai o le tunu ia o le tu pauti la whale tua ma tau si sa wao ma le awaluma ia me se fwoi malo so le tunu o whape fwoi nei whanau awanga ia tu i suenga fwoi o le nei tausanga ia ma toi wa yaso to toi o a onga o le nei tausanga ma lo le wha malo lo si whatalo whale ufai galwenga i la tau leu amtaria galwenga o le yaso a me ta avale umalawa ia me se fwoi le mamalu o lo tātou tunu o lo maua mele tautua i so se whaenga o Liusila a pe foi Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa so se whaenga ia o le lalolangi o lo mau mai tātou whaasana naunga so foi tō tele no tātou aiga i Australia whatala whatu pālo so i fua ia o le tautua amata le nei e tātou li tio le si fonga le laumua ia mai Wellington nei po polidua ia le fu amatalia i le nei aso wha malo lava le folau ta di tonu ia o lo o anga le pele li ia tato umalava e fe so ia i lava wingo le tau le fo ia so le ua to ulu timu ia nei timu nei polidua mo Wellington le yo le vaenga le o fa melianga ia wale anga ia tato i le vela o le tau nei masina ia luma ia le fo amata fa putu so vai ia mas fo yo le tele o le si o manga mana o mi ai so vai le tai au tato maftanga le fu amtalia ma lo le soifua mnuia ya na maile fa ungo le vaiaso ya o uneisa mnuia la fa ungo le vaiaso ya o te tali tonu o tu ofisili le tato te no upe na tau no le talonga le tato manu Samoa o le afo si tulanga sai ai ya o se tala a mata tu ai tato fa sala longa e le i whaatau nu ina le ta'alonga le tātou manu Samoa le tae au le sa le na tua ta'alonga le Barbarians ia o le mafuanga na kia tu elau TV le vaveau le afol tonu le ta'alonga o sau ia o toi tu mai numa le ta'alonga teini le Barbarians ma le au Afrika saute o le mena tupu e ono tama le au le Barbarians ua maua le whaamai o le coronavirus ia po le Delta le pepesi nei ia ona tolo poa e le ta'alonga le mafuanga tonu ana na le tau nu le talonga ia ai sa ia il tatou au to tonu le malai trick and me sa fa il talonga ingela ia sa usu ale vi o le fuwa fai le lato se vatau ia ona fato fai lo le ai au mai mo ia e toi foi ia ai mai no teine foi ia le Barbarians ma teine Afrika fai lo lato talonga le na fai mai le taimi na le vau
ia o se tala atu la le nane i tu fasili pea le tūlanga o le tālonga ia ele i taunu o se tālonga i le vavea o le sa. Ia wale leifo nau e vavea na iso ma leifo mai le taia. Ia o tātou porkalame le yaso ia o le awhanga solo na i whawhianga o le taia au e minuto i lumo le whafonga le tātou talo le tāu whamnianga o aso i fua. Ia whafonga mai pea ia inisi o tātou tala fo i tātou tala tala noa ai. E foi por kalame whapitoa mo la tau ia i le Hearts Valley. Ia le lao o mai foi le o nanga whawhale mai le Pacific Health Service i le Hearts Valley. Whatala no atu nisi mta upo wafo ia o tau lo i nai le nai tu o le tātou ai nei. Ia le teimi le tai au, ia maa lolo sui fuwa mnuia. Lo fatele atu por kalame mo oi o lo e whatalo whamai. Whatalo whatfo por kalame whamnuia atu. Whafatai tele lava. Ia le tufa foi ma le share o le tātou Facebook. Whape foi. Ia le vaenga leo e subscribe. Ia pole o mina o le whaamau foi lea i le tātou YouTube channel. Ia whaaftai tele ama utou le wa uman o mi whaamau lea whaaftai lava. Ia whaawau pia ma utou ele o mina whaamule mole. Tau manga fo le yaso e tau whaifo in tātou li poti mai Samoa. E le tūlanga o le ai a tau unga o le whaitau wina o pālota a whaapitoa le na tu ua mai le aso whareile ma le asto nai. A le la a tau mawhai tālu sia ia o atu temina ua maua le whai unga ia na whonga ina fo ileo lau tūpa ia ma lau tūma malu. Ai o le tai o nei o nei whaafifianga ia o na whaanga solo ileo le tātou por kalame tālo whalava si whonga leo lamua.
Ia fa tala fatu smel fa fonga le tatu tala o le tau mo le nei tai au. Fa melo official fa tau o le so. Ia ina timu I Wellington e maunu tua. O I fa pefo I le aso tai au. O le aso lulu leo valo ia le official fa tau ina timu na matana ni kilia steam yo le auli. O le stofi mo le sfreile o la langi le lei le tau. Ka piti manu tu fa nui mutau naki le so le ato ulu ina timu. Ia pe fa manu foi. E langi le lei le tau I Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma wali rapa I matua langi le lei ale tau le aso nei. O le maulalo le fua le malulu fa mawina, ia olo ia le sfuma le faa le nuu le wali rapa. O le ea mafan fana le maulunga o fa mawina wo otu nei le lua sfuma le fitu I Marlborough. Lufu le faa lo I Hawke's Bay ma Taupo. Ma vai atu fo iau kilani le so matua papula mana ia ave o le lafa pe foi. Hamilton e matua langi le lei lava le tau. Vai le moto I saute le soe matua langi le lei lava le tele o vai le moto I saute le isi awe fa le velave maulano le fuole malulu o lo i le hiva I Queenstown o le ea mafana o lo fa mawina le maulunga lufu fitu I le nuu le o Blenheim lufu lima Picton lufu lima foi lo i Queenstown o le au telenga o le atunu ne yaso lava I le mata le lai le tele o vai o le atunu se I vanga na lava I nei Wellington ne fasolo tu le ven e tau fa malu ma tu do ina timu le yaso o le tele o vai ngole tunu o le matu alangi le lei lava le tau o pia ile le yaso ia fa men official vai tau ina timu lu sfur valu fu le vela lu fu lima le mafan fana o le a ngoto I fo le lai le so Wellington ne ile to lu fu 2 minute le iva ile pona nei po le fefiana nei e oso e lata yao le toi sfuru iwa minute I le ono I le taiao. O le fua le malulu I Wellington e manutua oiolo ia I sfuru tolu wanga I lunga le sfuru mle lima. O le ea mafan fana olo ia I le lua se fulu, fa solo I lunga I le lua fulu lima. A matan mafan fana le tau mana I tele. Mo le au whangota le yaso manuia whainga whaiva o le awhiangai o tau. Wellington e pe le tai I le toi sfuru lima minute I le fitu I le taiao nei la ua pe le tai. Sua le tai I le toi tasi le minute le tasi I le au auli. Toi pe leo le tai le te au le fitu na ne le fiafi. O polilua pe le tai I le lata I le sefunu ma le lua I le au auli. Ia sua le tai le ono le fiafi toi pe le tai te au le sefunu ma le lua le pona nei. Tala leo le tau ma le tala o le tai mo le silefia le tunu. Ma lo lava. Ia le atunu o le whaafonga mai. Ai mo le ula fatupe ia wha ua pena ngaluenga le leo lo whianga iai. Ia le la tatou se mai le avanoa o wha manuianga o asoifua. Ia manuia te lilo was whanau pe whapeo nei lo asoifua. E ile as whanau le watau ni maina tatou ofisa mai le emaili. Whamanuianga o le aso whanau o le tama I a fata alo yafi tali aoa tu ulima. Tama I a fata alo yafi tali aoa tu ulima. O le whamanuianga nei o le aso whanau o le tama peleina. O ana nafi I le aso saa luas furu valu o Novemba. Na atoa iai le valu furu iwa tausanga o lona soifua. Mana I tele. Am ia oe wa tele nei tausanga a olo e maua pea le malosi. Whaftai leanga le lei o le atua. Ma ia umi pea la tātou mahaftanga. E ui lava ina pepesi le langi le whaamai. A olo o tausia ma mafuta mai pea lo tātou tamai langi. Alofa le atua whaapopo pea le tino malosi ma le soifua maloloina. Ia le atua ilo na alofa. We love and miss you, Dad. Tātou wheloa isi aso iluma. Manuia tele lo wa soifua. Alofa anga mai lau whanau I Wellington o fasi upu. Maalia mal whanau. Manuia tele a soifua lo tamamatua. Ia fata alo yafi tali aoa tu lima. Maana ia tausanga. Maana ia. Ia mo oe o e whafonga mai mai mafuta mai o neilo wa soifua. Manuia le atua ilo was whanau. Mana tuol tato emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia pe afia mai ni whaamanuianga. O le tusi fai taulo o mau le tusi ane emia. Perfecto ane emia. Mta au poelua feu poelua sifulu. Whape mai. O le atua o le langi. O ia lava na te whaamanuia mai ia I tātou. Ia po ia I mātou. O le atua o le langi. O ia lava na te whaamanuia mai ia te I mātou. Ia lavea ia tātou. Maise lava ia oe na iso I fua le yaso. Maise le tamamatua.
Ia manuia o tō aso I fua le pesele I mautou. Soifua o I ole vinga I le na whaia me uma ele ngalo I loto aso o leo laga o taimi fia fia ma taimi o I pa ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi ko I ua ata mai awe pea o le mua I le atua lo tato matai Wha apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma Wa ulia loa so soifua o I ole vinga I le na whaia me uma Apetai mātua I le la tausinga Ia so a o uititi o ngata alawa lawa Ai talo sia ia umi bea o sia uola o te tau sia ai o lua ia so uma Wha apetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina Apetai le toma Wa ulia loa so soifua o I ole vinga I le na whaia me uma O I ole vinga I le na whaia me uma O I ole vinga I le na whaia me uma Atala fatu le tenu Ismail whaafonga le wawa aifo I lea I nei tala me na tupu la langi le aso le nei I lona tala whaasala pito I le aso luas funmaliva o Novemba. O le solta usanga e tasi fitu valu tasi. O le tangata lea sata ita ia se whainga malanga se vaa. O le vaa na ave I polonga. O le ngō le vaa o le song. O le tangata e suafa ia Luke Collingwood. Na ia lafo ina I le sami ni polonga se lau tolu se fulu mo le tolu e whapea mai na mamai. O le whamoe moe, a whape e manua pe maliu se polonga e nungo le wa, e le maua le insua. Le mafuanga lea e si le lafo I le sami, a o feola, a o le wa ai le nuulana le atau nuu iai, o na maua le insua tangata ia wa mahali liu, a ele uyai nungo le wa. Whainga sa ua ia na whiawea I polonga ia o na pō, mai nuu Afrika e a watu inu Europa, I whainga luenga ai, ma a vea ai polonga o ni mea tau tino a tangata e tele ala tau tupe. Na tupu ina sol tau sanga tasi fitu valu sifuru mal tasi. O le asole nei tau sanga e tasi valu fitu fitu. Na iai ia le tūla fono e tau le Education Act. E a onga fua ai ia tamaiti papalangi a onga I New Zealand. Ai tuu foi leva noa I tamaiti Maori. Pe a loto ia io la tau matua.
O le sol tausanga e tasi valu iwa sifuru ma le tolu. O le tamaitai e suafa ya Elizabeth Yates. Na filifilia e avea ma pule nuu o le nuu leo o ne hanga. Ma o ia le urua i tamaitai wa umia lea tofinga o se pule nuu. I lalo pulenga a Peletania po le British Empire. So se atu nuua na va ai e Peletania o le tamaitai mua mua nei wa umia se tofinga o se pule nuu. Elizabeth Yates. Tasi valu iwa tolu o ne hanga na pule nuu ai au kilani. O le solta usanga e tasi iwa fast food male iwa. Na filfilia ai le tamaitai o Iriaka Ratana. O ia le ulua i tamaitai Maori o filfilia e avea mawhaipule o le palemene ni usila. E le utato uro nei taimi uto tele tamaitai Maori wa au fie tono le palemene. O le solta usanga e tasi iwa fitu. Na pasi ai le tula fono le malo falani. E tau o le nationality law. Whaatanga ai tamaiti e whana nau tono farani. Na avea ma citizeni o le malo falani. Tu sa o mātua fo ia maisi atunu. Ai whanau se pepe i te tono falani. Ua whaatanga le lato tula fono le pasi e le sol tasiva i fitu. O na avea lea tamaititi o stangata anu o falani. A ulu matu o le aso luas furuiva o November tasiva i fitu. A whai ni mātua mai seisi atunu ai whanau pepe i e le avea o se tiseni falani. O le so i le tausanga i rua afe male lima. Na whaailoa i le pūlenga a Pope Benedict. I na ua tūlai mai i le taitainga o le kālesia kātoliko. O le a ilo le lei tangata e avea mausi taulanga le kālesia. Pe iaini o la toitu whaafine ia po manaonga tutusa. O le a mata i tū le lei ma vava ai le lei. O na whaia le o le whaai unga. O tātou tala ia paaftai tele.
ai o le tai alo yo faiva manaia sanga ia ne ai o le tai manu na te fola uai Si fo mata o fia sunga ia lo ese pu e fua sale ia o le nei taimi o le tai au i whawhiwhianga si ufongo le na mua o le ua tolu minuti o le tāne o le vanu. Tāne o le vanu whaafonga i tala mai Samoa mo telefou le nei tai au ia tonu lava ia o lo o manuia ia le amatali o whiau mga aluenga o nei aso. I fo iniso taimi e whate ia tātou ni tala whanau noe au mai i o tātou ainga i o le mela lea e mo ia le tātou porokalame o le whawhiawhia. Ia e whamawhanawhana to fwoi porokalame nisi o mawhitia ni tai au o nao tala whanau noa whapea. Alo lava le ono sai. Ia e whaafonga mai le whawhiawhianga nei le tama mai o le heavy tama. Ia mai le ia o na whaafonga lo nei tātou telefou le o te pena mai le vanga o telefou. O alfa poponga o tātou tala o le nei tai au maa loso i fua to i 2 minuti o le tai no le valu. Alright now, every time a production, are you ready? Here we go, let's go. Trai whaatala whātulu tātua tunu le amtango le nei vai so fau, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātua telefou mai Samoa. Be ama se itu lama le awhana soka i pepa palota whaapitoa, le itu lai lua i le awaulo le asato na ina te nei, e sui o le ofisa o whainga palota, i lumo malu le malo whaapea whai lau tusi e sui tau vata i tasi, e tu watu ai palota whaapitoa le ia sui mai whal palota SS, e pusa palota o lato i tu malo, o lo o resta lai o lato swafa le lola palota, e le maia ai o ia ngā luenga, maloka i loa ia pusa palota, se ia au lia le tu lai hiva i le so, lea o le ato e vala a waifa i lau tusi e sui tau vata i tasi, e lato te moli mawina le whaitau ngalo ia, ma wha mau nia ai masui whai pule to ono, e whaatu mua no whaolo o hawa noa le pale mene. O le fufuanga le e tauna tai fo le lima, lea solo mai ale. Son fua relo. Son fua. Whanga ia te fo i o le whiunga lea o le malo, i seini alo ia i o le tatou whainga whanguta le. Ma le fo i lo uma le tatou vaenga, le ile sa malo lo, awa le tue whainga luenga tai hao. Ia malo lo le ile sa il malo si, ia ngai mai lo le tatou whaitau mola i le son fua. Malo. Apute? E no whasilingia le whionga le komsino whainga palota ma le sui komsina, e le malupui puia leo palota mua ma palota whaapitoa, lea o lo o anga i ele masalo salo le to telo lea tunu, e ono mawhai o na whaia i eini whainga whasol tula fono. So no le whionga le sui komsino whainga palota. Ia, borsi e fia fo i ia mai malo le tatou atu, o le table nei. Talu lava ona mai e palota mua le solo, la lava i le ofisa autua o leo ia kusa palota ia o lo ia tonu ia palota mua. Taimi foi nei, fato a fufuanga lava ia le tatou ofisa, fato a au mai lava ia kusa palota mua ia, i le aso mafua. Fatino ai lo le faita ngalo ia.
So o le mosilafia le tunu taimi nei o lo i tai sa leo ia palota mua pisa palota ia ia na o pisa palota ia palota ile so le ala i nei tatou ofisa ia o lo i lalo fo baba ainga ni malo e le fai fo yo na se tasi o tatou ia pena fo i male malo tele la tunu so o taimi nei o lo amata fo ile tiu te a leo se ia mai o le fai tau ngalo ia fa to a ma fai fo ile ona tu buli ia le tiu tele a leo lo fatino taimi nei Peitai ele mai ai il whainga balo te lea sa whareilente nei. Le wailo le tātou tino uilo na whaai unga. Ma le tau unga le leisa iei whainga whilwhilinga le tātou tino. I tu maloi ono sasa ili o na sui whaipule i le pāle mene Samoa. E se fulmale lima awhi fitu se lau maliva i lantou e anga waa e te tau o na pālota. E whainga pālota la i te tu maloi ono i le aso whareilente nei. E la so lus fulmal fa le so lulu lea i le palota mua. E na o le to lima se lau valu se fulu i lantou na palota. Mai i le afes fulmal tasi na restana i te tau o na palota le palota mua. Peitai i le mai ai o le whainga palota le sfarile. E na o le iwa afe tolu se lau fitu se fulmal tolu i lantou na mawhai o na palota mai iei tu malo e ono. Ai le i whaita wina i palota wha apitoa. Le fato a whaita wina i le tu lai lua le awaulio le so. I lantou na palota mo le vaeng whaupu whai le JPP e tolu a feiva se lau male ono. Au i lantou na palota mo le vaeng whaupu whai o le whātua tui le tua Samoa watasi e lima a fe tolu se lau lima se fulmal fitu. Ai se lau se fulu e lantou na palota e sui tau vātu to tasi. E le mai ai o le whaitaunga le aloa i e le aso ne nawhi o whainga palota mai tu malo e ono e whāsui e le whātua tui le tua Samoa watasi o lo aisilia. Male to lua mai vaeng whaupu whai ele JPP. E le itu maloa ana alofi numera lua, e tolu se la wonu se fumalvalu palo tena moa el to whai ono tilinga whao le JPP. Lua se lau malima le isi sui le JPP, le vetalenga a pe moe mana tunatu tu au le tau lau. Eva se fulu palota na moa el to wha whalitutulu a meti whalitutulu o le sui tu to tasi. Ai tolu se lau lima se fulmaliva, palota na mauel telinga lolo mta wama e seta whaalata matai tuli. O le sui fo ilea o le vaenga whaupu whai le fast. O le tu malo sanganga wha, e na o le to lua sui na tau tuli mai tau whao le na fo le tu malo. Le na mauel le fionga tanga loa tele pasi polo o le fast, palota e afe se lau lima se fumal wha. O le to wha tui sa tui ma se li itasi pantea o le HRPP, e fitu se lau lua se fumal fitu, palota nei maua. O sanganga lua, e to ono sui na tau whao le na foa, le to lua sui le JPP, to tolu sui le fast, ma le sui to tasi e tu to tasi. O le vitalenga whaalongo Ivan Jangtong, o le sui leo le vaeng whaapu whai le fast, e lima se lau wonus fulmaleono palota nei maua. O le isi sui le fast, le fionga fata Ryan Schuster, e wha se lau wha se furu palota nei maua. Sui le JPP, wha mausili si ona tau whao, e lua se lau wivas fulmaleono palota nei maua, maulolo tā vita a mosa, o le isi foi sui le JPP, e ono se lau se fulmaletonu palota nei maua. Ma le isi sui o le fast, fata me fou, e lua se lau ono se fulmaletasi palota nei maua. Ma le sui tu to tasi e lua se fulu palota nei maua, ia vau tu ua Michael toi vai. O ale pate i tupa i lalo, na maua e palota na maua e le fionga whale o mawaenga titi mai a te fua o le fast, le afe lua se fulmaleono palota nei maua. A le sui te mai tai o le vaenga whau whai le JPP, whanga se li sa poa whiangiai, e lima se lau wiva se fulmale wha palota nei maua. O whale a lili lua, to tolu sui na tau vai, to lua sui o le fast, ma le sui to tasi le JPP. To whawhui mono la auli talatai no le fast, e se lau ono se fulmale lima palota nei maua. O le to whale lima le whanga ne mia whono tia, o le sui le JPP, e tolu se lau fitu se fulmale lua palota nei maua. Ma le to whama iawa fui maono tito a safo le fast, e lima se lau tolu se fulmale fitu palota nei maua. Ma le tu malo sa fata lua, lau mati a manu rinko presaul o le vaenga le fast, e vanu se lau fast fulmale iwa palota nei maua.
manonu te o lomia langi lo se ni mata o le JPP, e fitu se lau tolus fulmatasi, palota na ia maua. Ua tuumalo le sa avea mawhamasino silia sa mo moto sa ngai tele, le fionga patu tia vasu e falfatu sa polo. O le taiao le aso sa le aso le ananafi i le itulai se fulmatasi, na moe file moe lea tamali o le antunu, ai ua fitu se fulutu sangalona soifua, na amata maida soifunga o ino le fionga patu e le aonga malisi mulivai, Vansolo tuai St. Joseph e Lotupa, ma faa wawa tua Universite ni usila, mo le sa idi o faa ilunga falo ia, na taliu mai le fionga patu i sa mo mga lue mo se vai teimi, ma whiriwhiri ai o ia o se urua i Samoa, nante se eia le na fōle wha masino sili, se ia o mai le tausangan te nei, na wha malo lo retire ai. O se awa noe wha maisi atuai le ngango le tua mai a tātou telefoni Samoa, e le whale tua ma le nofo ialo, ma le ainga wha anoa noa, ona o le toa e seo le na fionga, sa tau tua mo Samoa i tausanga i tele, e le ofiso o wha masinonga. O nisi o moi mitinga le whainga malo e pe na whaelo mai le fionga le ministau ngā luenga te tele mahati nae, le fionga a fua olofiti va ai. O loo ye le fuafuanga e toi fia wha au popo nisi a wala i te tono le taulanga, e wha ai titi ai le poloka i tae au i le momoli ato wha nawa onga, wha pia fo i le teime tu wai, ma le mana vonga luenga. Sau no le fionga olo, wa le ngā whatia a wanolo i le teimi lei de tele o ta vale, ai maise lava i teimi e pei o na ta ua, o nisi o ati nae e pei o le malaiva lele i whangali i, e ele fōwhanga au ngā tele mo le au whaipi sinisi sa vai, e whawhaingo fi e la tō whainga malanga le tūli leo le teimi, i ngā ruenga ma fōwhanga mo la tō bisinisi. Sau no le fionga le minister, o whaeloe nisi lau whaipi sinisi sa vai, e tau ngofia tuai le atu le vaa lele mai whaleolo i Malta, nei lo tau o lato sai tutongi nei vaa lalo, whatasei mo lato pasese. Sau no foi le fionga olo, e leo whaamutai lava le whaawawina o ngā luenga sa whaatatia mai le whainga malo tuai, o loo whaawau pea ia ti nae, mo le manui o le tātu o tunu. O tala ia mai sa mo le so, manui o le tātu o tunu, whaasoi foia. Ta alofa lava o telefone nei mai le zi ufonga le lau mua i Wellington e. Ua mata i tū in nei mai le totoa ele mtanga aluenga le seifua maro loina wha pele malo New Zealand le tūlanga o ni sa ili linga wha anatinati ua wha ngā solo nei a le wha alapo tonga o le seifua maro loina o le lorolangi po le WHO i le vairusi fau o le wha amai COVID-19 lea ua maua i te tonu o le kontineta o Afrika. O le vairusi fau le nei ua whaingoa ina e le WHO o le Omicron. O le tunua ingo o Botswana, e whapea o ina lea nā fua mai ai, mai ua matua wawe nei ono pipisi ane i isi a tunua i le talawhata i saute o Awhelika, ma li potia ane ai i le whaalapo tonga le seifua mālolo ina o le lorolangi i le aso luas fulfa o Novema. E pei ona sila fia o le whaiunga o le vai aso na whaailoa alo ia mai ai le WHO o le alia e mai o le vai lusi le nei le Omicron o se tūlanga ua matua whaapopole na i le whaalapo tonga ona o le maua mai le tonu o Afrika. O lua i poti ua atangi ai le matua vave ma le sawa o le pipisi o le nei vai lusi pe a whaatusa i isi vai rusi o le whaamai COVID-19 e pei ona wheanga i nei ma le lololangi a toa. E tūlai mai le Omicron a o le nei lava e tau wiwi tātou i New Zealand whapea ai maisi atunu umo le lorolangi ma le vairusi o le Delta le lava e le i maua sona waila au e tonga whiti ai. I le taimi nei e tō lua tangata ua whaamaunia wa awhia le vairusi le Omicron i le ai o Sydney e tusa o se lipoti mai le mtanga ruenga le seifua maloloina a le state o New South Wales sana po.
O ia tangata o ni pasese se vaalele na taunu watu i Sydney mai saute o Awhelika i le fiafio le stonai luas fulmalifitu o Novema. Sa whaia ia la suesuenga o le whaamai i le taimi na taunu wai mai o na pō lea na mawai le whaai unga ma whaamaoni ai le a fio la ua ia i le Omicron. Ta ua fo ia whapea o ia tangata ua uma o na whaia o la tui pui pui o le whaamai mai ua whaanofo senei i se nofoanga whaapitoa. O tangata nei to lua o se vaenga o le pasese to as fulfa mai saute o Awhelika ia na o ane i Australia le malanga a le valele o le Qatar Airways. O le isi se fululua o le se fulfa le nei o whapefo i na whaanofo e sea mo le umi e se fulu ma le whaaso. Ai tusa o le lua se lau ono se fulu o istangata o le pasese ma le au waa o lea valele ua whaatonu ina fo ina ia whaanofo e sea uma ona ua mesalomia le ono a afia ai le vairusi. I New Zealand nei, o le foi ua se ele malo e whaamamalu ia se puipuinga fau mo tangata e malanga mai i ni atunu useiva o Awhelika. Atunu nei a afia ai Awhelika i Saute, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi, whapea ma Mozambique. E se fulma le wha aso le umi o le awha anofo e se ai tangata malanga mai e tunu umanei e pei ona ta ua ai le fitu aso e pei ona iai i le taimi nei. E lenga te ilea ai ua na o tangata foi e umia le sitseni o New Zealand e malanga mai nuu nei o le awha tanga o na ulu fale mai i do tonu o le atunu. O lea fuafuanga e tusa o se saunoanga mai le minister o whea ngai ma le wha mai o Chris Hipkins ua whaia Eina ua mai aini fesota inga wala lata ma le malo Australia. Le foi ua whaamamalo ni ala tau pupuinga whaabitoa mo tangata malanga mai atunu uia o Awhelika. Sa lipotia mai le whaingola vaia so o mawai tunei le whaawau peo no pisi o no whanga e whaieitu i pui o le wha mai i le tonu o le tu malo tele o Aukilani ai maisi ai fo isi ai te tele o le tunu ia i la tau o lo fia whaia o la tau tui a o le i o i aso malo lo i le whaingola le tau sanga. I Aukilani la vaia sa mai ta wina le o atu i le toa lua se lau tangata na whaia tui le tonu se taimi e tonu i tu la i le aso sa anafi. Mai na whaalia mai e stasi fo mai sa tiute ai, pe tusa o le tasi vai tolu o tui pui pui na whaia o tui mua mua. O le whai ungo le vai aso, ma le vai aso a tole nei, o le awa noa whai ulea mo tangata e fia whaia tui mua mua. E te tau wai una whaia ia tui, ina ia mauti noa, e o lato tui te ilua, a o le i o atu i le Kerismasi. O pulenga whale mai whaitu malo i te tauno New Zealand e le ngata ina tau whai ngāru lue e una ina le tui pui pui mua ma le lua ae o le fo i wa amata o na whaafsota i atu tangata ia amata atu i le so o na ngā wae whai o lato tui pui pui whaau popo le wha mai le booster vaccine. Whaamau mai am tanga luenga le seifua maloloina o lo tu mau o na awe le lato wha mua i le wha sopo lia o tui pui pui o tangata uanga waa. Peitai, e iai tangata whai ngā luenga i matata e pei o le seifua maloloina ai mai se tangata ngā lului malai walele wha pēr ma le to tele o tangata mātutua le tunu ua atoa le taiono masina pe sili atu taro na uma na whai o lato tui te ilua mai o lato uma ia ua ngā waanei e whaia o lātou tui whaau pōpō. Whaamau maunga o loo iai e te tau no o i le whaeunga o le tausanga le nei, ua o atu i le whaase lau limas furu awhe le a whae tangata o le a ngā waa mo le tui whaau pōpō le nei o le wha mai. E o mai le taimi nei, ua tolus furu awhe le a whainga o tangata ua uma o na whaamautu o lātou a wanoa po le whaia o lātou bookings mo le tui whaau pōpō. Ai mo tangata Pasifika uma e au fia i tātou Samoa e le ai ni bookings e mana umia na o le fia atoa lava lono masina taro na whailo tuilo na lua o na anga waa lo lea mo le tui whaau pōpō le nei o le wha mai. E matoa mawa e mato tele le tunu o lo fia maua ia le pasi o le tui pui pui po le vaccine pass taro na whailo mai le tulanga le malo i le vai aso tanwai. Lipotia mai le mtanga luenga se fua malo loina le matua pisi fa solo ngatore la tu no fuanga tali ai telefoni mai le tunu e fia maua ia le pasi
o na fila le na failo mo yai o le ama faio na mo se so swani le fainga o pasi nei o le tui mai nisi o fale tarawai po pharmacies i tu es o New Zealand ina ia tu mama ina ai so ta inga i telefoni ai mai se lo penga so ta inga lo tar sangina ai le pasi fa pitole nei mo e o uma o la tu tuita i lua o le fa mai e si dia tu le tolu se laula fa io fa le tarawai i tu es o New Zealand o mo fa nei ona la tu fa ia le so swani e o mai le taimi nei ua si lia i le 2 miliona la fa ia zanga tu o uma ona fa io la tu pasi nei o le tui pui ia pe tusa le o le 5% o tangata uma o fa ia la tu tuita i lua o le whaafita auli au tu o lo whea ngai ma le to te leo tangata o lo whia mauni pasi o le whainga tā leo na wheso o tai i lunga o wheso ta inga wha teknolosi ai o nisi fwoi e le aini la tu telefoni whea veai po ni computer e wheso o tai ai o le pasi o le tui pui o le wha mauni ngā lo ia leo tui pui o le tangata e ona lea pasi o le afso swani tele le pasi le nei e uru fale ai le tono no whanga e mo mia se wha mauni nga o whai tui pui pe a o nei ina wha o ngā ina le whainga whaua mo li wha iloilo po le traffic light system i le vai luanga o le po le aso lua o te sema wha pe ho i o na whaia le malo au stadia la toni pui nga wha abitoa mo tangata e malanga mai i so se tunu o le vaenga e a fia i le wha mai i tu ai ngā tonga fitinga ma fuanga wha pe nei. O le lipoti au pitola ta mai o le wha mai te tono New Zealand na wha ai loa iai e tasi le maliu a se lau fast food whala wha i o mai fau al COVID furuiva sa wha mauina i le sa ananafi. O le ngase na maliu e sili atu le se valu se furu te usanga le matua e wha pesa tonga fitia i le whale mai tele i North Shore na tau fi ai i le aso luas furu lima o November. O mai fau ana nafi au fi ai se lau luas ful ma le fitu i tonu au Kilani to o lua i Northland iwa i le Waikato to o fai le Bay of Plenty ma le tasi i le Hawke's Bay e le ito iai nisi mai fau sa maua i le Wairarapa fa pe ai foi i a Wellington e Taranaki a toa ma le Mid Central fa pe le Lakes region to a valus fulua ngase sa tau fiele ho le mai ona o le wha mai koviti i le aso na nafi o lo au fi ai le to iwa i le vaenga o ngase tinga ina le ICU. E isi vaenga o le tātou tala mo le nei tu la, lipotia mai Samoa le tu ua o le malo e stasiu tamali i o tele tu sanga o au na i le tofi wha amasino sili o Samoa. O ia lea le fionga patu tia wasu e whale whatu sa polu, sa omi sa taimi o whea ngai ma se ngase whaing tā. Se li poti le newspaper o le Newsline na ta o mai ai o le tai au le sa na whamana wainai le tua ia ngā luenga le au na i le fitu se fulu o na tausanga. Sa avele fionga patu ma wha amasinu silio Samoa mai le tausanga e awhiwe se lau iwa lua se ia o mai le lua awhi se fulu ma le iwa ina ua malo loli taia. O ia o se tama whanau le fionga o vāiala sa awa o ina i le baalisi mui vai wha pel kolisi sa ngato i o sefo i loto pā a o le imalanga mai i New Zealand nei mo awa onga i le University o Aukilani mo na whailonga whalohia na i ua i le tausanga e awhiwe se lau fitu lima. Na to e tali watu i Samoa ma amatanga lua ai le ofisio le lo ia le mano se ia o ai le tausanga awhi iwa se lau waru wha na tofi ai e avea ma lo i silia le mano. Ai o le tausanga awhi iwa se lau iwa lua lea na tofi ai loa e avea ma wha amasino silio le tunu o lona to o lua ai lea o alo matama whanau e Samoa ua o mia le tofiga le nei o le wha amasino silio le tunu. O lona malo lo li tai ai mai le tofinga e lua tausanga te luai, na tofia i loa le malo le wha amasino sili le o lo o tu nei le foe le fionga i a sa tiu simativa pe rese. E se lau miliona tā la la whai o se fsosani wha au pōpō le malo New Zealand mo fiti wha pēma le tukuki e peo na wha i loa mai wha la o i tele a nafi. O le fsosani wha au pōpō e wha abitoa e langolango i na inga luenga o whea ngai ma le tukuki wha pēa i fo i mo fiti e tali atua i le wha mai ko vitis fruiva a toa mga luenga i le toe wha le leio ni wha le tonu sa whea ngai mai atunu e lua le Pasifika e ma fua mai le wha mai.
Ta ua le minister vai Papua New Zealand ona nai mahuta ia le tūmau pea o le langolongo sua a le malo New Zealand i ngā luenga fesoasoani le whaaleleia leo le tamau ainga o tūmau tū o le Pasifika. E ono se furu biliona o le a langolango ai i a fuafuanga mga luenga le malo le tukuki ai wha se furu biliona tā la mo le malo fiti i lalo o le fesoasoani whaapitoa New Zealand. O le nei se leni, ua o atua i le lua se lau se fuluma le 5 miliona tā la, ua wha amatu atu le malo New Zealand, mo le atukuki, wha pe hoi mawhiti, talu o na alia di mai le wha mai, le COVID se fuluiva. E talo na amata mai le wha mai oti le nei, pe o na silfia, ua o atu nei i le 5 se fulua afe, wha se lau iwa se fulu wha, le a wha i tangata whiti ua mau ai, ma le ono se lau iwa se fulu ono o istangata na mali liwai. Ai o le atukuki e lei ai lawa stasi o maua i le wha mai e o mai i le taimi nei. E tālonga, e le i o le tālonga i le wao le manu Samoa ma le au o le Barbarians, le a sa wha moe whai e pele tānia le wha i unga le vai aso, ona o wha te tenga o le wha mai. E whai e nei whai unga ai to iwas fulu minute o le taimi sa fuafua e a mata i le tālonga i le malai Twickenham. Whaari mai se whaasa lunga alo ia a le uni le kapi a Engelani o le mafuanga au tū na tāwhi ai le tālonga o na popolenga i le saunga le mua tamata alo ia taruai e to ono tangata o le au o le Barbarians na mau i le wha mai e to wha tamata alo ma le to lua o tangata o le pūlenga. Ai e ui ina le aise tālonga na whaia ai sao o la wai tono le malai le au le manu Samoa ma whaati no ai le lātou siwa tau e whaafetai ai le au mai moa sa ia i le taimi a to ai ma le tāpua i ngā Samoa. Sa whaia fwoi ma se saunanga wha ma vai lunga o le TV e stasio alo le tunu o lewa na tautua le manu Samoa o ia le ana tuuna te kāpetenina le au i le tālonga le nei o le lio Joe te kori o na sa ia ilana wha moe maurunga o lana toi tālonga lea mo le au alo na tunu o na malo loli tai ai lea mai le kapi wha le vao malo. Pei tai, ia e le i tau lau o lona wha moe moe. O le whaia onga le Barbarians le lio Dave Rini, le whaia onga uru o le Wallabies a Australia, ia mai to tele hoi tamata alo Australia, ma isi atunu sa wha moe moe o la tu ta longa wha ma vai ia i le kapi wha le vao o le malo le langi. O le whai wana nao le ni wha apoponga o tala whau. Amalo whaftai whafonga le tunu i tātou telefoto e maua lawa noi whafonga ia i le tai au nei lava i le tau le iwa. Ia mo le tunu whaftai ma le whamano le au e mai mafuta mai tātou whaasala launga. O le whamai lea ua pipisi mai nei le isi vaenga o le whamai fōule nei ia po le whamai oti lea tā ua le tōtele. Le tau whapetania o le Omicron. I o tele lopo se upetania le upun nei. E whapea se tala se fō mai o ia na mua masalomia i a unga o le whamai nei. E le tu ngā tele, i le tatonunga leo le fō mai lea mai Afrika i saute. O ia na mua lava masalomia e isi winga fō o le whamai le waria e lalang. Le ufa ingone o le Omicron. Ma a whaia moni la tala moio a mai nono inga. E le se vaenga whapole ina ino tātou tunu o. Ia ma tātou uma. E tō lua ila ua le uma wisini Australia na malanga mai Afrika i se atunu o mai le motu continental Afrika. Le uma ua le wha mai. A le tala moana, o le fo ila ni potia fo i tala tātou ni usila. O le wha mai le nei po o le virusi fau le ua i mai nei fo i le upisi nei Afrika i le continental Afrika. E le aise mea fo i le leo no wha pole inai. E le tu ngā tele maunga pe o le tama lea e ta whiri sauno nei o le coronavirus ia po le COVID mea saue ma le Delta. I ngana stala e le taunu wha pole inai tātou e ui whaisi wawe to e sao o le alu le virusi lea i tala au mai. Ma le tua whai o nei le whae le fiafi lea e to e tula i mai tātou palimia ia ma le tātou whai ngā malo e fola mai le ata o le ao i tātou i le whaongaina lea o mōli whailo ia le ta o le traffic lights. Ia e whailo mai ai po o aila, po o aipito nuu ia la lana lana mea mata, ma lana moli. Nei la le whae le fiafi, ia ufo ina i misi a oe
o le a whaasala lau sa o le tātou wala leo ilunga o le tātou YouTube channel, whatasima le tātou Facebook na ne le whae le fiafi. Ia o se tala tuna mo nei timi le tai au ele le o le whawhai fo e tātou whawhianga, alo whātun por kalame whamanuia ia le nei fo iaso. Fe au mga alue ngā mata manuia fo isu enga le whanau, ia pia whapeo whaau pia nei taimi wale ia isu enga ia whai le taimi nei. Ia o tele o tātou whanau i Samoa, ia peo lau tele na uma onga le nei a su enga. Ia manuia fo le tāpen panaina, po le tāpen atu fo ia mo fo fuanga o le hanga ilu. Mana i whawhianga o le tai au, manisunga ia le pai teo whai dua mo le pesa le Christmas.
O le whaasilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Nisi o tātou au nanga tā ua au lava o na silifia le tātou tunu. Ai e nisi o tātou whaasilisilanga mō le nei teime o le tai au. O le whaasilisilanga le nei, o le tui pui, ala mafutanga fai fiau so fatasi Wellington e Polidua ma le Heartache Valley o le awhai le so fao te sema. Mapua ne ia i ni a whane ma le taula i malolo e pei o le whetalinga i le waa o le manu o le sanga lala o upa ia sau ngata Samoa o le amamala tu lo ia i upa ia wha le atunu upa ia wha whainga malo ma upa ia wha le tala le lei o le angafa o le ale ngafa tauri maina e so mātou wha amtalanga tu lo lava. E taruai ona olo o longoina malosi po o langoina malosi le mafutanga so fatasi e Wellington e Polidua ma le Heartache Valley fa mo o le malo e pe ona iai le tui pui o le COVID-19 o le mafuanga le o mato wala uatuai ma le nganga fa alo le tele i le paia ma le mamalu o si o tātu atunu o lo alala mpapa ao i le laumonei Wellington e mauna no tua oi fatasi ai ma e kālesia uma o lo itutonu o le tātou mafutanga. O le āwhanga taunuina le tātou tui pui, ia mo o se tasi e le i whaia so na tui mua ma le lona lua. Atasi ai ma le tui e wha malosi atili ai puinga o le wha mai, po le pusta. Whaia i le astona i nei le aso whao te sema. I le se fulu le tai au e o atu i le tolu i le afiafi. No fuanga le whaia ai o le Belora Sports Trust House i le Heart Park Sea View. E so o ma le Jungle Rama. Por kalame o le aso e amataina i le saunga lotu pupu ta pena le mafutanga whaifi au so fatasi. O na whanga solo i leo tuinga. O le aiai fo i whawhiwhianga ma taalonga ua saunia mo tātou whanau ma e telefo inisi o whamarianga o le ata pena o na tufutufaina ai lea i le aso. O le nei whamoi moi o ngā lue whaipaanga ele mafutanga whaifi au mo le Pacific Health Service Heartache Valley e au fia i fo i ma le aunanga le CCDHP. O mai lau ainga tātou fia whatasi i le aso, mai se lava le tātou tutu whatasi e te atu i le nei whamai a wā lava le saonga le mu o tātou tangata Pasifika i Aotearoa. Tātou anga i atu le Christmas ia i le lava le pui e lo le tongwhitia. Saunia ia po sainia le nei whaasirisilanga e le mafutanga whaifi au so whatasi Wellington e Polidua ma le Heartache Valley. O nisi nao tātou whaasirisilanga mo le nei taimi, ia mo le silifia e le atunu. Mo na tua le fau a matau na whaiele si tui e tolu i tui le ta o le posta. O te mana tua le na tala noa tua i le profesa le o Cramley Cross i le tui le nei. Ia le lava la ua a matau na talia i le taimine i whaanga solo ai, na so soni fo i wha malo si atili i per pui ngau tātou mai le wha mai. O le sa matala noa nei matase sai Samoa, ia o le sa o tala noa tu ia i tūlanga o le whaitaunga o pālota le whaitau le so. Ia wapea mai la tase sa Samoa, o se la so ta inga ma le komisina o whainga pālota. E ta tau na o atu i le fiafi, ua umalele ia o na tōlolo wina no lea o le whai unga o le whainga pālota. Po le whai alo ia lea o le whainga pālota i le asone nei. Nei la le iwa le tae au le amata le whaitaunga. Ia u te loae te i fuafua ia fuafua ngā tāsesa. Pe mau iso nā wanoa pele ai. Ia o na maua eleo se isi whaalinga mulimuri ane mo tātou. A o le tala la tamaina na. Ia le sa amaina vahanga o tātou telefou. Ia whate ia fo ila whanongolongo nei tae au stasi fo i o. Tumali i fo i tātou tinu. Ia i longa fo ilo na tūla i mai i mea tau whaamasinonga. Ia o le sa veila o ia malo ia sili ala ma a whaamasino sili ala ma alo Samoa. I nei tau sanga e tele utuana i atu. Ia pangale, ia, o le ungana valeo leo langa, ia u whaamana vaina fo ia na whiau mana ngā luenga.
mawhanawhana I pele tua I ainga ia Mrs. Foi. Ona umawhi anga o lo whafonga mai ia tama whanau ia ale fionga ia te awa asu e whale whatu sa ponu. Ia po pātu foi, tulou ia swafa. Mano lava le tau atai, ni teimi o le tai au, ia manuia foi su enga le whanau, so le whaio e su e le tai au, manuia te leo su enga. Koe whalogono mai foi le ta avale. Manuia su enga o le yaso. Ia o le manuia lava o lo mana. Ia whamoi moi le li. Ia matoa ngai whai mea, onga matoa ngai whai su enga. Awa pēle atoa whai tau mea onga le po e su enei. E le tau I le pa leni la le mena. Tau sanga atoa e whai e mea onga. Ia o wela su enga. Ia matua I se ki al tau unu ngai o Yesu enga tātou. Malatua I lava por kalam mea le Universite Victoria. Ia o te lo foi le o te mamao o na whai lo foi le lisi le o wha ua wale whai ngone tau sanga. Ia o se lisi mana ia te le lisi le whanongolongo. E le ngata foi lea. O le lisi foi lea tō lolo wina le tele o Universite a New Zealand. Ia le tusi atua I mātua. Ia mes foi ia o so o se a onga me tata SS. O whai wina foi le tamu whai o whanau le whai ngone tau sanga. Ma lo le finau, ma lo ia le. Tau atai fo I so enga sa ini tau sanga. E fo stasi o tama whanau o le atunu. Ia sa halu fo isa ili no whai longa le o le tō whama nino. Ia po le tō whama mau I o le PhD. PhD. Ia o le autua lana so enga o pūlenga fo I a le tangata Pasifika I to tono o le nei atunu o New Zealand. Ia le na whatala no atu I le aso tofi. I umanu ia le tau mawhainga. Ia o le fionga le ia tangaloa, taima whangaloa, ma neia te le ia le tamawhai. Pero whai atu I fo I le tasi tamawhanau o le atunu I le universite le au kilani me tau teknolosi. Ia pe o le Samoa po le Pasifika mua le u au sia fo I le tūlanga o le Vice Chancellor le o le Auckland University of Technology. Ola, wa ma neia lava le tamawhai a halo mawhanau Samoa. Ia mone no le upo le tātou tunu ia so o le whau ma le whau. O mātua vaenga mātua le, ia sauli si solo inga fau, wha wau I pēle o tūlanga lelei. Awa, I lo tātou tali tonunga, a ieni o tātou tangata tama mai mao ina lelei, e iei tu tono o whaala potonga ese nei. E ma whai la tauna wha au iei o tātou leo I tu tonu. A tātou tutua tu I whafo. E le la ngona mai le vanga lea, e mautofinga le malo, whaala potonga, pisinisi, matanga ruenga, ele la ngona mai o tātou leo. A whai fo I la tau te la ngona, lau te le I loa me whaata ua e tātou. A o le Samoa I to tonu I. Ele ngata lai loa e Samoa lea, ia po le Pasifika lea, winga ma me la ngona e tangata Pasifika. Ia ame fo I la na whaata ua. Ia le matua I mana ia lava, wha mano fo I sai fo le porka la me le au tala vau ele I mamau po le lua e vasta luai. Na whaata la noa toi e Maori ma ana na I whanau fo I mai Samoa. Wai o fo le tau mawhai. Ia e se le mana ia o le whaalongolongo, malo lava. Ia e pei le foi tau sa masani ana o whaalongo iei. Na malanga mai mātua I nei, sa whao ngā le malosi e su e ai ngā rua, o le malosi. Taimi nei, wa ngā I le tātua tunu e whao ngā le mawhau whau. O le winga, se ele whapesa le whao ngā le mawhau whau. Fua le tele o mātua na o mai vai tau le 5 ono 7 7. Ia sa ngā lulu e whale ngausi mea. O si o loa am tūna hoa pēnā. Taimi nei la. Luatu se mtanga luenga le malo. E te wa ai al Samoa. E te wa ai al Pasifika. E se le mana ia. Ia e o lofo I tūlanga ia. Ia wane I ngalo maina I o ainga. Wane I ngalo lo watunu. Wane I ngalo maina I tangata Pasifika. Ia e pei fo ila su engalo. I lewai tau a onga le whanau manu uia te leo tau su enga. Ia ona I whawhiwhianga ia to e mo moli ai manatu I Samoa ia so ia. Lo fatu po kala me mauto. Umalama lo mai mo mai, ma fa mai ni tenyo le tai au tātou fa sala la. La ve pese ale Mount Vaya. Ola suafa,
Fiango le tae ao mo le fepesi le Mount Vaya to is fru 5 minute o le tae le iwa fa fongo le fa popongo o tātou telefou. O le upu le ua whaongaina nei le whaala putonga o le soifua malolo ina lo langi e tau le Omicron. E whaai ngoa ai le isi ave o le whaama i lea ua pipisi nei fo i motu po le continental Africa. E whapea wha maunga o le mata itusi lona se furu 5 lea. O le ngangana le nuu leo e leni po Greek ia po lato alphabetical order ia po le lato whaasalonga fo ile tatou Samoa le tau tatou upu amata tau lau le a, e, i, o, u, fa, nga, la, mo, nu, a ia le whapeo tania o le A, B, C, D, E, F, G o le wha Greek la po le wha e leni o le mata itusi lona se fulu male 5 lea o le lato upu amata. Lea la ua whaonga ina le WHO po le whaalaptonga o le soifua maloloina lalangi. E wha ingoa i le wha mailea. Ya, pe o se tala le na le uwhaonga ina e ua umal tatou whaalongo i le coronavirus. Umal tatou whaalongo i le Delta. Le ua tatou amata ho le wha maasani le whaalongo i le upu le Omicron. Ya, o le Omicron la o le mata itusi lona se fulu 5
o upu a mata ale nuu leo e leni. O pea o se pānia e sa wale upu leo le corona. Nena o tala no fo ile isi aso o le wingo le upu leo le corona o le tupu po le pulo tupu. Ese maali e fo ile whaonga ina e la tau e whiriwhiria upu e whaonga. Wa le sa tala no to fo tato por kalame o sosu e ngā whaasai nisi ma ingoa iau wha ingoa. Ia fuala le vai rusi le nari a initia. O na ese lo le ingo initia. A tuu ye le upu leo le delta. O le pe o le nganga fo le soi fua malolo ina. Aua le itu si lima ia tangata lalangi. Ise atu nu ue mafua mai le adia e se wha mai. O te mana tua lava le nu ule Wuhan. I te tonu o saina. Le naria e na amata mai le coronavirus. Ia, le ana tu ue le upule le coronavirus. Ia vaile ye pei o le taimi na no vai atu i Amerika mai sinu o lalang. O le va ai al tangata mai a Asia pe wa upu le ngaina nei tangata ia ma fo le so ona fai e tala. Wa la utu wa ifa me o la tau ina mafua mai le wha mai. O na minga la, lea fo ilau popoto so ifo malolo ina. O fea la vai adia e mai se wha mai o le ai fo se upu e wha pito e tuu iai. Ia awane isa wai na i tangata o le atunu umatusi lima i nisi atunu. O mautino lava o le kontinenta o Afrika le nari ai. Taminei la, i wha maunga lata mai ale lalulangi ua tau nu ule wha mai le o Denmark. Ua o fo le wha mai le o le Omicron i tono Australia. Ua tau nu ufo i tono Netherlands. Le taminei la ua whaasa fo i Israelu so stangata lava mai le kontinenta o Afrika. Ua whaasa na toi ulu whale atu i tono Israelu. Ona le poinga o lo lata ua tono o mai le wha mai. E asi tātou talia. Talia le. Wa e alta tonu ngā whape pisi whapea. E iai fo isi aso uluma e maua i se tala. Ua taunu mai New Zealand. Leu taunu i Australia. Leu mau i Australia. E au teiro Australia tua o iam tātou. E mautino lava o le atutu ai le vaenga o le soifua maloloina lalangi po le WHO. E wheso o ta i mātunu uma le lalangi i whaamatalanga e tatau na maua. E fua fo i fua fuanga le tātou malo. A whai o le lasa haunini tātou pale mia nane le fiafi e tala noa mai le tātou fo i atunu u le whaatulanga ina ia po le lana mumu, lana mea mata, lana moli po feitu o New Zealand, maona fo ia inga o moli nei po o lanu nei e tonu. O i fo ila tau te ilo ai. Pe e to iai sina tā fiofi ila i titi. Ona o le popo lenga i le sau o le tama fau leo sau o le Omicron. Tātou whaatali la nei le fiafi alon la ia o le a folau loa le sau New Zealand i le to iai whaatali. O umal taimi le whaatali ai. Ia wale sa tātou tuli loa ina. Ia ato le iwa se furu pasene. Ia po le sili atu foi. O ila ato e whaia tui ilu tātou tunu. Ia ona foi lo leo leo masani. O kilani malo lava. Whaftaia au tolu. Ona sa ima le. Usta ia foi o polo inga stato malo. Malo foi wha malo si o e whai tau tui. Ia ele poro kalame tele leo wha ngā sono nei Wellington. E wha tau taia i le astona i nei. O le wha moi lava. Ia o le whaia leo tui pui o la tui le whaia le tui mua po le tui lona lua. Ia ma whai tau le ono masina. Wa leo tui whalongolongo atu. E ta tauna umau tui e lua i le ono masina taluai. O nga waa leo o le pusta. Ai se i whatatari pia. Le ia i nei le fuafuanga le tala noa ai le maftanga whai fiau so whatasi. Ia po le maftanga whai fiau. Nei le se fulu le tai hau lungo le tautua le si fonga le la mua. O i nalo e whamanino e fo le tūlanga le. Ai whatalo watu. Manuia ngā runga amatara ni tai au. Tō telefoi. Nei woma a inga o whatalofa mai. Ia lo whatafo tātou por kalame. Ia melia whamana sunga ia se o Mano Ferretti. Ia lai whanongolongo mai o i Alaska pea. Whaonga mani tātou YouTube channel. Pea fōle sunga ia leo pepepili. Ia lo whatou por kalame. Ia lau tala tō kuma. Manuia ni tai au. Sunga fo ia Pastor Ioane. Le pua, ya lo fatu fo sunga ya tapu so ni mayava manuel ta au riku moe fa tai se silia tu kamala ya fa tai tele lava se felina vaoa ma lo lava yese timu fa pe mafuta mai o Hawaii ya ma lo lava auto lava o mai mo mai a lo fa tele atu po kala me fa manuia fa iva ese on ya so sunga fo ya yo elu peteru manuel ta au fa fianga mai sunga ya pestali o tuanai ya ile dei time ula o to iva minute o Natalia. Le ai, to e fitu minute o na tālea o le val oliva.
itua ia Samoa na mua sa tanga whaina tingane whaina tā ai ua taunu ule tala lelei ma ua ta ina ai Samoa na manai o na tangata Samoa loku atu e pele oe i loku lotoe o lopa apae e tantino mai e o tai e sababali ai o launga nuku ia mana tua na poa ina mai le atua o le ava ma le faalo alo ia le aundoa e ese fo ia na mona te paalo iai o Samoa na te mita ai Samoa lo atu e pele oe i lo toe o lo pa apae Tino mai e o tai e sababali ai e lo so fa amangalo e lo fa alo e le fa ai lo ngatanata e ilo ilana ngata mai le atua o le ava ma le faalo alo ia le aundoa i ese fo ia na mona te paalo iai o Samoa na te mita ai Samoa what to do e pele oe i lo toe o lopa apae na tantino mai e o tai e sababali ai e o tai e sababali ai Samoa no what to do e pele oe i lo Fianga le taimi mai le sunga ia le sari o tona i le taimi le uto tonu minuti o le tale o le iwa vave o le taimi zone e tato por kalam whapitoa o le se fulu le tai o nei o le a whamanino i nisi vaenga ia mo le si le fio le whamoe moile le stona i nei mai se lava tato nei le lau mua Whai loa tu whai lau kiti malosi a Cannons Creek o le a whai tau ta alonga na le fiafi tau koleninga i le paka lava i Cannons Creek
alo mfanau Samoa to ke lau o ilawa fia alo maua lava no na nei le fiafi i le tau le lima pe a fai e langi le le tau le ufatu langa o le asonga fua asolulu ma le asfoile asonga fua asolulu ma asfoile o vai aso uma taimi lava na lima le fiafi e le malaele i kene squeak 5 tai lo sainia e le pule ao le au kirikiti ia o te iloa o le te leo whai ngō tausanga umalava e whanga solo i liki kirikiti au kilani pena foi nei Wellington ia ua tolo po uma ia fuafuanga ia ono le whamai ai olo o iaila le tama i liki kirikiti i le whai nei Wellington o le atausi ni oa i lava nei au e le tele ia e maua fo le fia o le auso ia mai la tau e fia le talonga tate mo le mauta ita ia e ai va ai se tama matua po le ngatu pulanga le ta i mas fulu lunga o le o le ta le le te le tua o le masa sau o tau o tama yeso me foi na mai foi la utala vo malo no si era capi o mai kirikiti ale la o matu tua e le tai ya sau to ina sa mo le o le tua le mulumu melana ma le tele na ta longa ye fai foi fa malo stino ya ma futa fia i foi ila uva ai le kalenda o le tausanga le nei le kirisimasi e pa ur kirisimasi le astona na winga la las froi le lufu fa o le po le fa ye sa ni na lotu o tele o kalesia a ulia le astona i lufu lima e fa pe fo ila le vai wanga pa u ia sa ni ngol vai wanga le po le asfo le a ulia fo ila astona ale la u fo ta alonga kirikiti le fai Wellington e fai le lufu fitu Ringa la se lufu fa, ia o le posa o ringa o le Christmasi, lufu lima ia whamanui le Christmasi, lufu ruono o le sa o ilotu, a songa fua no le se lufu fitu, o le a whai e ta alonga ia maua e fo le fia. Ai le leila o le usi mai alfa fonga i tātou tala mai Samoa, ia o le ua o le taimi o tātou tala, mai o tātou tofi, ia usi mai alfa fonga. Toi whaatala whātul tātua tunu le amtango nei vai an so fau, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātua telefau mai Samoa. Be ama se tu lama le awhana sokai pe papalota whaapitoa, le tu lai lua le awa ulo le asato na ina te nei, e sui o le ofisa o whainga palota, e lumo malu le malo whaapea foi lau tusi e sui tau vata i tasi, e tu watu ai palota whaapitoa le ia sui mai whal palota SS, e pusa palota o lato i tu malo, o loo resta lai o lato swafa le lona palota, e le mai ai o ia ngā luenga, maloka i loa ia pusa palota, se ia au lia le tu lai hiva i le so, lea o le ato e vala a waifa i lau tusi e sui tau vata i tasi, e lato te moli mawina le whaitau ngalo ia, ma wha mau nia ai masui whai pule to ono, e whaatu mua no whaoro o hawa noa le pale mene. O le fufuanga le e tauna tai fo le lima. Ia so le mai ale. Son fua le. Whanga ia tifo i o le whiunga leo le malo i seine lo ia i mo le tatu whainga pa le. Ma le whiunga i lo uma le tatu vaenga le ile sai malo lo. Awa le tue whainga luenga tai au. Ia malo lo le ile sa il malo si. Ia ngai mai lo le tatu whaitau mola i le son fua. Malo. Apute. E no whasilingia le fionga le komsino whainga palota ma le sui komsina, e le malupui puia leo palota mua ma palota whaapitoa, lea o lo o anga i ele maso le salo le to telo le antanu, e ono mawhai o na whaia i eine whainga whaso tula fono, so no le fionga le sui komsino whainga palota. Ia, mosi e fia fo i e ma malo le tato atu o le table nei. Talu lava ona mai e palota mua le solu, la lava i le ofisa autu o leo ia pusa palota ia o lo ia tonu ia palota mua taimi foi nei fato a fufuanga lava ia le tatu ofisa fato a o mai lava ia pusa palota mua ia so fu fatino ai lo le faita ngalo ia so o le morsi le fia le tunu taimi nei o lo itai sa leo ia palota mua pusa palota ia na o pusa palota ia so le ala nei tatu ofisa ia o lo lalo fo o baba ainga ni malo e le fai foi ona se tasi o tatou ia pena foi male tele la tunu so o temi nei o lo amata foi le tiu tia a leo se ia mai o le fai tau ngalo ia fato a
Ma fai fo ile ona tu muli ia le tutele a le lo fatino te le. Peitai i le mai ai le whainga balo te lea sofareilen te nei, le wailo le tātou tino uilo na whaai unga, ma le tau unga le leisa iei whainga whilwhilinga le tātou tino, i tu maloi ono sasa i li ona sui whaipule i le pāle mene Samoa. E se fulmale lima fe fitu se lau maliva i lantou e anga waa e te tau ona pālota, e whainga pālota la i te tu maloi ono i le aso whareilen te nei. E la so lus fumal fa le so lulu lea i le pālota mua e na o le to lima se lau valu se fulu i lantou na pālota, mai i le afes fumal tasi na restana i te tau ona pālota le pālota mua. Peitai i le mai ai le whainga pālota le sfarile, e na o le iwa hafe tolu se lau fitu se fumal tolu i lantou na mawhai ona pālota mai iei tu malo e ono, ai le i whaita wina i pālota wha apitoa, le whato a whaita wina i le tu lai lua le awaulia le so. I lantou na pālota mo le vaeng wha upu whai le JPP, e tolu a wheiva se lau male ono. Au i lantou na pālota mo le vaeng wha upu whai o le whatua tua le tua Samoa watasi, e lima a whe tolu se lau lima se fumal fitu, ai se lau se fulu, e lantou na pālota e sui tau vātu to tasi. E le mai ai o le whaitaunga le aloa i e le asone na fio whainga pālota mai tu malo e ono, e whāsui e le whatua tua le tua Samoa watasi o lo aisilia, ma le to lua mai le vaenga whaupu whai e le HRPP. E le itu maloa ana alofi numera lua, e tolu se la wonu se fumalvalu pālota na moa e le to whai ono tile ngafa o le HRPP. Lua se lau malima le isi sui le JPP, le vetalenga a pe moe mana tunatu tu au le taulau. Eva se fulu pālota na moa le to wha whalitutulu a meti whalitutulu o le sui tu to tasi. Ai tolu se lau lima se fulu maliva, pālota na moa le vetalenga lolo mta wama e seta whaalata mata i tuli. O le sui fo ilea o le vaenga whaupu whai le fast. O le tu malo sanganga wha, e na o le to lua sui ni tau fituli mai tau whao le na fo le tu malo. Le na moe le fionga tanga loa tele pasi polo o le fast, pālota e afe se lau lima se fu mal wha. O le to whātu isa tui ma se li itasi pātea o le HRPP, e fitu se lau lua se fu mal fitu, pālota na i maua. O sanganga lua, e to ono sui na tau whao le na foa, le e to lua sui le HRPP, to tolu sui le fast, ma le sui to tasi e tu to tasi. O le vitalenga whaalongo Ivan Jangtong, o le sui leo le vaeng whaapu whai le fast, e lima se lau wonus fulmaleono pālota na ia maua. O le isi sui le fast, le fionga fata Ryan Schuster, e wha se lau wha se furu pālota na ia maua. Sui le JPP, wha mausili si ona tau whao, e lua se lau wivas fulmaleono pālota na ia maua, maulolo tā vita a mosa o le isi foi sui le JPP e ono se lau se fumaltolu pālota nei maua. Ma le isi sui o le fast, fata me fou e lua se lau ono se fumaltasi pālota nei maua. Ma le sui tu totasi e lua se furu pālota nei maua, ia vau tu ua Michael toi vai. A le pata i tu pā i lalo, na maua e pālota na maua e le fionga whale o mawhaenga titi mai te fua o le fast, le afe lua se fulmaleono pālota nei maua. A le sui te maitai o le vang whau whai le JPP, whanga se li sa poa whiangiai, e lima se la wiva se fulmal wha pālota nei maua. O whale a lili lua, to tolu sui na tau vai, to lua sui o le fast, ma le sui to tasi le JPP. To whawhui mono la auli talatai no le fast, e se la wono se fulmal lima pālota nei maua. O le to whale lima le whanga ne mia whonotia o le suilo le JPP, e tolu se lau fitu se fulmale lua pālota nei maua. Ma le to whama iawa fui maono tito a safo le fast, e lima se lau tolu se fulmale fitu pālota nei maua. Ma le tu malo sa fata lua, lau mati a manu rinko prasaul o le vaenga le fast, e valu se lau fast fulmale iwa pālota nei maua. Ma nonu te o lomi a langi lose ni umata o le JPP, e fitu se lau tolu se fulmaltasi, pālota na ia maua. Ua tu malo le sa avea mawhaama sinosilia sa mo moto sa ngai tele, le fionga patu tia vasu e falfatu sa polo. O le tai au le aso sa le aso le ananafi i le tu lai se fulmaltasi,
na moe file moe lea tamali o lea antunu, ai ua fitu se fulu tau sangalo na soifua, na amata maide soifanga o ino le fionga pātu e lea onga malisi mulivai, whaasolo tuai St. Joseph e Lotopa, ma wha wawa tua Universite New Zealand, mo le sa idi o whailunga whalo ia. Na taliu mai le fionga pātu i Samoa mga lue mo se vai teimi, ma whiriwhiri ai o ia o se urua i Samoa, nante se eia le na fōle wha sino sili, se ia o mai le tausanga te nei, na wha malo lo retire ai. O se awa noe wha maisi atuai le ngango le tua mai a tātou telefoni Samoa, e le whale tua ma le nofo ialo, ma le ainga wha anoa noa, ona o le toa e seo le na fionga, sa tau tua mo Samoa i tausanga i tele, ele ofisa o wha sinonga. O nisi o moi mitinga le whainga malo e pe na whailo mai le fionga le ministau ngā luenga te tele mahati nae, le fionga a fua olofiti va ai. O loo iele fōwhanga e toi fia wha au popo nisi a wala i to tono le taulanga, e wha ai titi ai le poloka i tae au i le momoli ato wha nawa onga, wha pia fo i le teime tu wai, ma le mana vaunga luenga. Sau no le fionga olo, wa le ngā whatia a wanolo i le teimi lei de tele o ta vale, ai maise lava i teimi e pei o na ta ua, o nisi o ati nae e pei o le malaiva lele i whangali i. E ele fōwhanga au ngā tele mo le au whaipi se nisi sa vai, e whawhaingo fi e la tō whainga malanga le tūri leo le teimi, i ngā ruenga ma fōwhanga mo la tō pisi nisi. Sau no le fionga le minister, o whaai loe nisi lau whaipi se nisi sa vai, e tau ngō fia tuaile le antu le vaa lele mai whaleolo i Malta, nei lo tau o lātou sai tutongi nei vaa lalo, whatasei mo lātou pasese. Sau no foile fionga olo, e leo whaamuta i lava le whaawawina o ngā ruenga sa whaatatia mai le whainga malo tuai, o loo whaawau pēa ia ti nae, mo le manui o le tātou atunu. O tala ia mai sa mo le so, manui o le tātou atunu, whaasoi foia. Ta alofa lava o telefone nei mai le ziu whonga le lau mua i Wellington. Ua mata i tū in nei mai le totoa ele mtanga luenga le seifua maranoina wha pele malo New Zealand le tūranga o ni sa ili linga wha anatinati ua wha ngā solo nei a le wha alapo tonga o le seifua maranoina o le lorolangi po le WHO i le vairusi fau o le wha amai COVID-19 le ua maua i te tonu o le kontineta o Afrika. O le vairusi fau le nei ua wha ingoa ina e le WHO o le Omicron. O le tunu ingo o Botswana e whapea o ina lea nā fua mai ai, mai ua matua wawe nei ono pipisi ane i isi a tunu i le talawhata i saute o Awhelika, ma li potia ane ai i le whaalapo tonga le seifua maranoina o le lorolangi i le aso luas fulfa o Novema. E pei ona silofia o le whaiunga o le vai aso na whaailoa alo ia mai ai i le WHO, o le alia e mai o le vailusi le nei le Omicron o se tūlanga ua matua whaapopole na i le whaalapo tonga ona o le maua mai le tonu o Afrika. O lua i ripoti ua atangi ai le matua vave ma le sawa o le pipisi o le nei vailusi pe a whaatusa i isi vairusi o le whaamai COVID-19 e pei ona wheanga iei nei ma le lalolangi a toa. E tūlai mai le Omicron a o le nei lava i ta wiwi tātou i New Zealand whapea i maisi atunu uma le lorolangi ma le vairusi o le Delta le lava e le i maua sona waila au e tonga whiti ai. I le taimina i e to lua tangata o whaamaunia wa fia le vairusi le Omicron i le ai o Sydney e tusa o se lipoti mai le mtanga ruenga le seifua maloloina a le state o New South Wales sana po. O ia tangata o ni pasese a se vaalele na taunu watu i Sydney mai saute o Awhelika i le afiafio last o nai luas fulma le fitu o Novema. Sa whaia ia la suesuenga o le whaamai i le taimi na taunu wai mai o ana pō lea na mawai le whaai unga ma whaamauni ai le a fio la ua ia i le Omicron. Ta ua fo ia whapea o ia tangata ua uma o na whaia o la tui pui pui o le whaamai mai ua whaanofo senei i se nofoanga whaapitoa.
O tangata nei to lua o se vaenga o le pasese to as fulfa mai sau te o Awhelika ia na o ane i Australia le malanga a le valele o le Qatar Airways. O leisi se fululua o le se fulfale nei o whapeho i ona whaanofo e sea mo le umi e se fulu ma le wha aso. Ai tusa o le lua se lau ono se fulu o ista ngata o le pasese ma le au waa o lea waalele ua whaatonu ina fo i ina ia whaanofo e sea uma ona ua mesolomia le ono a fia ai le vairusi. I New Zealand nei o le fo i ua se ele balo e whaamamalu ia se puipuinga fau mo tangata e malanga mai i ni atunu useiva o Awhelika. Atunu nei a fia ai Awhelika i Saute, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi, whapea ma Mozambique. E se fulma le wha aso le umi o le awha anofo e se ai tangata malanga mai atunu umanei e pei ona ta ua ai le fitu aso e pei ona iai i le taimi nei. E lenga te ilea, ai ua na o tangata foi e umia le sitseni o New Zealand e malanga mai nuu nei o le awha atanga o na ulu fale mai i do tonu o le atunu. O le afuafuanga e tusa sa saunoanga mai le minister o fea ngai ma le wha mai o Chris Hipkins ua whaia e na o mai ai ni fesota inga va lata ma le malo Australia. Le foi ua wha mamalo ni ala toi pupu inga wha abitoa mo tangata malanga mai atunu uia o Awhelika. Sa lipo te mai le wha ingola vai aso o mawai atu nei le wha awau peo no pisi o no whanga e whai eitu i pui o le wha mai i le tonu o le tu malo tele o Aukilani ai maisi ai fo isi ai te tele o le tunu ia i lātou o lo fia whai o lātou tui a o le io o i aso malo lo i le wha ingola le tausanga. I Aukilani la waia sa mai ta wina le o atu i le toa lua se lau o tangata na whai tui le tonu se taimi e tolu i tu la i le aso sa anafi. Mai na whaalia mai e stasio fo mai sa tiute ai, pe tusa o le tasi vai tolu o tui pui na whaia o tui mua. O le whai ungo le vai aso, ma le vai aso a tole nei, o le awa noa whai ulea mo tangata e fia whaia tui mua. E te tau wai una whaia ia tui, ina ia mauti noa, e uma o lātou tui te ilua, a o le ia o atu i le Kerismasi. O pulenga uma whale mai whaitu malo i te tono New Zealand e le ngata ina tau whai ngāru lue e una ina le tui pui mua ma le lua ai o le fo i wa amata o na whaafsota i atu tangata ia amata atu i le so o na ngā e whai o lātou tui pui whaau popo le wha mai le booster vaccine. Whaamania mai am tanga ruenga se fo maloloina o lo tu mau o na ave le lātou wha mua i le wha sopo lia o tui pui o tangata uanga waa. Peitai, e iai tangata whai ngā ruenga i matatae pei o le se fo maloloina ai moise tangata ngā lului malai valele wha pēr mo le to tele o tangata mātutua le tunu ua atoa le ta iono masina pe sidi atu taro na umo na whai o lātou tui te ilua mai o lātou umaia ua ngā wānei e whaia o lātou tui whaau pōpō. Wha mau maunga o loo iai e te tau no o il whai ungo le tausanga le nei ua o atu i le whase lau limas furu awhe le a whai o tangata o le anga waa mo le tui whaau pōpō le nei o le wha mai. E o mai le taimi nei ua tolus furu awhe la whai inga o tangata ua uma o na wha mautu o lātou a manoa po o le whai o lātou bookings mo le tui whaau pōpō. Ai mo tangata Pasifika uma e au fia i tātou Samoa e le ai ni bookings e mana umia na o le fia ato lava lono masina taro na whailo tuilo na lua o na anga waa lo lea mo le tui wha au popo le nei o le wha mai. E matoa mawa e matoa tele le tunu o lo fia maua ia le pasi o le tui pui po le vaccine pass taro na whailo mai le tulanga le malo i le vai aso taruai. Lipo te mai le mtanga ruenga se fua malo roina le matua pisi fa solo atore la tu no fuanga tali ai telefoni mai le tunu e fia maua ia le pasi o na fila le na failo mo yai o le am faio na maua se feso soani le fainga o pasi nei o le tui mai nisi o fale talavai po pharmacies i tu es o New Zealand ina ia tu mama ina ai feso ta inga i telefoni ai mai se lo penga feso ta inga o lo tal sangina ai le pasi fa pitole nei mo e o uma o la tu tui ta ilua o le fa mai. E sidi atu le tolu se lau la whai o whale tarawai i tu es o New Zealand o ma whai nei o na lātou whai a le feso soani.
E o mai le taimi nei, ua silia i le 2 miliona, le a whai o tangata ua uma o na whai o la tau pasi nei o le tui pui pui, ia pe tusa lea o le 5% o tangata uma ua whaia ia la tau tui ta i lua. O le whaafita auli au tu o lo whea ngai ma le toate leo tangata o lo fia mau ni pasi, o le whainga tā leo na wheso o tai i lunga o wheso o ta inga whaate konolosi, ai o nisi fwoi ia e le aini la tau telefoni whea veai, po ni computer e wheso o tai ai. O le pasi o le tui pui pui, o le wha mao ni ngalo ia leo tui pui pui o le tangata e ona lea pasi. O le afso sani tele le pasi le nei e uru fale ai le tono no whanga e mo mia se wha mao ni ngā ua whai tui pui pui pe a o nei ina wha o ngā ina le whainga whaua mo li wha ilo ilo po le traffic light system i le vai luanga o le po le aso lua o te sema. Wha pe hoi o na whaia le malo Australia la toni pui pui ngā wha apitoa mo tangata e malanga mai i so o se atunu o i le vaenga e a fia i le wha mai i tu ai ngā a tonga fitinga ma fuanga wha pe nei. O le lipoti au pitola ta mai o le wha mai te tono New Zealand na wha ailo ma iai e tasi le maliu a se lau fast full fala wha i o mai fau al COVID fuluiva sa wha mauina i le sa ananafi. O le ngase na maliu e sili atu le se valu se fulu te usanga le matua e wha pesa a tonga fitia i le whale mai tele i North Shore na tau fiai i le aso lua se fulu lima o November. O mai fau ia na nafi a fi ai se lau lua se fulu ma le fitu i le tonu au Kilani, to o lua i Northland, iwa i le Waikato, to o wha i le Bay of Plenty, ma le tasi i le Hawke's Bay. E le ito iai nisi mai fau sa maua i le Wairarapa, wha pea i foi i a Wellington e Taranaki, a toa ma le Mid Central, wha pea le Lakes Region. To a valus fulua ngase sa tau fie le hole mai ona o le wha mai koviti i le aso na nafi o lo au fia i le to iwa i le vaenga o ngase tinga ina le ICU. E isi vaenga o le tatu tala mo le nei tu la, lipo tia mai Samoa le tu ua le malo e stasiu tamali i o tele tu sanga o au na i le tofi wha amasino sili o Samoa. O ia lea le fionga patu tia wasu e whale whatu sa polu, sa omi sa taimi o whea ngai ma se ngā se whainga tā. Se li poti le newspaper o le newsline na ta o mai ai o le tai au le sa na wha nawa nai le tua ia ngā luenga le au na i le fitu se fulu o na tausanga. Sa avele fionga patu ma wha amasino silio Samoa mai le tausanga e awhi se lau iwa lua se ia o mai le lua awhi se fulu ma le iwa ina ua malo loli taia. O ia o se tama whanau le fionga o vaiala sa wa oina i le balisi mui vai wha bel kolisi sa ngato Iosefo i loto pā a o le imalanga mai i New Zealand nei moa awa onga i le University o Aukilani mo na whailonga whalohia na iwa i le tausanga e awhi se lau fitu lima. Na to e tali watu i Samoa ma amatanga lua ai le ofisa le lo ia le malo se ia o ai le tausanga awhi iwa se lau waru wha na tofi ai e avea malo i silia le malo. Ai o le tausanga awhi iwa se lau iwa lua lea na tofi ai loa e avea ma wha amasino silio le tunu o lona to o lua ai lea o alo matama whanau e Samoa ua o mia le tofiga le nei o le wha amasino silio le tunu. O lona malo loli tai ai mai le tofinga e lua tausanga te luai, na tofia i loa le malo le wha amasino sili le o lo o tu nei le foe le fionga ia sa tiu simativa pe rese. E se lau miliona tā la la wha Josef Sosani wha au popo le malo New Zealand mo fiti wha pēma le tukuki e peo na wha i loa mai wha la o i tele a nafi. O le Sosani wha au popo e wha apitoa e langolango ina inga luenga o whea ngai male tukuki wha pēa i fo i mo fiti e talia tua i le wha mai ko vitis fruiva a toa mga luenga i le toe wha le leio ni wha le tonu sa whea ngai mai atunu e lua le Pasifika e maa fua mai le wha mai. Ta uelmi stalo vai whapua New Zealand o na naia mahuta ia le tūmau pēo le langolongo sua a le malo New Zealand i ngā luenga Sosani le wha le leia leo le tamau a inga o tūmau tu o le Pasifika. E ono se furu biliona o le a langolongo ai i a fufuanga mga luenga le malo le tukuki ai wha se furu biliona tā la mo le malo fiti i lalo o le Sosani wha apitoa New Zealand.
O le nei se leni ua o atua i le lua se lau se fuluma le 5 miliona tala ua whaamatu atu e le malo New Zealand mo le atukuki whape hoi mawhiti talu o na alia di mai le whaamai le COVID se fuluhiva. E talo na amata mai le whaamai oti le nei pe o na silfia ua o atu nei i le 5 se fulua afe wha se lau iwa se fulfa le a whai tangata o whiti ua maua ai ma le ono se lau iwa se fuluono o istangata na mali liwai. Ai o le atukuki e lei ai lawa stasi o maua i le whaamai e o mai i le taimi nei. I ta'alonga, e le o le ta'alonga i le wao le manu Samoa ma le au o le Barbarians, le a sa wha moe whai e pele tānia le whai unga le vai aso, ona o whai te tenga o le wha mai. E whai e nei whai unga ai to iwas fulu minute o il taimi sa fuafua e a mata ai le ta'alonga i le malai Twickenham. Whaari mai se whaasa lunga alo ia a le uni le kopi a Engelani o le mafuanga au tū na tāwhi ai le ta'alonga o na popolenga i le saunga le mua tamata alo ia taruai e to ono tangata o le au o le Barbarians na maua i le wha mai e to whata mata alo ma le to lua o tangata o le pūlenga. Ai e ui ina le aise ta'alonga na whaia ai sao o la i tono le malai le au le manu Samoa ma whaati no ai le lātou siwa tau e whaafetai ai le au mai moa sa ia i le taimi a to ai ma le tāpua inga Samoa. Sa whaia fwoi ma se saunanga wha ma vai lunga o le TV e stasio alo le tunu o lewa na tautua i le manu Samoa o ia le ana tuuna te kāpeteni na le au i le tālonga le nei o le leo Joe te kori o na sa ia iluna wha moe maurunga o lana toe tālonga lea mo le au alo na tunu o na malo loli tai ai lea mai le kapi wha le vao malo. Pei tai ia e le i tau lau o lona wha moe. O le whaia aonga le Barbarians le leo Dave Rini, le whaia aonga ulu o le Wallabies a Australia, e mai to tele hoi tamata alo Australia, ma isi atunu sa wha moe o la tu ta longa wha ma vai ia i le kapi wha le va o le malo le langi. O le whai wana nao le ni wha apoponga o tala whau.
Vianga mo le fepese le matangi mai se sae na ua se mai le vai le wati le taimi le ua luas furu vanu minute ua te nei le iva au le ngalo o le tātonu o le se fulu i le tau nei o le maua le avano e whata noi fo il porkalame e le maftanga so whata se whai au Samoa nei le laumua tāpenanga fo i mo le whamoe moe le whaia i le aso tona i nei. Ia o le whata waina lava o le tūlanga o le pui pui o tātou uma mai le whamai. Le utuna le whatatanoanga i le rei tae au. Ia ai malo ai whamanu te tau le lau mua. Ia e o nai te mai mua mai mai sila mai i o langi le rei le tau nei le tū leo te whasana lau o tuai. Tata ton i o lo whapena fo i le tunu o lo e mai mua mai ai. O nei le aso sa i Hawaii tutuila ma Amerika ia manuia tele le aso sa ia te utou manuia tapo inga o le nei aso. Ma tau le ua songa fua. O le masina le neo novemba mai ai le aso atai au. Aso nunu no le aso ne i ona tatou whatalofa no lea i le masina whaai o le tausanga. Pangalea, ele ia ma se isi o tatou na iloa ma mao mai o se mele o le atupu i le luafe lufu tasi. Pe a fua le lalolangi le whaitau fia se la wafe pe 4 miliona fo i latou na whanoso i fua le nei whamai. Ele iai ma se sina ia i loa mai le teile o tausanga mawai. Ia o le tatalo lava. Ia tapu au hina pea lo usoifua mola uola. Ia au anga le lei o le tatou atua. Au tatou anga ia atu le tau whaiu unga o le nei tausanga. O le taua fo i lea o le sui o le tausanga, sui tausanga. E toi a mataisi am tanga fau. Te lo tau no lo tatou ia Januari. Ia ona toi wha fau lo leo le tatou safaringa. Ia matau mwhai wha ngalo aturu i tau sa whengai matatou i le wha ai e talo sia i wha mamunga fau i ua mai i le soifua malolo ina. Ina ia auane i te lese a fianga o le leisi ave fau o le wha i le sau le taimina i le tau le Omicron. Talo sia lava ia moni lava la wha mamunga mua i ua whailo atu. E le aiso na a fianga tele. O le to tele a le wha mai manato lau whai tau wha e mawhai au na tonga fitia e le whale. Ia to inga tala ia fie whalongolongo ele malo ma so i fua malolo ina a miso tato uma ona ia e fua iai a fai e 5 miliona mo tupu tangata ni usila a la vevela al fa mai tangata se miliona stal fata ita o fela o le fale mai ave iai e matu wale o fia le vai gana le tato vai initia le tausanga le ne watu tangata tu utono ta avale tu i politito le fale mai la uma ilalo le paolo la au ua matuale ia ni vaenga o le whare mai avi nei tangata. Ia le tatou lofo ina anuru atau le mori whawhie. Whaanga istala. O le vaenga tonu la le nau o le soifua malolo ina. Ia o tangata ni usile wheo la tautu i whape fo isi atunu o lalangi le mai mo merito tele Australia, Amerika mai sino. Ina o no le puipuinga lava o tatou. Ai to e whaino atu, ia nena natu nei tātou telefou, te le nope isi o tātou nā la pōr whawheau e matamata ta alonga le manu Samoa me pa parents. No tango si aki atu le televise i le pōr e stona. Ia, o vai atu, o le 2 minute te aile tonu, e a mata sau le whasana launga mai Twickenham i Ngelan. A o le pole ono e pole afo le ono. Le taimi o le ta alonga a le barbarians fo, i male au a whenike saute. Whapea, nunga winga e lua au le Barbarians. Ai tatele ilo ina na le au teine. Na whatata ilo munmuli. Ia lo inga la. Na leo o lo le taalonga Samoa ma le au tama le Barbarians. Se e mai lo le taalonga le teine iluma. Ai ile to iwa 10 minute a mata le taalonga. Na longo ina i lava e whato ai longo ai loa ua le tau nu le taalonga ina ua maua testa lisi au le au le Barbarians ma le pūlenga. Ua maua positive. Ai faila la tala o whamatalanga ina o mai taimilo tālonga, au le i o le taimilo tālonga. Wa taulia o male fia sifuru a fea pepa o taulia o le tālonga lea. Mau so lea, so ia. Tāru sia ia mau se tupe se tātou au ita ilo ia, te leilo pe mau se tupe pele. Ma se nai tama whaftai fo i nai tama ia sa o e whaia o ina le au. Ia mai se fo i la tau sa i oe e ta alo i le tātou au e pangale ia e le i taulau o le whamoe moe. Ia tāru sia sa
Sa fuile le Samoa se fesoasoania o le vavea o le sa e te iloa. Iwa le tau nuru talo. Au au te iloa ia ina i tangata Samoa na tutongi le ia le skai o le fia mai mo le talo. Au le tau la o le wha mo. Ia, o te le o whaatale sua tula. A leo te mawhau whapesoni. Mtua mta utia o le meo le ala whai mo le tae au sauru talo. Me wa tolo le talo o le tau no. Ia ele lei. E nei tala talonga fia tala no tu meni si vai nga fo ni teimo de taiao. E ona fa fianga o fa tu por kalame fa tai ma futa mai. Mas fo sina ya lupe le ma futa mai sani bengi Australia. So nga ya la tala tukuma fa tai lava mai Christchurch. Ya pap to le ma futa mai so nga kalati sale ya ma to umlava lo mo melto tu al nei taimi fa salo go si to no mo. Fofonga ole la mua. My
pea o laula lele o lo o tu maulava leiti o ale tamalo asa apipia pa ile vai o le tama io e te mau falava mau pile la lele o le apio sa asa ai e la upele ele pa angalo e ilo uanganga desea ina o teine matama a ota ua so etsa silava onga pata o tupele talaina lava o lena ete mala malama taulani ba apusu anga matole afo mamalu lavale ile matua petala ile kule masale muliana o falelo ale malai phone eve te ai upu ole apio anga a etia ula e ma inilo pa wele alo lavale pa asalanga yo e te mau falaba mau filela a ota ua so etsa silava onga pata o tupele talaina lava o lena ete mala malama sa ai o te peseia ua lopa ala o te pa amenelo ya oe awa o le patu sia ua ala seu ba ai pulua pale pa apea po isina maiana o la leleina o lo ua pio anga o te pesea ina ata io e te mau falaba mau pailela lele sa ai e la upele ele pa angalo e ilo uangana desea ina o teine matama a ota ua so etsa silava onga pata o tupele talaina lava o lena ete mala malama mapana usapai maave ku a Samoa sa tau tue ilo tatu nuku ai meseita alonga olo oyai fo ila usui ile taiminei ile manu Samoa muli anga fautua oto ile kitu pa apea le sepulu lima sauia se esa asa ua o via ai ulilava fa ababai mai lo tino lalo mai o ele tausala wa o via tuli susu ai musule isala po ile sa asa ai ela ele fa angalo o ilo upati io e sauia se asa ua o via ai ulilava fa ababai mai lo tino lalo mai o ele tausala wa o via tuli susu ai musule isala po ile sa asa ai ma vivianga mai le sunga ia sive vai ngā walesi ia ma vivi ingo sio de nuu ia o sa ai le motutele i sa la fai ia wale ia se nuu i Samoa e ama mai le taimine le mātango fie i lona teu wina ma nei e tele ma il mau o teu ngā nuu ma fio anga pēna whape ma whain tatou o i Samoa i whae ngoro tausanga i pangalea matua lea ia a e whafonga mai Samoa
ta pena le leilo tus folau ia mau pepa malanga o le ua fuafua le matua tunu o New Zealand e ta tala atu whainga malanga mo outou ia po le masina o Aperila tangata mai ta whau. Leo te whaitau atu le New Zealand ta mai a lea o le ofa alia i le tātou palemia e le ei se mafuanga o le a tolo po ai fuafuanga o le kiwisi masi e mafua mai le virusi fau le usau le Omicron. Ina minga la stala fia tele la lea. Le foi whaalia fo le tātou palemia i le istala fau le whatoa saua i tua le taimu nei. A whai o le a whai se fuafuanga le malo ni usila o le isi awe o le whaama ua wawe tele. Ua wawe tele. Ina minga la o le whata le tali mata i tū le leilo na winga o le a le malo lo le vaenga o le soifua malo no ina. Ia mauti noa e mata i tū le lei winga ia o le ave fau le o le whaama ina ia awane i wawe e ni whai unga le tātou malo. Ia pe ua fo ine i whaatuai e ni whai unga le tātou malo. Ia o ngatasi ma fuafuanga le soifua malo no ina lo langi. Ua vai atu so le tau le intala o ta alonga le tae aori. Ia, na le ta alonga ini tia ma le usila le vanga o le kirikiti lea o le latu test. Na tār kiri si masi o lea e o la uri ia ta alori. O le mea tonu ale o whai atu ilisi aso e mana ia le aua le wha polo kiki ina le whainga o le wha mai. Ia mauti noa o le wha mai e tutu wha atasi o mai vai wha upu whai. Aua ne i whaia le wha mai e wha polo kiki ina whai. Ia wai le maua i e tangata le ato atoa o le mea tauna whai. O le vai aso le te nei le sa wha malo loa ia le taitai o le National. Judith Collins. Ia. Ua fono ia le whawharitui ia le National. Ia mamalo loa i loa mai le tofinga. Ia e ona ua tele le taimi o le wharitua nei e tala noa i nisi vaenga e whatatau i le leipa ma le tau whainga o le whamai. Ia aua le tala noa la tau ni vaenga e tau na whaale lei aile la tau pito la au pe a pale mai ma le mafua anga e te tau e tanga tau na palota mo la tau. Ia pe o le tūna la taia mai tau. Ia e o le whawhiwhianga mai le Pacific Love Band, ta pena mai nisi e tātou porkalame le tātou non se fulu.
Lenesia, Tamai Tara, Mausumi Ina, Maria Josefa, Apollo Aquina, Amenu, my Melanie, when I'm so long alive, Maria Leta.
Talo fai ua whanau le mesia I se ala maulano I le vale amalu O ai se le langona matuia O lona fatu O file mu Ua popula le fetu He whai matai ala I le ama koe sa ili le tama Alalanga ia Pepe se fia fia Ua tau nuvala anga sava Loia Yesu le faora O ia le saola tuma O tangata uma wapolonga I le amasara Tato oli oli Wafia mai le tupu moni Alalanga ia ua whanau mai O le mesia Mo file mu Ua pupula le fetu E whai matai ala I le ama koe sa ili I le tama Alalanga ia Ia, nei whanesiaka fo le tai ao, ia natu le ua la mai lava le tātou saveringa, e nei fo taimi le la tāle se fulu, pe fo na whailo atu le taimi o sola. Ia il por kalem whapitol nei tai ao, o mena le ia o te fia lava e whailo atu tātou mālo le tono le tātou po tu whasala lau. Ia o te loa le la whaso atu I la tau le tātou por kalame. Ia o le suka le tete I fondo le mawhtanga so whatasi, whaifia au Samoa Wellington po le Rua Heartache Valley, sunga le whewhau toina, Reverend Malaki mo Iava, ia o le sunga fo le whele tusi, Reverend Anateria Sau, ia ma le pule sili o le tātou o nanga le Pacific Health Service Heartache Valley, whionga ia nanai pati mua au. Ia o le la whata alofa atu, ia ma tu atu lava noe whasoa toi fo I fuanga, ia ia le fisili o na o fisilingia lea ma le whaaloalo, ia, atu lava noe ma le whaaloalo, whata alofa atu. Ia, taimu lava noa, na sunga lava atu fue, pule whale tātou whatala noanga le nei tai au. Mana tole a papa veloa le saulinga ma le tāpua inga sa saunia le tofi o le nei fui tai au a se whaapolo foi ma le whaasangi le tātou tupau le langi o no le nei aso ma le ana whaamonianga. Ai whawhelo I atu I le pa ia o se o tātou tinu le nganga whaaloalo le. Pa ia umasui o le mātou waenga nei. Pa ia ona whailo atu le awao I upa ia Samoa tā whatolu o upa ia. A le tua ia upa ia fui whare malo, ia whapefo ia ia whale atino. Tālo whātu le suafu manu malo tātou mtai. Ia pele tua ia wanoa wana ia tāpena ina ma hoi le wha moe ni tai au, ia tono le nā foi wa whaafafonga I le tā whailo foi pe on sao notu foi le anganga o le ni tai au. Ai le I anga I atu I le whaatala noanga o le wha moe. Ia o pea o te manatu o ia foi nise o le au whaafafonga ua o nei fuafuanga o lo alu I le lalolangi atoa. Le I manino foi ma le I malmalama. Ia tūlanga foi o le mawhitanga lawa ia whaifi au. So whatasi tutono le lau mo nei Wellington. O le mawhitanga le nei na amata mai se waitau o le valsfuru. Ia le foula le mawhitanga ua umi fo le mawhitanga whaifi au. O le mawhitanga tolo on pitonuu.
Porurua, Heart Valley, e whape foi ma le Wellington Central. E tolu la pitonu o le mawhatanga e tofu foi pitonu na ma lato lau lau. E on tu whatasi lo le o le tolu na ona ia i lo le o le mawhatanga tele lea e whai ma ua ma le sunga le whiwhiau i antere. O le whai lau tusi ia masui o le mawhatanga le neitai au e ale le polkalame pe o nā tu whaina. O le mawhatanga foli nei. E le whapitoina i se kalesia tas. Lo ia i tonu ia kalesia whaalapu putonga. Kerisiano, o lo ia i tonu ia katoliko me tisi ia ma tātou kalesia fo ia o le Pentecostal churches. E tele la ia i tu ainga e kalesia ia i nei taimi nei. Tolu se fulu whaiwhi au le tono le mawhtanga. Ia e tolu se fulu fo i la au lotu. Pea ia e leo au fia fo i matangi liu peo ia upo e fo nisi whaiwhi au. Ia a tono i se taimi o na anga i mai lea. O se whapulanga na o le mawhtanga lava ia whaiwhi au peo na ia le nei tae au. Au le whamoe moe o le nei tae au. Ia. Salo se taimi sa o le foi le pule foi o le Pacific Health Service le fionga i ana nai. Au le mawhtanga nei a whaiwhi au. O le wan whaipaanga mai e lua lava ia ministry foi le o le tātou malo. O lo whaipaanga ma le mawhtanga o le tanga luenga o aonga. Ia ma le tanga luenga o soifua malo loina. Le lai e le paanga foi e peo na i nei. Ia, le ala foi lala nā ole mātou o mai. Ia ona le whamoe moe ale o le tuinga. Le fua e whai le astona. Ia ole antou silfia, ia mātou o le pula. Ia o mātou le nofua i le tūlanga le nā. Ua te tala lawa foi le ngā luenga whaiwhiau i tu atu lana pule la. Ia ona o le vai alo whalawa i so tātou o tunu. Ma te tani tonu fo i se ngā luenga le leile nā. Ia e pe ona e wha moe moe. Le ala ua mātou wāwa lua ai ma le soifua mālo loina le fio atu le fionga i ana nai o le polisi le Pacific Health. Ia wha pe foitanga loa ulu junior. Ia o le whalimai i loa hat. Ia ai o sia o le nā tau wha pulato le fuitai au i le tūlanga fo i o le mawhtanga lei pe ona iai. Ia ai wha solo atu tātou te lenoanga. Fo i sisi mea te wha popo tu i mulimuli. Wha alo lava wha fitai. Alo, salmo no sumane te fono. Nana toi wha ilo tu pea ia sua foi kale sia lo va peona i tono le o le mawhtanga nei ini morsil fia vo le tātou atunu o le e whakasai po le kale sia whaptona Kerisiano Samoa ia o le e whaka asa ia o le kale sia le whaptona Kerisiano America Samoa o e kale sia me tisi Samoa uma ia o kale sia whaptonga le tua po o AOG e kale sia Wesleyana kale sia Katolito Roma kale sia Nazareta ia kale sia Pentecosto lo ia foi le kale sia fitu Samoa Conferenisi ia kale sia PIPC kale sia le Open Prayer po le a uso Kerisiano ia o le kale sia a Yesu ia o le kale sia le Maola Evangelist Ministry ia ma le kale sia Felofesa Church of Christ ia o nisi nao e kale sia o lo vapeona i tonu le mawhtanga morsi le fia fo i o tātou atunu. Ia peona sau noa atu fo le mātou tei fonu o lo te tala pea fo i le hapa noa so se kale sia fia awai mai ia e me se fo i wha moe le astona e le whapito au ngawhare se mātou o mai o nona kale sia o lo i tonu le mawhtanga ia alo mātou o mai so ni atu malongo puia li atu fo i wha moe peona fo i le astona i nei. Ia te manatu e sau se taimi ona pa ia tili atu lea mwha mamlama ni so tūlanga i peona i aile wha moe ia ale o le tūlanga nā ma le venu nā e whaatino i wha moe ia ma le malona taimi a mata e whaatino ina lai i le
faletaalo le i le Heart Park Sea View ia o ina lea la whapeona whaatinoin whamoemoe lea i le se fulu le tai au anga i le tolu lea fiafi ia o pōklami masani lava fo ia masani ai e amatalia fo i sauni ngā lotu pupu ia tāpena ina lava le mafutanga ia ona whaatinoina o nisi o whamoemoe ngā mo le aso ma le tuinga ia o se mea te le fo i wa mawhauwhau mafutanga whaftai fo i le Pacific Health Service mo le langolango mai mai si fo i ia au unanga ia whapeona soani mai na ia tu whatasi e whapeona whailo ma whamata ngofia lea whamoemoe ia ua lava le o se aso fia o se aso e mai eilo a inga le ngata i lea o au o ia ele ngata na o le tu e whai ai ia a o tūlanga fo i peone e whawhiafianga ma isi lava mau mea la whapeona whatino le aso ia peo se toe so atu na nei teime whailo atu nisi o vaenga peona fuafuaina le mafutanga whai whiau aftai lava mo le avanoa. Ia, le toe whaasilia se whaafeiloa i o leo sao noa le sunga toina ia le foi ua whaaluaina i le sao noa ngale sunga foi le whaafeangainga o le whaiwhiau foi o lo whailau tusi le mafutanga. Natu o le whaapeona whaanga solo tātou polkalame ma le tala noanga ina ia maua pea le aunga o le whaamoemoe o le nei aso. Moana whaafitai tele i le mafutanga a le whainga luenga i tono Wellington e atoa le ngata i le Hutt Valley Pororua ia e whaapea fo i tono o Wellington. Ona o le whainga pā angale nei ia peon sao nolto ina ele o se whainga pā anga na amata na fitu lou le whaafonga anga o le whainga pā anga ua loona atia e maima wa alua i ma le mafutanga ona o le talitonunga ma le ato o toa e te le sao whata ita i o le pa i e le au whainga luenga e mawhai ai ona ngā lulu e whaatasi au wā lava le soifua maloloina ma le soifua le lei o tangata lotu po o whea lava o lo tautua lotu ai ai o le whiau tāua ia maua le soifua i le tino ma whauwhau ma le anganga ia ona ato atoa lea o le tātou well-being po o le soifua maloloina po o le soifua lau le lei o le whaamoemoe le asto nai o lo o tulita moe lava i le nei taimi puu ona sa iai le whaamoemoe o le asto nai o se aso le tu whaatasi mai ia tuwinga e au fia i mamaoli papalangi ia matangata Pasifika o le whaamoemoe lava na sa sauai le asto nai le sofa te sema sa whaataatia mo le whaamoemoe peitai ua alu ua mātou manatu e tatau lava o na whaapitoa se whaamoemoe mō tangata Pasifika ina ua mawhailea o na au maile so tau au maile mafutanga ale au whainga ruenga ina ia mātou ngā rulu e whaatasi o le nganga na o le whaafitai ia ona o lea ua maua nei awa noa tāua e lātou te mātou te ngā rulu e whaatasi ai ia awa lava le whaamoemoe le nei o lea la o le ātaua lunga tuinga lava sa ngafa ma tātou communities i tonu o Wellington e atoa Pororua, Hutt Valley ma Wellington o le taualunga le nei e taualunga umai ia ngā luenga tautuinga ia i to tonu o Wellington e atoa ia mo le nei tausanga le asofale nei o te sema le atatou savalia i le asto nai o le whaamoemoe fo i la e le ngata o lea ua taimua ma ua au mai le talitonunga ato o toa o le mafutanga o le alatou taitaina ia le whaamoemoe le nei o lea ua fo i ona au mai ia le ioenga mai i o tātou uso tonga, tātou uso fiti, niue,
ia whaatasi ai maisi atu motu o le Pasifika. O leo le alato lango ina a toa le wha moe le nei. Ina ia upo le atunu ia atonu le toe tā lava. Atonu o lo o iai lava nisi o lo whaatalitali pēa i le tui mua. Ia po ua tatau fo i ona whai le tui lo na lua ai le i whaia lava. Ia whaatasi lo ma le booster lea, le tui lea lo na tolu. Ia leo le a whaataunu uina i lea fo i aso. Ia mo i lato lava e anga waa. O le anga waa ia o i lato ua atoa le ono masina. Talu ona whaia le tui lo na lua. Lona winga o i lato ia sa whaia o lato tui mai a me. Ma le vai aso mua yuni. A whai o le teimi lea na whai ai lo tui lo na lua. Le alawa e anga waa, pe a e fina ngaloai, e whai alo pusta. O i la le ava noa lea, e whai ona e sua tuai foi, e wha atino ai, wha ataunu uina ai, i alo tui lea ua ta ua, e a toa lolo tui lea, ona maua lo lea le permanent pass lea, i le whai ungo yuni tausanga fou, pe a o atu i ai, wa o le malo si anga lea o lau pass lea maua le teimi nei, e na o le ono masina e tau ia yuni tau sang fou, ia a expire loa la, o lesi la pass e toi au mai ia oe, o le pass o ila tau, o lea ua iai ma le booster lea, ia o le pass la na e umi atu ona whao ngā, vaenga nei o lea ua o wha soa atu ai, lea ua mātou ngā lue whaatasi ma le Heart City Council, whaatasi ai ma le mta ngā luenga, o sui fo malo loina i le ngatai Wellington, o le Hutt Valley o lo taita ia le fionga ia tanga loa, ia malana fo i team, mai tonu o le 2 District Health Boards, le fo i ua ngā lue whaatasi, ma nisi o nanga, e le ngatai tonu o Wellington, ia ai whaapea fo i tonu o le Hutt Valley, le fo i ua peon si la fia, ia o lo o whaafai ngā ruenga nei, tu sa ma le luas fulu ia le Autalavou le ta ua ambassadors, o vaccination ambassadors. Ia o ila tau nei, o lea na whaafai ngā ruenga mo le 5 vai aso. Ona o le tau mawhai lava ina ia ngā lulue ma le tūpulanga. Ina ia whaafai ngō fie ona i oe ina, e o mai whai o la tau tui. Tasi la lea vaenga o lo ngā lulue whaatasi ma le whainga pā angale nei le Pacific Health Service ma le mafutanga a leo whainga ruenga. Ina ia mawhai ona o atu uma ia tupulanga o lo o e tatau ona whai o la tautui. Ina ia whaatasi ai le aso le wha moe pe ona sa unol whai lau tusi. E le na o tuwinga o le a whai ai. O tuwinga lava ia o le a whaatino i to tonu o le fale. Po o le maota a toa le i to tonu o le Hutt Park. A sila fia i la tau sa masani ona awai mai le touch tournament le masani ona whai ale Pacific Health Service. O le malai tonu a lea. O le malai a toa le a tatala. Ia o le a iai fo i a tens. Ia o le a iai umalava au nanga ma activities umalava. Tala fea ngai mo a inga. A watu ia alom whanau, whaatafa whao i le aso i le teimi lea mai le sefulu e tau le tolu lea o uli. Ia a o maua e fo i maleava noa. Ia e te langolango ina ai le whainga o tui. Tele ia vaenga o le a tāpena ina. O le a mwhai ona maua ai ia se whaamalo stino. Ia e mai se fo i o isi fo i whaamanu yanga. Ia o le a mwhai ona tāpena ina mo le whaamoe atoa o le aso. Pea fo i ia whaafia fianga o le ama whai ona whaia, ia o le aso lea, ia o le wa ai atu fo i le tau, ia o se aso e fōlinga mai o le ale lei, lona winga, le hawa noa le nei e ave ai le ainga mo se picnic, ia au mai i le malai i tutonu o le Hutt Park, ia tātou te mafuta whaatasi ai, ia au le aunga na o le wha moe, ia o se toi tālawa lea toi mawai i lātou, ia o lo o whaafenga tāpea ona whaatino ina le tui mua, ia po le tui lona lua foi, ia e maise o le posta, ia tauna ia whaamatali atu whaapea, ia le tātou mata upu e pea on tala noa ina, ia ai awa noa foi mo ni whaafisili tu fue, pe awa pea o le aieng whaafisili. O le
te ulanga ia foi lea fautuanga al maftanga fifiau le usau no atu ia nai tu sole telefo yo le nei fuanga mal famu moi ia wai pe on silfia ia e pe o le mautou avele ale so fu malo loina metato o le tau fia tuli ina o pasene ia o tangata o fai tui ia le foi la e maua le stats ia ila to ele i foi tui pe o le melna le fa malo se to il maftanga fifiau ia fa pe foi le so fu malo loina nei o le fetena inga ia o mea ia masani ele so ifuanga o tangata mo lato te tununga o te tununga ia o le maftanga fifiau o mai a ngase o le tino e mana o mia vai la au a foma o le me vala na le matua i talitonu inai awa o nai sai nisi ia na la o silfia e tofu tatou male atamai tofu tatou male tofinga mai le atua o i la tou ia ngafa ma vai la au e tong fiti e wha mai o le tino pe o mai o le tino ma le mafofau ia e fui ngase i o le anga i di o poa ma le o le anga sala ia o i nae o le vai la au o le mai le na o le tuspa ia ma le i tu foi wha le anga i pe o na ia i le wha mo mo pe o le mea nae na ona tau so atu ai le maftanga i tūlanga le na ia pe awha pe o ia nisi o fa penani o la tu ngona tu ia tu na maftanga ia lo fangia le le usau no atu no nai o le to etale ia na umale o nei tu sanga ai fia mana o mia le tatu pesene na ia pe ia ona ia ile fa moi moi ia mato upo e tau tela iso atu i lungo le leitio ma fa se lau Samoa ia tel tonua a faina oe wa faina fo ia fano foi o to fano mato le winga o ia ia a pisia oe ia o pisia ia fa pena foi mato ia to so le tau finga lava la ia tau file na tu langa ua nei tatu o iai ia o le fa malo si lava le al maftang ia ona iai foi le fa mo nei fo fuanga pe ona tele no atuai ia o se toi fa puatu na ai mo ni nai ai fu se silia tu foi ma nei foi e toi mo toi ni si langona tu solea fa mo malo mo saunanga to ina o mantua lava le interview le sa fa ye tu fue male masita mama i au kilani o lo afia uma ia to ina malo matua ma naional ese le ta o le fe auna au mai ai ile ese senga o ila to o faia le tui ma ila to ele o faia le tui ia leana tato fa fonga uma lava ia ile moli mau le tama o le ise me to me faion to faia tu le anga o le o mau lo nalo ia aile i faia se tui o le fo ila o silia ton tinga ina ona o le o avel fale mai o tu nga ia tu langa o le fa mai ona ele i usta il faingol e faile tui il fautuanga a matua na ave iai o le tau longo le nā le tau mwhai nei o le walua nei vai asu taluaina wha tau nu uaile wha moe o katoliko e ka le sia katoliko i tonu o le Hutt Valley sa taita ia lea ele fionga ia pātele mareko ese fo ile tā ua o le wha moe e ui lava sa vave fo se teimi sa tā pena i le wha moe ai ina wa umane se lau lima sefulu i latou sa mafai ona faataunuuina tui i le aso tui muamua e 5% tui lona lua e 5% o lona uiga tasi lenā fesoasoani tele a e momoli atu ai lau faafetai tele i lea foʻi vaega o le tatou community ona o le faiga paanga lava lea o loo taumafai e le gata ina faasosolo i totonu o le mafutaga a le ʻaufaigaluega
ia whaapea fo i tutonu o lio, wha e kalesia lava ia o i tu ainga ese. Pela ona iai le cluster lea katoliko e ono e kalesia sa tu whaatasi umatonu o le Hutt Valley, ma whaatino ina ai wha moe lea, ia sa awa iatu iai ia le fionga le Minster, ia au pito, ia whaatasi ai fo i maltatou komsina, i lea wha moe whaaftai atua i le fionga le komsina ma le faltua, ia i le awa iatu i lea wha moe, ua maua lungai, ma ua manuia ai le wha moe, a o wha moe whaapea, o lona taunu unga le leilea, pe a whaita hatou te ngālu lue whaatasi, so tau au, pe fu ila ona tau mwha iai, ia le mawhatanga au whai ngā luenga, ina ia tu mai o tau au, ia tātou ngālu lue whaatasi. Le alawa le whainu mero i la tō le ama whai ona whaatino ina tuinga i le wha moe, e sili atu lea, i lo le ai, o sesi e whaonga haina le awa noa, ia o se toi whaapopo atu lea i le tātou whaasausonga fu i le nei Paul Kalame ma le whaafatui. Malo, whaafatai lava, malo lava sao no, o lau sili fia atu i natu. O no le ua mo la tau ia ua maua lava no e maua le pasi. O lea e mwhaiona whaamauni e umatu e lua. O iei se whaamau mga whaapea i le aso lea e fsonsoni, ia ila ua mnanga monisi o tau mwhai. No le maua te mni whais whawhai tate le monisi mātua, misi ai le mwhai e le kia kiva o na maua ia pasi a mātua ia, tu e whai vore i meli, whamuna mole. Whaftai ua tā ua i alau sili tu fue. O le taimi le nei, o lea ua mātou ofoina le fsosoani mai to tonu lava o le ofisa ia le Pacific Health Service. O lea ua whawhai ngā luenga ina ia nisi for your students. E mawhai o na ngafa ma le tūlanga lea. A whaapea o iaise a inga e o lo o mana o mia le fsosoani tūlanga lea. E mawhai lava o na o atu i le ofisa. Ia ona whaatino i lea o le whaamoe lea ma printai ma pass. Ia ma laminatai. Ina ia mawhai o na o ma passes ia. E ili whaata ita inga lea o le card lea le sunga to ina. Ia o lea ua uma o na laminate le leilava. Ia whealua ia lea ma ia. E mawhai fo i ona tuu ia i to tonu o le telefoni. Ia le pass. E le ngatala ina ia iai le kopi lea te whealua ima oe. Ai ole ai iai fo i le si kopi e stoa i to tonu o lau telefoni. Nei te iwa le iloa le kopi lea. O le au nanga la le nā. O le wa amata i le vai aso le nei. Ai o lea ua iai le fuafuanga. Tasi le nā vaenga o le aso lea. O le ai iai nisi. O le vaenga e sili atu lato to mai ma le lato to mai e whaia ngā ruenga lea e o atu umalava a inga ona whaape atu lea ia o au lea o lau information lea e fia entai to tonu ina ia maua mai lau pass i le aso tona i lea whaapitoa lava la se tent o le a set up ia awala le manaonga lea leanga o lea mātou te iloa o lea ua amata ona vilivili atu tangata i le whaingatā te le ona o i tonu o le online ia ma maua mai ai ia passes nei whaaftai mo le whaafsiri o le umaua ele awanoa e whaamanino atu. Ia tasile nā vaenga e mwhai ai ona utou maliu atu a fio atu i le aso. O le a whaatino i le whaamoe le. Mo la taula ia fio atu e fia maua le pasile o mo le whaitu e lua. O ani vaenga ta pena atu maavatu. E sile fia foi. E tasiale ID e mana o mia. A le o low driver's license. Ia po o low passport. O ID ta uana e lua e mawhai ona whaonga ina. Ia ona avatu loa lea. Ia ona ngalue loa lea o le afo i o le tangata lea la afsosoani. Ia whai uma vaenga na. Ia ma print e te tau fo i launa i eise e-maili. Oe. Ia lua tu saolava ia te oe ia whaamaumaunga nei. Ona printer ia la ia le a whapeo i le ofisa ia M5 ia ona printer ia le teimina au kopi. Ai a whai o le paka. O le ala atau mawhai se au wala fu i le mawhai ona linka i se print i o. Ina ia mawhai a ona e alu masau kopi pe a uma le aso. O lau pass le. E lo ila se avano fo le lefso son ia il whamu moe
e fai le email e mātua i le email. Tasile na vanoa e mawhai ona whaia a fina ngalo ai. O le a mawhai ona seta apai ia email a i lātou. Ia whaafai ngofia i la ona connect mai ia email nei i a lātou. Ma au mai sao ia i lātou kopi nei. Ia ona mawhai lole ona stoa i tonu o lātou telefoni. Tasile na awala mawhai ona whai. O le a lava la le tūlanga o le a mana na oe e whaatino ai. Ia o leo le a tau mawhai e set up ia le sosoani le ma le o nanga le. Maro, o le si whaenga e FFC ringi e fo. O leo o iaia o tele o tātou ina whai tu ia me ma le mtango yuni. Ia, o leo sa mo yuni. Ane te ui se si wangalo po umona tu pena whai ia me po uni o leo se sosoani mo le vai. E le se me pole ai. O lo ua iei le record lava ua umona a whaapea te sua tui le aso ai te le o mautinoa le taimina na whai lo tuilo na lua. Tuilo na lua lea wa a whai ana o tasilo tui o umana whai ia ele qualify la o le booster. Ai a whai o lo tuilo na lua lea te le o mautinoa le taimina whai ai. So sua tupea o lea le asa ili lava i o le information e maua po o le a tonua le maasina na whai ai. Ia pe tala fea ngai ma le taimi leo la whai lo booster pe le ai. A whai atu ala e tala fea ngai. Ia whaatino ia le aso le. Ai a whai atu o lo mana o mia le si taimi e whaatari ai. Ia le a whaapea la fo iona longo atu. O le maa ua o le loa hati le whai, o le hati veli le whai. O le na tala lewa noa o se Samoa pas Pasifika o se vāmi. So o se si al Pasifika i le Wellington e atoa, Pororua, Wellington e le wata tala le avanoa, le fua umona sauni a toa le tātou team, o le ua mātou ngā lulu e whaatasi manisi o nanga peila, o le vibes service, o le service lea mō le au talavau, tupulanga talavau umalava, i to tonu o Wellington. I o le fua i la o le a iai a lātou nurses, o le a mawhai ona iai whaatasi le aso lea, e fisoasoani ua o lātou nei e ngafa ma le soifua malolo ina o tupulanga. Le fo ila ua umona whai ngā pāanga le partnership ma i lātou nei. Tasi e ma councils fo i wai ona ofo atu lātou fisoasoani na ia solo le leil wha mo le aso. Malo. La vai fo stato pese o na to fai lau somotaina? O le mea leo le kātlea, le saunu atu nai. Mai e pe le sao noanga nai walanga ye si IT voi ke ua ko e nga le ngoa ma le dresser wa ya si katwa pe ke ola ku si at the one o le laising ma le kus folak wa el mela ma er kade sa o sili le se wa finga le fanga nga ngai fer kade sa ko ngai se ka I fa nge ke wa kalaku wa mfela nga ka merkade ya ai le uia aquela o fai mai o le IT langa o le ai nga kua le mele le mele e o ko meki ale I loa oi ele saula senga nga sisi o la waka lo ka le malu fa nga so ka wala nga le IT le vakule skonga se IT e le ke wala ku ska meki ki o I mean se penga se thank God. Ya le se aka ye menga ko e fa popo ka men. Pawa now IT solo o ye ton IT for ia la ufa mani pe la le driver's license. Ia po tus for lau le anga e enta to tonu nu mera na e na o tasi ala mana o mia e le fa pe mana o mia uma le lua e te a watua malo lai sene ma ia fa o nga fo ila le ngoa le o le ai e ai la to ye le se senga fo ile o le swafa la fa o nga le NHI number po le numero le alfa le mai ma le ngoa le ye le ID le la tu I to ton le se me pole ai o ro ye fa ala va no e sui ai ina ia awane I fite nai ia ngoa ne ye lua pe a e fa o nga ina le pass o ro ye lava le ava no na e fesili mai ai pete mana o e sui I le ingoa e te tau ona wha o ngā ina. E tāla whea ngai malo ID leo le atu ina atu. Iei niso I la atu fu I lea e whai atu le pass. Ai oso mai le ingoa le wha o ngā I le NHI. E ese ma le ID o le tangata e tō tasi. E ma whai te leo na whai le fsuia inga na e le se me popole ai. Ona wha atali la ia lea. E paulana o le delay.
ona e uma lona fai le fsuia inga. Ia ona fato a longo mai le la tu e confirm le fsuia inga le wa uma ona fai. E le mau e le taimia le, ai a fai lava e le aise a faina. O le umi lava te whaatali e le emaili e toe sau. E le a to se 4 minute. Pe a to atoa uma mea uma ia na ona complete sau malo ma le emaili. Pe a faile na e le emaili. Ai a wha apea o i la to e le aise emaili. E ma fai ona su atu, ona set up mua leo le email, a tonu la o le delay lea, whaatali se i on le email. I ona fai lo leo ona apalai le card, le a fo le pass, ina ia ma fai ona wha o ngā i le email lea, ai ei fo i se email i al whanau. Nā fo i tala whea ngai le nā, ma fai ona wha o ngā le email le nā, ia e ave i aile, send i aile le copy ale tamapol tina, ia mfai te leo ona whaonga ina le email a whaapea o le whaatumu nei ea o mo lo tina mfai ana saula email ia le copy o le card le te whai Malo, o le atot ua molisi le usina fia le pas le po le pasi le o le anu na o ngā le la whaonga ia Haftai se i talia tupea i tūlanga ia le ua au mai fo i le tātou service ina ia share atu i tangata o le community o le pass lava ia o te tautonu whaato a mata lava ona put into practice po o le a mata ona whao ngā ina fo i lea i tūlanga le wha ngā i le pass pe a mata le traffic light system ia whainga ia le wha o ngā ia lanu o mōli o le au ngā lao le pas le anga o le a iai no whoanga e le mwhai on whaatanga ina i la tō i le eise pas a e alu atu la iai e iai le code o le atu ina mai e tu iai lau card lea a e alu atu la e le eise au card e le talia ina la o na e alu tonu no whoanga nei o le traffic light system la lea, o le a mawhai ona tau mai ai, po o ai no whoanga e le te tau ai ona e whao ngā ina, ia passes. Ai po afu i no whoanga e mana o mia lava lau pass, e te alu ia i tutonu no whoanga nei. O lea fo i la ua a mata ona wha ai loa mai e le tele o no whoanga nei, o la tou a le aise pass, e le mwhai ona tali aina tangata. O le au ngāla na o le pas lea, o le a whaatanga i la tō ua lua ia tui. E mwhai ona enjoy le o i tono no whanga nei, ai o le a iaifo no whanga, o le a whaapea ona o lae ampa le kala lea sa o le traffic light. Ia le o whaamalo si ai la ia le pas, pe o le tau whaamatalanga atu lea o le esenga o le ai pe a mata le traffic light system le o le. E ma whai ale tangata le la ala tu e whairona tu ilo na lua na whai ala na pasi i le aso tona? Se ilonga lava ua apiala na record i lunga o le CIR system o le taimi lava e apia ai ia e le wha apea fu i umi o le aso lava le umai ia tu inga nei o le si lava aso ua tatau ona apia mai lunga o le anga e alu o mua le record lea i totonu o le national system lea ta o le CIR ona mawhailo lea onga connecta nga i GP system lea po o fō mai a tangata i tō tasi o i nā lola e complete ato ai le system lea ona show up lo lea o le taimi lava la lea show up ai te mateo se mea o le fast food valu i tū la ia taua tatau ona show up le record lea o le second jab lea pe a whaile stona ai taimi lola na e mwhai ona apalai ai lola u pass lea Malo, ta stato pese pe o le pusta awai pe fuela le o se fautuanga foi awai o ana leila ngo kango i la card le sa le card muli ko muli awai kunga o la solima o me e ale la ngo
ngo fai kau mai loa e ongo la masinga la solima len on masinga ngi masinga ngi e ongo e masinga ia le lau saungi man mako ainga walanganga e fai ma pusta ile la skonga so le lo vinga lau ke kalango kuai ia mo ka ko fo ia mis foi lau fenga luenga male ai ma kua o levanga fai ia ma ngai fo la skonga ide e fai ka ko pusta wale fai uma ko nga ku ye ko lu la sole pe no tau fa lo le fa to wa ai na le la ngo kala ngo fo in ka pule le la u ai tai to o fai la pusta la so la stona na nice fa di ingal na wale o i lato uma lava leana na fai la to tuilo na lua e ngata i le aso le vai aso mo yuni fa nga solo anga itua o la to la na e o tu la stona wa anga va i la to mo le pusta ona a to ia i le ono masina le taru na fai le tuilo na lua ia fai lo la fai fo itele o mauti no le le taimi na fai ai susu o tupea e sa ilia maua i lunga o data ia le taimi na fai lo tuilo na lua ia ona ta o tuale ia o pe te anga va pe ia o le wa va tu fa te inga to ina o mele ana asolimo me na fai ai ia o le ua ma fai la ua wanga va la ua mo le posta le i le astona o le pusta le po le tuilo na tonu le wa mai nei o le fai tau le tuilo na lua po le tui mua tuilo na lua tuilo na lua nga fai a me anga va a sesi pe a fai na o le tasi alo na tui wa umo na fai ai anga va a fo i le tangata i le tuilo na lua pe a ono masina talu na uma o na failo na tuilo na lua ia o lisi la le fisili mai mo mala tau tuilo na lua i le aso lufuru tonu o yuni ia e le fitau i la e le tala fea ngai la ma le aso fale o yuni le aso tona pe a fa pe ai o sesi loa tu winga i tua atu e fitau ia i le a toa ia i le ono masina o i nā loa lai anga va ai la tau fiso ta isa o rola ia lea a le o i tatou ofisa po lau fo ma e mawhai ona lātou lewa iei fo mai mawhai fo ona lātou whaatinoina le posta ia ai olo o e mawhai e tātou ofisa ona o atu fo e ka le sia ia e whaatinoi ia le tui le tasi nā manoa e taun whai loa atu pea mai i le tausanga fo o le a matauna alo atu tātou mobile unit whaanga solo i aulotu ia e whai e le posta lea mo i lato umala mo le anga va a fa pela i sisi ele to mana o ele tuilo no tonu ya ala uma tu e lua ia pa wale na fo ile ato no le afenga tauna mo wala na pass le pe a o le tau sanga fo wale pass le au mai terminate e ono masina e uma ya uni tau sanga fo o le nganga ato la e ala iona ona ono masina le anga o le pusta le e maua lola le pusta o le tangata wa umona fai ia ona au mai lole o le si pass le pass la na e umi atu ona whaanga ai pe o le na o le ono masina le umi o le pass le a mai le temine tau ia uni o le wha moe i o tu ia uni o to o tele i lato wa umona fai pustas uni o tau sangfo uni o tau sangfo ja, iskako pese vai estar tu pese de tavi ma non la ma futu bai
isi o fale tua masi au whana mo le mafuta. Masi au lea maua tomi, e sili atu le wha maoni. Ai lo le tau tō mawhitia, e le mawai so fia fia. Isi nei vai la awale kapole lo mafafau ai fia fia ma ata ata e fa amaro ai ma idea Alo fafitai ya olo o fasoa to pe male fenalo e foi le tua male sunga di pule Pacific Health Service e pe nei taimi on no fa mai ni fo e telefone on tala me fesu su e inga ile mai tau mai ele tunu le fo la we ile tu ile no tonu le po le pusta le uta pena yai e le fa un le so nei ya la tu ile le sunga le felo tu si mol se si va nga fa pop ya fa ta ya tu to fa felo et fo nei taimi tanto por clame ia ono ia fo inisio lo tu fesidi mai pe fo i tu langa pe nei ia alfa mo le la stona ia e sua mata muli fo ia ma tu langona fa au fa inga ruenga fo i tala no fo i tu langa pe nei ai ole ile ole nganga o maftanga ole fato sina ina le o tangata ina atu fai tu i pe nei ai tu langa pe na fai lot fo il temi o sola ina i fa monianga fo ila mo le aso e me moniau masaniata tu manga e piona yai ele tau fo ya matou po a me fatino le aso mo fa mo ia ai matou te le fa matala inatu ia tu langa e piona yai ia fa mo ngai al me moni lava o yai me o tapena ele maftanga fa fe au ia pe fo na sauno atu le sunga ya mo au ia olo ia fo manisi lava na me alofa fo imo ta alonga me fa pena e fatino le aso ni fa peona tatou fia fatasi ai ai pe o le winanga o le whaamtalanga o na iei fo inisi o le upuale tuspa ia e mama me e loto mama ia pe o le nganga fo ilea ni maftanga lala fo ilea mato le tau mwhai e whai lo atu po atu langa e maua ile wha mo e mo ile astona ia ai iei fo ina i tau maftanga wa fo ilo suatu ma lo tala au atu ia rupu masanya le atinu fai vo pule ia o fai vo wha alo alo tatou te wheloa ia ile aso ma fia o se aso fia pe vona saunoa ia sunga ana nai ia ele ngata ina ai isi au unanga pe vona ele foino suka ia tulanga fa pena ia le tele au taimi se asa lava tanto o siaki ia tulanga ia le aso la maua uma ia nei fa monianga ma tatou te feilo ia le aso pe au le atu le lofole tu le voila saunia tu ki pokoko pe afa ia se fia tau mafakoko le aso ia tatou feilo ai ma fia le aso pe au liantu le lofa o le tua stoi fa popo atu na le tanto fa moi mta penanga fo e peona ia ile aso to na ile ana nei o le sivaanga ta wala vole la tau fai o la ia se
se fale ie whaapitoa. O le ai ai i lātou e talina fisili. Ona o loo toa tele lava fo i lātou o loo fisili pea. Le a lātou mwhai le leise fale ie e whaavanoa. O ai lava o le amana o mia le whaafisili. Ia o le ai ai i lātou i tutonu o le fale ie lea. Ia e ngafa ma le tali ina o fisili uma nei. E mai se ala fisili o le booster. Ia tūlanga uma lava e pe o nei ai le vaccine. Ia te au lava ia tulo. O te lefi tala noa i le variant fau lea o lo sau nei. Whaapopole ai fua lea tunu. Lea lava e tau la i le tātou tilo. Ia puipuia i tātou mai le delta. O le lava le taimi pe o mai pe le o mai i tonu New Zealand. O le tātou ia whaamua. Ia o le puipuinga o tātou mai le delta le o i tonu o New Zealand taimi nei. O le a tau mawhai lava ia au onanga uma nei. Ma le whai ngā pāanga ma tātou providers, ma isi fo ia, ma isi o le mawhitanga whaiwhi au, ia ma isi fo i o isi atu motu. Whaamari e ina uma ia vaenga a wālo su atu malo wa fio atu i le aso. Pe ila am tā pena ia vaenga nei, o lona winga. O le ai le tente e ngafa ma nisi o le au talavou. Ia a wāla le fsosoani i le mauaina o le pas lea, ia ai mai se fo i la. O information ia sa o mali leifa matalanga mfai ona tu inatu ia ini fa afisili po ni vaenga ile o manino ato to ia i lato le a fio atu mano mala tuar fa me moi le so tona nei amata ile se fulu le tai au tau le tolu le auli ia amata lan fo i tu langa masani le suatu le te fono o le maftanga le ofenga luenga ia o la tole mta fayo ia amata ise ia sauninga pupu o talai ia on fanga solo lo le o fa moe pe ia ona ufa tu ia o tuwinga lava ia o le afatino i tonu o le fale atoa le o umon saunia ia o isi lola activities umalava ia o le afai ai fafo o le ai fo i tatu stage o mo ila tolo silfire paka ia stage na le ata fai ai tatu fa fianga me uma ia wālava ia le familia in fo io ta faonga ila to le am fai no atu o le aso le o se aso e vai ia a inga matamaiti a watu el whanau ia o alava por kalame o le awhaia ia o le awhaia lava e whaanganga ia mō le whanau o le a aua iatu o le Malsilfia tatu maftanga o le pia fo yo na ia le whamoimoe o le tatu working committee o le lau fono ma whailau tusi o pitanu. E la se me fia malmala matili ia tatu le tatu i kalesia mai e fo o ia ona so taile o le whailau tusi awao ia po le conference whailau tusi nei i Wellington to ina ia sani le whailau tusi a il nei a porua e to e o ia Wellington e to e wha mautu ma fisili inisi me o tatu wasorea ma to e wha manatu o tolna ua senda tu le flyer tatu ia e tapena mai ai su i au talavona lea na tatia il tatu tu sai lima sfulua lima ono e tai lua mai la ina ia tasi al tato flyer langa na fu e tu ai le maftanga so fatasi a fifiau nei te wa sausisi ma se flyer e se foi langa ia fa upunga almena to e fa manatu tuai ina ia fa ngale le flyer nga ia uniform mai tato flyer le so le morka ko fa la wilo le fa bon mol ia ai fu tanga vai o volne ki a to futful fi au male fu au New Zealand male fu au o volne o Samoa ya me na fa matungo fi foi le fa moi ai misalo le wa ta otto nei fa silanga le o mona fu ia la fa sila to ni va so to tu fu ia sanga longo pu ili ia il fa moi le stonai be se to fa popotena o sa no il to ina I fua o le aso le fa mo tonga le na fai I lower hat I high street lanu mu mai high street I fua tonga
Ia, ua na o le pepese o tonga ma siva i le awala. Ia, ua join atu lo ia i mapalangi ma i la ato umana ia. Ti ngala le timunga o le aso. Ia e peia e le ise timu. Ia pe o le nganga le na ia i tonga la ato ia. Ia ese fo ia le tūlanga ese o la ato fo ia so whapitoa mō tonga. Ia a o le a taua lunga le wha moe moe o le Pasifika atoa i le asto nai. Ia o le a watu e fo i tonga. Ia nei te ila watu tonga lanu mu mai i le malai. Ia a o le tai mua ia le maftanga nei ia a le whainga luenga. Ia le o se tauvanga. Ia e o le manatu ia maua lava le au ngol wha moe moe ma le fia i le aso. Mana ia. Mana ia wha manatu na. Sa. Fuala Samoa kaunga kele le aso le. E wa kele aku fiki mo. Ma le tua lau le tui mua, ma le tui lona lua. Ia mai la tau ia, whai le tui lona tonu le tau le pusta. Ia i la tau na whai o la tau tui lona lua. Ia me, ma le matanga o yuni. Po tua atu fo i o me, wae iai fo inisio i la tau sa whai a pelila. Ia a whai, a mai sala i la tau ia their frontline workers. Le sa mua ia il wha solonga o tui. A whai la o lea o iai nisio i la tau o la vea i vaenga lea. Ia on la wanga vaa ia o tau mo le tui le o le booster i le astona. Ia te lope i se si vaenga o toe. Le ai, pe a le ua. Nau le fasi no ngā fo le tuatu si pe i lave mo mātou i pon lua ma Wellington e pe le ai. Te loe. Whaingo fie ia o na sue alu ese lo man moto wei a fei pitoni. O na whaasa sa o lava leo le awala na i le esplanade. E alu lava se ingata le awala. I le roundabout muli lava. O le roundabout la le nā. E te le afea i sesi mea. E te afea i loaru sa o lava i tutonu o le paka. Le hat park. O le suenga fia la le malai po. Wellington e po rua e sauai. Ofi le turn ofi pitoni. Whaasa sa o are le esplanade. Se i tau al whai unga o le esplanade. Ia, o le hat park le na. Nai whaasanga mai. Wow. Ia, mana tu pe o le la fasi sina tu le va ia sol pa moi moi. Ia, al whaingo fia, al whai e aru ua inui. O le aru ua inui, e kele i o le ua inui, Inga roundabout ngai lalo anga vale loa. Si viwa. Te lore la tumu foi la tu luma la wala la stola mo fa talo fa fia ya. Ah, ko ngale. Gala ia te le misia. Ia, la fa loa. Ma singole. Malo, ia, tu ela no mo se va muli. Tai? Ia, fa mole. Na no mana tu leo mai foi si o il fa mo nei tai au. Ia, le titia le ngang fa tai le tua, ia wa fa lo foi ma mai nei ava no e lo ia im fa te no nei fa mo. Ia, fa ia o mesui le matu wa nei le fiotu le. Ngo ia nei ma le fonga le ma tanga mo le tu fa tai tu foi mo le ava noa ma le fa tu tengo tato fa mo tai foi Samoa le fa fonga mai ma le utangia mai foi se mato sawa le mai ia la nganga ma o lunga lava ia manuia se tato tunu i nei foi atunu wa ta maina lo to so i fua ma tato wola e tato tal sia le lofo le li il fa mo tato wa ia fu al fatto wina o le tua tato fatto tua e fai la vele tua mesili mo lo to soi fu mo tato ola ya mo li atu mo nga lo fam familianga ne fo e fiafi ya malanga ya fo il fa mo ya mesele sa ni atu Christmas male te so fo ya la fai u tato maftanga tal ya fa ftai to mai le titi wa le foi wa manuia nei aso i lo fa te simai wa lava ma tu fufuanga ai fai vale pe au no ma lo man ele o i no ma tu fo yat
o le atu whaafitai ma le whaamalo. O si le fia whaamoemoenga. E fui se me mawhai pe a unoa malau fio. Le mana lava o lo ngā ina ia mōsuia na o mātou tangata. Ili nei whaamoemoe pe o na mātou tau mwhai atu iai. Mātou tutalo. Ia e au whaamunianga mo se o mātou tuno. Ko e na mātou no fai kalesia. Ia, mana tua fo se o mātou tuno o Samoa ma le nei tuno whamanuia e atu fue. Ia, ma le nei foi ofisa whaasela lau. Ia, teimi mātou tau mawai. Ia, no whamanuia mai o a fo ni. Se sala o le nei tae au a ere a sala whaiva ma le mau. Ia, whapale mai la o fio. Ia, la mātou tutalo lea e latu ia iso. Amen. Alrighty now, every time of production, are you ready? Here we go, let's go. Samoa i lo mama, no o sound, say yo fa fia. Sama sinei ala maa, say ni matama o le heavy tama. Alo mai na i ala fa sound. No what to do pele, Samoa i lo mama, no o sound, say yo fa fia. Sama sinei ala maa. O te whatalofa atu ma loo whaaloalo whafonga le tinu ini nei tai au. Whatalofa atu le awhengalunga pa ia le tua tupu mai o le tatua tinu. Ia mar pa ia la silasi o le au whafonga masani el si ufonga o le lamua. Ma loo lava le soi fomoma lange ma. O le tatua pokalame tina taunu mai leo sabalina ia ai o loo tapena mai lisi vaenga leo le ma pokalame. Ai mole whafonga le tinu le la u amatamea tu le tūlanga leo le ngā luenga i tu tonu o le whale whasala lau si ufongo lau mua.
E le apa non ne amata whasala o atu nei o le digital social media specialist. O ngā ruenga nei e au ngā i mustasi e whai o na whaatautai am fofo ina i ngā ruenga whai al tātou le tio whaatatau i whaasala launga i lunga le ngata i lunga le tasi ono te si mal tasi ai o whaatasi i lunga o le digital media o le social media e le fo le YouTube o le o lunga le Facebook ia whaapena ma le tātou internet radio pena ye temi ne o amata na faisi tele vaanga o ngā ruenga i o le la o ye le fufuanga ina ia ye le ava no le mustasi e na te tawa vele ngā ruenga nei mai o se ngā ruenga e fau i tu i ngā lalolangi leo tātou iai e mo mia i stangata tātou lava stangata malama lama le ngana Samoa malama lama le ngana Inglisi e mawhai o na tautala ngana lua mawhai interview ngana lua ia o le tūranga na o lo wawa i el tātou ofisa nei o le ngā ruenga la nai i tele ina ia fufuina tātou polkalame whaaru lungo o platforms ia po o vaenga ia o ala ia whaasala lau i tātou ngā ruenga. E pe on tātou ia le teimi nei, nau amatana mai tau mo tō tere o tātou atinu, a mesi o tō mai mua mai i whafo a tō Wellington nei, ia o le au whaatupula ia e ngā ruenga whaia si ufonga la mua le ngata lungo le YouTube, ia au lungo le Facebook, ia mai si fo i vaenga lo anga i tātou pe o le tātou internet radio, vaenga umana e au fie lalo le ngā ruenga nei, a ese si fia mo se whamtaranga atili o le ngā ruenga na wala au mai le tātou le tio is a job description po le wha aurilinga o tiuto o le ngā ruenga nei ai pe na wa watu e mo mbia istanga tai e a fo i ele lenga ngana nai lua malama lama le wha nganga o toa i ngā platforms nei ina i e loa create pe whatulanga matu me i lunga o le o ala whasala lau ia ia ma ia le lei tu singo ripoti o le si mele ta ua tele ina ia malama lama le tu singo ripoti le ngata le ngan Samoa ia o ngana wha Peritania ia vaenga ia ma tau whai e whatulanga le ngā luenga whai e tato office whasala lau nei ia e mania le whawai a mese lava tato tangata Pasifika Samoa e malama lama i ngana ia malesi vaenga mane e fustanga te tonu nei al tato loto i whale nei Wellington malama lama i tato ne tutupu i tono lau mua ma ina ia whaafai fiele solo ronga le lei o le ngā ruenga si ufonga lau mua. Malo ia vaenga na amata tuai ai talofa o Savalina se mai elo. Ia talo se kolo whionga masanga ia te whaatalofa fo i lau whaafonga nei tai au. Malo ia na mo tulisi ngā ruenga atonu sosoani ia au lua ia oe ia ma tu fue mal tato au whainga runga. I ese si na te whaafoina le vaenga le o tato ngā ruenga whai. O le lei, ai o le si vaenga le mo le whaafonga le tuno, ia le swing o tato por kalame nei le uli. Ia le palota le toi whai Samoa. O le a matana whaatai ma ngā solo le whaonganga tato teknolosi pe o ne efeso ta inga maua tato wata mamai moa fo le mea lo tupu i Samoa. Ia talua ia o whaingofien tato malanga i Samoa nei taimi. O isi a wale e whai o ne tātou wawa e Samoa. Ia ma tātou mo mai maupe o na te e Samoa. Ia le ala wa mai fo Samoa ina ia tātou. I le whaasala launga le whai ne i le a fo i atonu mbole amata mai le lunchtime. A misi ale tasi e tau i le tolu. I o taimina le ua i el tātou nunga o taimina wa maua ia le au whai o palota. Ai mane fo si tato wawa i atu fale palota lai Samoa i wawa i tūlanga o iei. Ia ma si tato muli mawina fo i le fōlinga o Samoa o tato anga i whaasalalonga whaapele udi. Atonu e fo si teimi whai ana fsosoani mai tasi salem sami tato whaasalalonga mai Samoa. A le ngā lue whaatasi ma tūfue mai lato ni i le teimi nao le uli. O le vai aso nei sa i ele tanoanga ma Professor Frank Ron Casey. Talitano i vaenga i o le allergy po o mea mo wai tato tino i pa o le tino i ngā i mai. I a mese fo i a mai sela o pe o mea a fia i o tato immune system
po vaenga ia te e atu I whara I me so no tono tatou tino. Ia o mta upu ia o le ai whaanga solo na whai e tatou tanoanga ma le au sau a scientist mai le American Institute of Medical Research. Ia o la tau tonua ia o lo whai suenga. E pe ele la tau pepa le ana whaasala lau tusa o le si finding po le vaenga leo suenga o maua la tau le luas futau sanga mo vai nei. O le vona tau sa idi a le maua I tono le pau le iei vaenga ie pe o ina le tonga vitia I alto tele o me e o sofa ia tatou tino. Ia o le alai tau wha mamlama I ngangana wha whaingo fia I tatou interview na a ie staimi ona translate le umala I o whasalalonga I ato e avatu au I atu ina I tatou malmalama atili ai. Ia me se lava le whaonganga po le ngan Samoa mo whakfonganga le tinu. Le si tatou interview vai so nei ia nana whai ana nafi ma le fionga o ia doctor tanga loa taimu whangaloa mo mua o tanga loa taimu whangaloa ia le oa maul whai longa o le PhD le afo lo wha Samoa ino le PhD o le forma I le tō whamanino na ia na pe avatu tatou talafo ia o le lan whatal noa ma tau lia fo yo o doctor tanga loa taimu whangaloa ia o ia le sa tu le foe I le vainga o le directorate a le Capital and Coast. Ia ona alu le ia whailana a onga, ia le ala uma lei o whai man via. Ia ma interview o toi fo I ma le ona tua a, ia soa I le po kalamelava le tasi. Ia ma nea fo I o stasi na ia le tato ata fo I le tato po kalame o le sa ili malo. I te tono o lana saunoanga le atana le na e whai ele interview sa valina. Ia. Ia o nana tala noa o le sile miti ina ia le leia o ngā whanau. Ia le ala ua tau lau le wha mo le miti a sto ina tanoa ngā nafi. Ia ai whamai ai pia la ia fo isi mea lai tau fwoi le wha pia lava I. O wha te mana o le polo fesa. Ia pau o nau e nau watu a e le lo le ti ngā ino o le tangata le whai ngā vea o le so a. Ai lei ia pe o miti a ia tatou mātua e ia fo I ele ngata e o le tau le o tangaloa lava la tau o lona a inga. Ma tatou uma e miti whatasi uma tatou pa ia inisi ia o le fo I tū mai nele si Dr. Tangaloa Junior ulu a. Ia, sa o. I le ngā luenga ia le sa ia le fo o Dr. Tangaloa taimu whangaloa. Ia malai o le mitanga na o tatou ofisa pe o isi ne o tangata ngā lue whaatasi mtatou ma le lua fesfulu a ngā amata ngā lue whaatasi mai ma tangaloa taima. Ia leo o mwere te mine o tau lau folo ne wha mue ia o se malai whai uma wai e leo mobo mai le tatou ofisa o le university po le ale tūlanga o le tatou wha unga fo I tau sanga taitasi le masani ina tō lau o tui ngoa swafo la tō wha mune ina la tō suenga. I se taimi ia o na tano fo le ia tapu vea mawhai lo mai. Ina wai po la le tūlanga e pia tau mōle tala le tau nuu e le. Ne whai o tau whai unga o na tūlanga mwha le tonu le ia. Ia I se I mō le tala au tūole. Manino le vaenga na. O le si vaenga le a tonu e. Le ai la se atu ia o e tata no si vaenga ia. Savalina mo le voi vai aso. Ia. Se tafa mo mo tol pepa manu le pepa le so. Se I whaatal noa tul vaenga le hamsanga tulanga o ta'alonga. Ona I pe fōringa mai o le aua, whaasolo lava ina, whaapopo le whainga o tangata sinia fo I le vaenga le o le ta'alonga le cycling New Zealand. O le uwha maa vai, ia I whaia sionga o ngā fo I o mata upu I vevesi tono le wala potopotonga. Ia se tasi fo I le leo, te mai tai le tata no potmo e le whai ua le sa... Pule lon soi fua ia ono le fia I tele o whainga le filingo au le ale cycling ia ai foi la li poti mususu enga ia na fai na mo ne ele o le fa foingo nga luenga ma le whaingo o la to filinga ia o le la wa matana wa tangia I tele o swinga le o ia o fa ma vai ni si nia mai le li poti ele o le fa foingo nga luenga ia o tulanga na ia matia
ana de maliu si te mai tai le pule lo so fu ele o tu langa le a sa ole le do si tu langa le le maliu se si to fa i te tau fo ia la tau o pule ia vaenga fa pe o na fai ma tu fo i luma fo tu ai langa le a do le tapa sa mo le tele o le fa le to no e ia wa stenele pe sa manatu lava ia sa awa i tono le e te umai foi le filfili ala sa manatu ai filfili le au le no fa tau sanga le te tau la ia ina ia qualify ina ia ai to tono o le ava no e te faina ai o le taimina le filfili o ai piki se stanga te e mau la lo ele tu lango lo na ia tau fainga le fa tau sanga na lo o ia lo le filfili el metu e le na paule o le vaenga o sport o tupu e tupu vo ia isi a ta longa isi teimi e filifili le au ava e le talafea ngai pe le vava ai tangata ma tangata la le la tupu le o la o piki a isi tangata e le la tau fatinonga o le tūlanga o ta longa ilo ia ai o le mele e palasi le au vaenga ia filifili i tangata ia o isi e filifili tangata e masani o isi e filifili tangata fifi ia yo fifi ia tingalwa ia tu e le tai so tangata le o tu ia faimsa o ngale vaenga le ngata i a tatou lava moni le o tar sangala o vaccine pass yo ia o lakia o fatu ia nisi o walona tinina polo a fini se tanga fata tani tu lo so o mena o fielo polale umi vai o le tele yo me fatu e te alu lo le internet ai de mamla mala fa ngal internet ia e faina fa nga o ma fo ya ta to ia le to tele nai te mama tina ma tu ali ia ale sa to telefone fa va ia e vai o le fa le se email tele yo le lave e mo ia o ngā mene, ai te tau fo le maa fau lo loto ila tō o whaia polisi le malo. Wha whaingo fie, whai se awala whaingo fie ina ia, mau o whaingo fie e tangata. Ia le angal whamai, e o maa le whatu mongon me le anpo, pe ato ale lus full minute. Sa wha apea la o le lus full minute le a le lo e tangata le whai, lo inga a wha apea tangata le masani to inga. Ia lo inga a wha aso le tau. Sa ole le. Whatu mule. Me se vai nei tangata mātua. Ia wai e mo ia la o la pe nei tangata la na o le tele na vili le numero fo ile pe a le ini email man telefoni e fa so tai. Ia a faila fa no tue fia fet ia telefoni mo so tai nga ia restala mo nei tangata le mfaiona no ngol internet. Se I vai a tonu e se tata no foi officer ia en na fa ma vaenga ia. E te tau ana fa se training program ina ia watu tangata se ho po e kalesia e fa sino il faingo. Ilo il fa mai fai to pass ia e rope fa ven fa e a tonu tu langa nei ton baba I tato so soni fo I tato tangata. Ia wale la o tula so sfulu lima leo te sema e a fo I tala I leo mai au kilani a fai le ia male stolu vo I leo te sema le la amatain fa o ngai au kilani le le o tala I le la traffic light system ia le la te lendo amata fa o ngai le o le sila me le pasi le ova e tusi le le ia malo wa sa fa nau lo no winga finga tana pe pelo le awa watu eva I tu tau sanga ma eva I tu falling ol tanga tele I ola fo I sau e le taimi ona tapa I le ata le ia fa mau ni I ol tanga tale na e wan tatu o e stimulata mai wa le si me na fa yana ma e alu mal telefoni ale sia pelo yo o e anda ele o Morning le. Alo na tia ole lo telefoni o avise sia o fi so po fe le passe o fe o ye ma fa ngal pass. On mela le wa lokala o pass pe lo lo telefoni a se no ngai fa ngalo fingerprints ya po le. Password telefoni. O va nga ye tato va ia ai tam fai I mo tato ai ngai de o malama telefoni pe level si de fi fa ngal internet. Tan noi I ke au ainga I alum fa na o la to to I poto I fa ngango mini ia manisi fo ia to tau songa ina ia so soni o me ri tato ngal we fa tasi ai ia se mto I pangatia mo mi se so son ia atonu vini mai nei se tau vai pe se ava no tato tal no mo so soni fo ya na malo
Ia, ai whawhela al misa le tupu mai tonu i le upu whai al vaenga wha upu whai le National. Talo whai a Judith Collins, Ia. Toi no whai a crush ia. Mo lo whai e toi. Ele ai, o mea neo tūlanga o soi whanga wha polkiki, o lea o tātou muli mawina i tau sanga e fia nei, au tātou e ne lalolangi, ele ngata i nei. So se vaenga o le lalolangi, a tātou wa i me tupi fiti. O me tupi no Europa, i Amerika, o Falani, o Siamani, o Israelu. O Israelu le talua i ne afta a whaile la to paketi tenyu mo mo tau tau sanga. Wa ele mautusa whinga malo. Na le fai ia, toi fai parota, fai ia, toi fai ele ia. O i foi, o fa Siamani. Siamani lea na fai nei ale la to fai unga e whiwhiria se coalition, se a foi o malo tu fatas. Ale o le umiana fai, ale o toi fa mawai tangata le nzai tai. Mo usabali ese le green ia, le partia green le no fatas. Ia o toi ngā pōkina. O inala, e pe o isi parti la e le o ngā lue fatas i mai isi parti. Al mene tupu nei le National. O te tonu ala la tau apa, ti ren toi no whala tau toi whale anga ia, te le ole mene tu. E maria la le whanongolongo fo i whina ngalo nisi o levo na ngā lue male. E o le sifa mai, it's a miss. Ia a tau le mesi o mutua i misi o le mea a, e o le tala na stasi fo i sai mo e le fonfetalai, e le tofi o David Carter. Ia o ia na o ia foi na mana o ta ia le la to vainga fa fai o ia la to ai o mai ele fai ele mo ia la no ia fa ma vai lo mal parti le fa ma vai lo mal mani nai ona o le fia ia le tu langa nei ai ia le la o tu la mai mo fa fonga nga le tunu ona na fi de sa ba tu telefon ia ele o fa dinga a Judith Collins le sa ve mtai tai te ia uto langa mai me lima tau sanga talu waina mōli ia na le se ngoi fo i o Simon Bridges ia mastasi fo i le tūpata mai ta i tono pati ia ona e le se nga na no folo ia fa saulunga o le media le fa salalau le afolivo e le po o le solulu e o fa te ia i lola le ngata i le board o le pati ia a fitawila mala to fono lena talo mo le faingana e moana fi e o le fono na no atu i o te le lupo le mana to o Judith Collins no foni fai ai fa pe e fa le anga i Samuel Bridges ia o ni to talo no fi ta ia party al National ia o to te le fi ia Judith Collins ono lana le au wala na fa i la lo ile ia fai lo le i o to inga palota foi le ole lava le lango atanata tangata o partia le National le lato caucus lea ele ta ia fo ia ta ingol partia Judith Collins e o mare fono ia o le to ta ia Judith Collins fa ma vai e o la o te ia wa acting ai nei pe ta ia lo ia Shane Reed ia le telefone taula mo fa ngo tu ingo lunga Northland il est terminé il y a l'état de pour la solo el vas fo e to va pe fa la to feeling mustasi really ya maliela o Fenderson Chris Fenderson yo ele sa Attorney General il a lo fa nga John Key leva fo in tono o le parliament ya fa mai le nei tala o le me fai tono ese umoia Judith Collins ma Simon Bridges ma tono o le palmene mo lava foi la uta tua au se to so le se to fa tu langa le ai ele se nga ata to va le mena tu pour le National nana uma to John Key le sa so longo le leima le iva tau sanga fa wa we fa uma e pe English le iva tau sanga na tas tau sanga amatolona tau suile ia o mai le Simon Bridges ma o ile na Paula Bennett ia fai te vo fai le ku a tono le mena tu ia saule yo tol mala ia le umi ai le umi foi nei ia to albes ia le tu la i mai lola i o Judith Collins ia le tel tu longo le na fieta si pa tu le ia asa ia le va ia to ai fai palo te talo i lano o taita na le los fulono ia pasene lango na mo la to
ia li te talafia ngai ma ia na tato mole mawina te la o tau telefon mo tato tanoanga ia fai ia pe e se ale te mi oso i se le oso si faltua le ia atono isi vaenga na e te le ana fai fai ngo fina ngalo e sau pe le foi mo ia telefon e le alu lunga ai pe ia sau la ne se ala na ia foi le makai lima e pasene si lima mau ai ia le tai o le act ia tulanga na o ia atono e le fotasi se parti e fa pena fo isi parti e fa pena fo tulanga na ile leiba e lisi termina to sui fa fiela to tai ia te ia o ia chisinda ia o laki mai ina ne o vai ne o la u lo chisinda la langi mai sa ole au le sila to langa la va ai po ai se tanga tai tala fia ngai mo tai mine vai o le la fa la to fa nga feeling le solua e pe va tu tv tasit to lima ia sui e pe lai va ai la to ia la e le anga pe to tele e lo ina le se to tasi pe se to lu e tu ma tele mai foi le fa ngo fia na vai te inga ia lo inga fa ni foi le palo ta ia e fe va ia vai a to lima tanga e to tele foi la tanga tana pe to lima ia ana to lu e fa ngo fia la vai o pongi sto tasi to lu na ia tonu fitau ia le o tu lis palo te lua filu su to lu tau mo tu mo le la mo le tau sanga ia se ta to va vai pe po ai le ia o talo fa lo tu na mo le fono lo po le taxi fo le cab ia o le alu limousine ma sani na lu ai tau ana mo li fa le ni tanga te fa pe ni te ola lo tu lo fel pa wala ko mina fel pa ia e tala pa lagi voi se I need a stiff drink pa ia tau whainga e maari le vai e isi ma ai whainta fole le vai al pati ala to ai misi ai la to lango inga le pati o la te whanau nau o la to le te ia i o to ia na ia le wha fuengo le to pati ia tupulo wha le tonu ia o isi o wha pe mai mo te misi le so ia o isa pe ia on sa ia tontu ti to fo se le pe la o fo yo Simon Bridges in all na fa tu la i mai sia o isi fa pe le ai mo tele fo fa le tonu i me a fi ai Simon Bridges ai le ta va ia Laxton ia le sta tele sa pu le in New Zealand ia o pa walta la isi le fa pe atonu le la volona si le fio fainga fa palimeni ia o istemi ele lei de adutonu ai watu o lava tapena ai ava me o ia i te leo mo le mele na mo foi mola le umana tu so na fai ai fisilia le press te ia o stress ia fa ma va le livi vo i leo ia wa fa ina le maso vo malo loin atono te sina na laki na watu o te ile te inga e vo i entrolit a mo le vana nga due tono palmini mo le vana nga due lalo and Clark au le titi im fatu tupu mea ia o lau wa ai le wha ngā solongo o tonu palmini ia o te lelo ia laksin pena isi taimina i tonu i pena o tūlanga wha pisinisi rena wa ia mapulea wai isi ale pisinisi isi le alu tonu mea ia polkiki wa peo le wa vai tangata te leo le e New Zealand sa wha iman tangata le ama man tūlanga manuia na ilna taimina ia e se i tonu la vai upufai o le malo ta su e o e fesili fo i te li tapena i ai le la fa pulki na tinga ina i rola i o le leise vai fo se to atu tamis tato peselia i on fa wo to le i poka
leiti o ua tato whanumai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, i aso e pongisa o mea umana whaingata, o nei tau sanga ua tato waulia mai, i nei manui a ua tato maua mai. Toi fatalo fatu le fafonga le tunu o le vaino luoni tatu tala lo lunga fo ni va yasu o le sivaanga la msanga le sa tata no nei e le vaanga fa fai le national le suinga la o le totongi mai le tofinga tai fa solo mai lo wale walu ese o le lopo la le totongi sa iai ma le ese sengol tong le la sa fa mal pito itu te lo ai pe amali buse la o limis fuluanga i totse la wa fele le tongi na iai le sui o tai ngai a ale ia apalasi mo le lo pek pincha pe ia la tona tai se la uno sfu lima a fele tung ala mo ta tung e mo ia la palasi ala folo ia mo ia foi la to ia tau ho i manga luenga lo fianga me la to o le si report le va tu pe o lo o fa lo swinga o i tanga fa no ngoi le tio te milena lokai foi o kilani ia yo e fai amba fai so en le radio bureau il fa nga o le tio a me se foi le i tanga fa longo ia pe va va il te milia a o tapunia o kilani mole o vol sfulu e vai aso e va va ia ili to tele o la to fa longo wa pe o na e mapu ye isi ia e le ngate le tio e ia le tio fa e favor tangata le jo i fia ye ona kila ili tio palangi ia to ma to i to le tio Pacifica e fa penale fa nga ia ona va ai lola i pasendo tangata fa nga ia pe a tangia mai le lipotina ia e fio lolo ato tele tangata na mapu ili tio e maua i tala o le tupu ia o tātou e nei Wellington e matua i sui ale tele o tātou polkala me isi o vai aso ia e susoni e tātou ina ia le whaingo tuinga pe o tātou nā wawa ai ina ia tātou ngā luru e whaatasi ma DHBs ia po tātou fo ia tātou whainga paanga wha business ina ia susoni e longolongo puia ni le malu le atunu ia ma wha malo si au fo ia tātou e whai o tātou tui ia a te mira ia e loka ia le mfaina e wherua ia pawale o le mema poi ia a elu tā vale ia pe a mfaina e wherua ia e ki whanongo po ani me o tutup ia wha pena i whali ia o laki fo ine ia so lea o ia le Facebook ia o ia le fo ine YouTube maisi na o mawa fo lea wano e whanongo e isi a tonu mo ila na fa pe o tele data la o le Facebook mo le YouTube ala ngo fa sala longa e va tu office fa sala la o ile tio ta pe o tato e la o o me ye va tu tato le tio la fo mo e si ma mai mo mai ye tu la ngana lo ye le va ye fo ya ale li potina na ia o le fo i wa to si te si longa le pasene tu lo yo tupe fo nga ia tulu ia faltupe ma o nga tatu tata no to inisio masino to na ile lope o mal fai ngol tau sanga ne o amata na si ilunga va ia to ia ta fo i fai luilo ma ia le o ia te loe o le valo angala ia i lope o tu fai ngol tau sanga le o te le fo i si fa popongo le o le paseni tulu i tonu o le va ingale ale Reserve Bank por tato faltupe fai luilo ia lona winga e alu lo ilunga la to alu fo ile ma penki e fai ai tana fu mono nga tupe o lau pasene o meio credit cards o tupe le no mai po la fa tongo sta vale po mena ia e alu lunga de pasene tului e te le ala le fianga o isi pe fa pe mo lunga le tau o le tongo tupe la e tupe la le fa tupe la tongi momo kisi mena no fai ama tala no fo le fai ma fofua mai fai e fautuanga ma lapta inga mai le ko vana le faltupe
Reserve Bank. Ia male minister tupe. Mo o tau le o fa tau fale tau ta. Fo le wa yele taimi a halu lungal pasene tului. I te ua le ngā whatia. O lo no winga o le metu. O le whaatau, toi whaatau o tole whale. Ia te lea le awhianga a whaatau o le foila. E le toi maua le tau lena e mai te lea a whaatau lo tu to whaatau tia. Ia le na, wa apa mai whale tupe o la tau waile whaatau le whale se i toi tutongi mai tupe ia na. Ia pe o le si vaenga na a talusi e le toi te le nisi o tātou o maua le vaenga lea. Ia a whaapea fo ua amata o ena e o iesau mo kesi e whaise maurunga. O le teimi nei te tau o na amata na e titilo po le hase fuafuanga a ele to le whaile sisi i tanga. Tantara loa whale tupe po le hase awala e mwhai enu so soani a oe. Ia mbawa ai tōna lo a inga pi eini si mwhaina o atu tō te no whaatasi pe a mwhai. Ia so soani voile te tongi le awala na e whai e si a watu tenants po borders in North. Ia e mo ia tinga ai le ulu fatinga Livestream. Ia e la mo ile tupe to tau fil fale. Sa olele. Ilo le. Wa fai si umi tele ona ye tu maule a maulalo le pasene to lo YouTube pele sa pesa fie fo nei tanga tane. Ya ole tu langa le o fal tupe le Reserve Bank. Wa maulunga le tato inflation materia fo la to tau ole fo le la to a ngalwenga tau na fai tau fio fila lo aone silia tu mal tol paseni le o ya pe ala o silia tul terminei o lo le pele tato tu lango ngalwenga mal tama ai New Zealand tu sai fo mali poti ma wala lo le unemployment po la to le ngalwenga ya ai alu lunga ya o tau fale le na fo le to pe de tu lango o lo awina tu fa fo mo terminei lo ma nei al tatu tulanga na pe on mena nei la ke New Zealand mo ia la le loka ia na nei tanga tai e pisinisi e tono vaenga ia le loka ola tona na mto pangati ia wa fo i si wo i wonta punia pa fa pe ana ma faina fa se fo fanga ma lo se fe mna tanga tana ia na pe ale ni se mo se fa le tu ia fa la vena a tonu ole au tato amatan taltala mai ma lo ia fo fanga fo i mo la to mo li fo i to ia mai va ia mana to fo fanga nga ilumba mal tau sanga fo ni lo pe on masino januari mo tala tato fio il va New Zealand Samoa ia no fo le ni si Samoa ma ba to tau si avina tu pe ole ba to mo le virus no nena la mana mi Samoa ba tu pe ia mo to Pacifica i to risi fa ola tama la tukuki ailani fa pena fiti ia atonu a fai mata to tui fai fo mo la to tui e mo ia la tato fio i male virus tai pe ale o tato fio i male fulu vo le mo tato masani e le vo e lapta i mata to fai lo tui pui mo le fulu ia a e mo waila e la fio lo wala o yelo tui pui so sonia ia e mo wai ai se tui pui ia na tinga ina o se o alfan mai o se va tu mo le pneumonia e mai wana mali di wai ia o le tulanga na nei me la va ia tu e fa solo ngol por kala mel malo e o pe o tu tau sanga le o le tu po le tele i la tu le fai tu tasiale me mo fa malo si awa o fai tu ia la se ale sa o le malo la to ia mala tu no fa ma vaccine pass le fa nga wai na dem fai na loka mo ia tangata i tangata i to ia o mena to no la no fo ni to so atu ia to umai ri fai ni tui to sile i lau fai unga na iei pe tafal fina ngalo ai ro fai so tui so ni a oi no mua na o le tui so ni a oi lo ainga ia matato uma ina ia fai ngo fie fo un tato nga lo fa tasi mo fa tasi lum ia langa le ho ia va to mai ia na to aba to le mata tele umna fai le to so ni sa o le simero va ia to e tanu mai fie ne ia so sa la wa ele to lo fo i tanga to o maliu ia so tai tasi nei le fa ma il time le nei yo o le o amata na to si tanga te la to ainga ia o le simena e fai sina polinga e le ro po le fa nga ngo wa ma sini e vatu po le si le fie foi mena si le lo mai fa le mai to nga mai ni mala i lo la to me fa ia mai to si o le fa le ia o le ai ala langa si tu mai le no to si ma to le fa ai ama di lo la
Na vai lo le foi tio le malo po le mo le tu el fon mai ai. Ya le anga I fai le tui. Na Len tatal no nei I le vai ngai talonga I fa ma vai o sui e o no o le tūlanga fu lo tai tai e talo cycling New Zealand. Ya le foi va tu fa ma vai I le Polesilio le o nanga le kiwi rail. Ya e fo I to inga ni ngai o inga le tal fia ngai. Yo o ngal venga I tato te mine I tono ngal venga malo I mso ngal venga I mata fa pene. E tawa ona vava ai le o wai e tasia se li poti se me o tupu ia amatalon so ia o mena e a foi pela ona ia le ta I o le kiwi rail ia ai ni tu inga foi o tu ia ai pe fa le ano ia le oi ua na fa ma vai ia a maria la Winston Peters fa mai o to le ia no lo tangata ia a tono le ai le mena te le olo ia fu le la foi le ia ala foi fa la mai le striker a tangata o le rail kiwi rail ai fo tono ai fa le temi pisi o tau sanga po la sus fulu no e mo le su fitu o le masino te sema nela ko mo pisi na ia la tau fo ia le fo ta upuna temi ne malo a fa le lockdown mo me ia a tonu ele fa ina tele pa lockdown wa ni se fio ai atatala lo le no e fio ai tanga ai to close mo le o le fi tanga tai ia pe ta upuna ia utile lo wa le se nei le ta yule le ia pe ana no fo ia le ia fa fo mo le fe se ingale mo mo tongo la fo ngal wenga ma ia pe ta upuna le tau so fo I nga ia la to ia ole ia le Black Friday pe wana le wana mata mai ai pe nei ole so ni fa to ia tele vo ia so langa tau fas le sa vo nei le la ta ia tanga ta fa ta nei tu so nei di wale vo ia io tu pe ton ke ante Black ai o lo so nei di wo lo vi ta vele le mu o me le microphone wa ali so tu pe lo ke ante ta le wo red ia io le tu pe ngai Black ia on Black Friday mai tia lo ave mo tu pe ai se di wo lo penka ke mai le Black to read tu I want to say tia ngo fi me fa America le wa matano o mai ata to ni pe o la so ne fa mai o le la palasi o mo le tau o lo no atu lo la ia ale mo e foi su la mai le fa tuanga wa ai fa le o tau no si fa le o tau wala na ia ale o fa se e tanga ta va mai o le la sa ia na atu le so no fa tau ai ono sa ia si temi vai pa una le te atu no la ke o e ia a tau fo le Black Friday le si fa di yung a tau se me Black pe se me fa le manmia ia pe o pe se ringa o fa se engo tanga tau mai le la palasi tau ai le o le mai mo tu o le o pol tau pe tai fa penale ngang na mai ni New Zealand na final tasia po le fa ingol vai aso almeno tu punia New Zealand wa atole vai aso to le Black Friday le e fa to sin na ta to ave tu ia fu le wa le ainga po ame tau fa tau na avele ino fa tau ai o le fa tu se ti ai I te ua lusi se ngā nuenga se si au leo wa I fo le whati nonga le maa lo la commendate me leo wha mai mani mwhaina e te usu ngā nuenga pa I te ua fie se ngā nuenga se si ia ona whaintala ia ai pe ia e mātou ia na talta noa ai pūle hasta whaina ke laulo na waa na tono na whainua toa ai manatua e te alo sa atu e o tupe ia i le haima se matoa ia atua ngā wala e tele ia wai pe mena e pole I fo I ona o le o loa na pe le fotografia ne na ia so tau na sa I lunga sa te usi ia e te ua toi pa o maulalo a pa ua o tau ana wale na toa si I tau wai ne tonua mena le ua matana mata I tuina le Commerce Commission ma le Food Consumer na e pe fo intala noa mai a tātou vava I to tele I whale loa o la ngan venga le fai ni te alu fa le loa wa I tau tangolo po le ata a mea mo fruits mo mea bena ia na ole le si masino o la to wa vai o ti lo le ata po tai tusa a pe fa pe na I te va I tu a mea me o kiwi fruit o moesi o mango isi te mina tau o mango
I nei o le va tala le mang. A wa ia tu le si men fa tau o kila ni pe se fulu valu e tala le mang o va pe ko. A va pe o le tau le mang o si le tu le fulu valu tala a lu ai le. Ele ku kama. Ia wa tau ngata o ma ia. Ia ma tau le fo o avoka, mo va tau avoka le ne le tala fi e o si la lo mai. Wai se ne fo. Ia ele te mi le tel no vo tapu kala me unu tala fi tala tau le avoka. E mo avoka lo fa tau nei pusa e oka online. En ki diva mai le pusa vos fu tala tau e la ve ma le tau o ki diva nga mo ole. O le pusa le. Mai fu vol ia fu vol avoka tonu fa pe vai le tau o fiele le avoka te mine vos fu tala le ka tene mai avoka. Ia atonu awala nei fa tau e avoka mo le. Tamiane to anga ele avoka minu le o tau o fi. Saolea. Ia o wea tu I porirua, ia te le roa le te lua tamno so o male tamaitai fo I pule no. Ia pēna I polenga o tangata fo. E mese ia le o le Chamber of Commerce a porirua I le tau o le tutonginga o le mita le o le baka le tau fua pe. E poka lame o le vaso. Masina le na tuana ia tupo untu atu sa matana no il fufua ngā pulenga nu e whaisifai unga le council al pulenga nu. E si ia o I whaini paka o tutongi o paka ia paka I tono o CPD le vaenga le tono o tauranga. E bisinisi. E wha tau waitangata. E ano whatule ia Anita Paika le pule no le asona whamulmule a whalito whai mo awane ilo tea mele awala le limo mele tato office whasana. Tato office. Ai whaipe I o ngaptali mele ia ile bisinisi ma whale olo. Ia o lea lana va e lunga ia ai ala langa o mutangata I nei polo awa. Awal whaise me wha a mesi ala whai bisinisi. Awai te tongi loa. Ia alofia lola to ole watu tangata wha tau e fwoi peile paka a. Ia pe o emisi. O le whala vela to inga me tau pule pe on tau o pule nu. O le si awala le tau so meni tu pe whainga luenga al pule nganu. Ia. A whai atu e CE rates. Ai to ta mai tangata e le fifia. Ai a CE fo le paka mo le fifia. O le lola pe wha whiana tongi ngā luenga ia mo miela to I au onanga. Ia atou no tau na vai nisi me to tia ai se longa e fasela to tau sala. Eso e se tupe so ani inicio nga veo se fase te fautuanga va pe na ia ni te sala o te vertu e sa soli porirua. E fai la to so nga tu. Ia mo tou atou no mo le fafonga fo le tu no polo nei la to ala lam papa polo. Ia o nai lunga mala lon ta o pole I tasi. Au te tatou no fai ai una tu se longa no to tele ia le au counselors fai pel fai unga taunu fai a le palo a le mau mani la to palo te lisi fai nga palo te lumanai o la o fai nga luenga me tauna ye ta na hala ia e ole vaenga le sunset clause le pe I tangata ia po la to fata wina to fale le e fo sta sinam ta po le fo Pitelina. E ele whapunga lea I tono konkalate mo ila tō whatau whale a tono a ngā whultata noa tunisi wa ina istanga te oro a mata o na panga solo e whango whale. O isi la o tutongi le plan a lai whaule whale. I tu tono la konkalate I ele mele ta ole, vaenga le ta ole sunset clause. E mwhai ei o na sabari ese o ele konkalate. Ai mese fo ile o li e whai ele whale le onga le company le whau whale. Le mele wa iloni e telea ina whaonga e ila tau ie whau whale. Ina ia alu e sel tangata lea na whaiel whenga inga lam tanga. Nana no whoro lea to e tu ilunga le marketi whale. A o si ilunga le tau. Pe o le mena le whao lau tuli mata ina ia le maa lomba ma iei. I company o lo whaiele ngā le whao le amionga le e le tal whenga hai. E ele si ngā luenga le leo te lo sa whai fo se me whapena. Whai loa te ea le eo whapea o le o declare bankrupt le company le na whao whale a. Saulo le stangata whaatau le me le business. E ano wholo to e si ilunga le tau o le whamailanga leo te le tupe le na awei. Na maa lai e lo le na tangata e na whaatari na whai whale. E le tūlanga na e o lai awei si tūla whama. Ia o toa inga me whapena e whaakti ngā uru, whaapopole vale ia
ai o le tala noa le ta apu ina isi la fia e yele tu ai ngā whaupunga le po le vaenga le tono konkalate. E te tau ona tala noa le lei mua e le isainia le siri tu ai ngā tūlanga ia o le ale me tupu pe a whai ai te ua mo le mwhai e kampani le whaol whai ngō ngalwe. Ia. Ai le anga le to sa ole si whatau a sa olo to si lunga tau whamai lango tau ngō. Ia pe o mena le tau wha avatu tato pokala mo si le fia. Na wai e sa mata so TV tasi sa we fo pokala me na isi o ngā li inai wa fiu e whaatalitali li taime e umai le whaunga le whale atu wa sui mai fo i wa sui wha pe ama tele ia. Ai awala le o whaanga le COVID e tangata le taime mai. E alo. Ia tuaina mai containers o le mai materials mai a me se ala pe ai se mai ma okila. Wala ngā taunu umami okila ni loka lunga. Ia walu lunga le tau le whaunga le whale le mena uto i sui e. Ia a whaapopo mala ia ona e tong whale ma tau whaile awala te tongi. Ia wai e le ma whai ona e aloe. Ia awala le o tata noa le amatanga i mo kesi wa pasene tului. A halu lunga le me ato sau lunga ma le sunset close le wa tili ano. Ma whatia ia nei tangata. Ia o le fia whale le sina le tinga ina. Ia alwatu fo le whale mna whamautongi au a whai mea mai lunga le ta. Ia sola of ta olu Sydney o wa ai tau fale milion la tau fale o atemina ina ini ta nota to milion le fale New Zealand o va pe fa fia na ma foi tanga teni fa tau fale o le tau ta na va tem ani la o ini ta to New Zealand o va pe fa fia la na fa tau tanga te fale milion la ta la le tau a pe fu to ngi ni na e fi o tau sta ili ai se longa yo fa ta si le ainga tu fa ta si tu no fa tau le o fale. Ia pe o wala nai whai ia a laki ala e tele tu pe o matua pe ia fo se whale o matua ia na e whiri e whai whare le ia leo lo tamamu lo tina ina ia o matu mali whale iawe na la e pe o no fuai na e tui ala e se whele tu pe mo ia fo ia e se whele whata welu na wha ia ka inga ora le nae wha mai e whai tau wafe tu pe o le tau ia tangata fo ia no fo tua o ima tangata no fo i whale ale malo ia ona o ele le vai ele fa le tonu na tonga yo inga mami so le kai ngoro le house o vai ngoro house in New Zealand le va ingo fale fo ie o le fale tonu mele te vai le mele tu puni o la tau e tamo fai so e fale no fo tanga te le ni fale ai o tu tanga toni si tanga te ni no tu le tu lo wa o po e fa so sai tu a o ima ma me fa pena ia ona feitailo le insta inga o avile di poti fa mole ele of tau ni mele tu ele fainga ta fo le ko ngora tu si fi si tanga ta ia le fa wa le lopo fe la tu ye ola tau le tau fo so le no fo tanga ta e tau nei si va ngole malo e o e fa fi le mole ainga le fa so sa mai nem fa ni si fi se le lopo fe la si fi ia al mele o mai nei ainga le o le ma faina no fo fa ta si manjatanga tano sanga fa mo le so asi si fa le mati o ye yo le la ti a o se na tanga ta ya la fi le mula to ai to e tanga tai ya le nga tai le o tu pe fa alu e to tongi ya nga i tanga tai o no o me o fo afianga mai fa msinonga mai tanga tai va to o le si la fa le vela ele lo e po ila sapai o ila de ya na no ele o tu pe alu le nga lo la vai ono tau ai tau nei se awala fo le fai fai le kon kala te la matanga ai tu ele ai pe vai o ia inga nei ma tu ngai o to ia le fai le a le fai lo no to fa amri ina me ia o lo na winga la e se o to mo ia al na tu e le te mi tu le mai ni si po ni counselors po tanga te mo so so ni e tau na fai fo singa wenga o le singa wenga fai e si fit fo le si me o fo le me atas ai tau na fai singa wenga ina ia tau so so ni fo isu ia fo la tu ia ina ia le ia fo fa nga so longo o le la tu no fo nei ma fi de mo ta to sa o le ia tu langa o le te kono losi e va nga no fa si si le YouTube yo e ele va nga le fa pe dislike ai wa va tu le YouTube a tu lungangi fa sa longa ni ia ai antanga te loto vale fo ite o dislike ia o mana tu fo ila to le wealth being o nei tangata ia a pe le o tu fo ia na me le la tam fo ina ia o ni tu o ni si fo ni
e fitau ia istanga ta fo ia le so ona lafo ma fai ia le polkalam ai le fitau ia mo tangata lai fa nga te tau ia no to ele si fai to inga fa punga ia e mento la ia le si polonga le ma fo fa a tono o sina awala e pe o la o fi tamale le mai fo i lo tu fa ve de la so sonio ti auto ia le pe o vai nga fa pena le e nga fo Ia wa lora le Facebook ele me na le angry face. Ia wa tasina tai tusa. Feo lolo la le dislike lo le. A tu mo le angry face. A o to le fa fonga mai fa mo le o te fa nga le angry face. Pa mai matamata mo si fonga la mo. Smiley face face me apena. Ale na no face. Ole le yo le no no tangi na ta por kala me mo fo tata no ni sim ta por neva yaso. Ai mo fa fonga nga le tunu fa tai fo imo le lang o tatu tap po imo te mam tina ma tu tatu nga luenga fa pe insu fonga lo mo fa tai fo le au fa lotu tatu sa ni nga lotu ta tasi in po kala mo la so atua al ba ya so atua ia mi se lava o to lo tap po imo fa ni malao tatu nga luenga fa po imo ni tele lava ne ya so fa mo se sia no tan no navas fo termine ia ma fa tu fa asi fua
whaatalo whātu i le nei tu lao le aso, o se whaapoponga le nei o telefou, mai le siu whonga le laumua i Wellington. E whono i le so le kāpeneta mō le filifilia o i tu mālo le tunuu o le a whaonga ina i ai le lano mumu, lea e au pito tele i a sā matapu e whaamamaruai i lalo o le whainga fau o mō li whaailoilo le traffic light system. O le afa pe fo na faatulanga ai le fontanga le kapeneta i le so i ai tu malo o le ase atu i le lanu moli. O le asforai le nei le fa amoe moe le maloni sila e amata fa amamalu ina ai le whainga le nei o moli fa ailoilo mo pui puinga o le fa amai i le tonu o le atu nuu a toa. E iai pis nisi o le awhea ngai mani fa ai unga whainga tā. Pe la tau te whaonga ina le tu la fono e whaasa ai o na ulu whale atu tangata ele i whaia ni tui pui pui pe le ai. O le a sila to toa po ili ka peneta i lao whainga o tangata ua uma o na whaia tui pui pui i tu malo whaafale mai uma a toa ai ma lao whainga o tangata ua awhia i le vairusi i le whaia o le la tau whaai unga i le tu a inga o mō li e se e atu iai lea i tu malo ma lea i tu malo. Ai o le mea mauti no lava, e po le a ia le lanu o le mōli o le a o iai, e tasi a le mea o mauti noa, o le a tele pēr sā manotanga i mea e fia o iai tangata, e le i whaia ni tui pui pui ta ilua o le wha mai. Ua whai tio ma le fia ma lo ma tunu o i sauta o le kontineta o Awhelika, ina ua maita wina le anga i atu o le tele o tunu o mau o loa le lalolangi, e ta ofi ma whaasafe malanga inga e anga i atu i o la tau o tunu ona o le vairusi fau lea ua sala lau mai nei o le Omicron. O le nei tūlanga ua toe la langa ai ma se whinaunga sa iai le amata mai o le whaamaioti i le te leo le a whaina o tunu o e lei ma maua lalo le a whai o la tau tangata e maua ia le tui pui pui o le COVID se fuluiva e wala le tāpunia o tua oi o le tele o tunu o le lalolangi. O le vai unga o le vai aso, na lipotia mai ai tangata ua fia le vairusi faule nei i a tunu o e pei o Peretania, Italia, Masia Mani, e ma amata mai ai le astonai o na tāpunia tua oi o le tele o tunu o i whemalanga inga i le vā ma tunu o Awhelika. O New Zealand nei whape hoi Australia, Thailand, ma Sri Lanka, a tunu uia e lata mai nei o na whaatapulaa ma tā ofi whemalanga inga ma malo Afrika, a e na mua atu Amerika ma malo le Unia Europa, ia o matua whaasa ai i a whemalanga inga mai Awhelika i saute, a toa mai isia tunu utua oi. O le malo Israelu, ua lipatia mai le matua tā fia lava ma sā o na toe malanga atu nisi mai whafo le tunu mo le umi e lua vai aso, taruai ua whaamania to tasi le tangata ua maua i le vairusi o le Omicron i lea fo i atu nuu. O le teimi nei, o lea ua mata i tuina e le matanga luenga le soifua maloloina ai whapea ai le malo New Zealand i le tūlanga i o i aini suenga whaana tinati ua whaanga solo i le teimi nei a le whaalapo tonga le soifua maloloina o le lalolangi i le WHO e winga i le vairusi faule nei le Omicron. O le tunuu o Botswana e whapea o ina lea na mafua mai ai ia mai ua moli mawina le vawe ono pipisi ane i isi e tunu utua o i le talawhantai saute o Awhelika. E tula i mai le Omicron ai o le nei lava i tau wivi i tātou i New Zealand nei, whapea ma le lalolangi a toa, ma le vairusi o le Delta, le lava i le i maua sona waila au e tonga fiti ai. Le foi ua whailo mai le so e le tamaitai pālemi o New Zealand ia Jacinda Ardern e le ai se whaamoe moe o le malo e wawe whaia ni suinga i ana pui puinga o le wha mai pei ona iei nei talu ai le tula i mai o le vairusi faule nei le Omicron. O lo whaamo pea ngā ruenga pūlenga uma o le mai whai tū malo le tunu i le una ia lea o le whainga o tui pui pui o le wha mai. Ai le ngata i le nā, o le hoi ua amata o na whaafsota i atu i la tau, i tangata ia e amata i le so o na ngawaa e whaia o la tau tui pui pui whaau pōpō le wha mai po le booster vaccine. Wha ma nino mai e le mtanga luenga le sefua maalo loina, o lo tu mau na awe le wha mua i na wha sopo lia tui pui pui o tangata ua ngawaa. Peita ai,
E iai te kata whainga luenga I matata, e au fiai le soi fua malo loina, ia mai se o tangata ngā lulu I malai wa lele, whapea ma le to tele o tangata mātutua o le tunu ua atoa le tai ono masina pe ua sili atu foi taru na uma o lātou tui tai lua, mai o lātou uma ia, ua ngā waa nei e te tau na whaia o lātou tui wha au pōpō. Wha mau maunga o loo iai, e o I le whai unga le tausanga nei, ua tatau na o I le whase lau lima sifuru afe, lea whai o tangata e anga waa mō le tui wha au pōpō lea. E o mai la I le taimi nei e tolu sifuru lua afe lea whai o lātou ua uma o na wha mautu wina o lātou ua avanoa, po o le whai o lātou bookings mō le tui wha au pōpō, ai mō tangata Pasifika uma e au fi ai Samoa, e le aini bookings e mana mia, e na o le fia atoa lava o le ono masina, tāru na whai o tui lua, e a ona anga waa loa lea mō le tui wha au pōpō o le wha mai. E tasi le maliu ai se lau fast food whala whai o mai fau o le COVID-19 furuiva sa wha mawina I le aso sa ananafi. O le ngase na maliu, si lia I le valus furu te sanga le soifua sa tonga fitia I le whale mai tele I North Shore, lea na tau fiai I le aso luas furu lima o Novema. O mai fau e au fiai le se lau luas fuma le fitu I le tonu au Kilani, lua I Northland, Iwa I le I tu malo Waikato, to whai le Bay of Plenty, ma le to tasi le Hawke's Bay. E le I to iai nisi mai fau na maua, I le tu malo le Wairarapa, whapea Wellingtone, Taranaki, mai tu malo Tudutonu, Mid Central, whapea le Lakes Region. To awalu se furu ngase sa tonga fitia I whale mai, e au fiai, ia le to iwa I le vaenga o ngase tinga ina po le ICU. E leisi vaenga o le tātou tala mō le neitu la, o lipatia mai I Samoa le tu ua o le malo e stasiu tamale I o tele tausanga o au auna I le tohi wha amasino sili o le tunuu. O le fionga patu tia wasu e whale whatu sa polu, sa omi sa taimi o whengai ma se ngase whainga tā. O se lipoti mai le newspaper le Newsline na ta uai, o le tai au le sa nafi na wha nawa I le tua ngā ruenga lea hoi au auna I le fitu se furu tausanga o lo na soifua. Sa vele fionga patu ma wha amasino sili o Samoa mai I le tausanga e awhi se lau iwa lua, se iau o mai I le lua awhi se furu iwa ina ua malo loli taia. O ia o se tama whanau le fio anga o vaiala. Sa awa o ina I le malisi muri vaiva pel kolisio sa ngato Iosefo I loto pā, a o le I malanga mai I New Zealand mo awa onga I le Universite o Aukilani, mo na whailonga loia, mai ua I le tausanga e awhi o se lau fitu lima. Sa toi fo ia I Samoa ma amata ngalue ai le ofisa le lo I Silia le malo, se ia o le tausanga e awhi o se lau walu wha, lea na tofi ai e a vea ma lo I Silia le malo. Na mai a lea o na whaia lea o lo na lava ofisa lo ia tu ma oti I pia, se ia o ina tofi o ia le malo Samoa I la awhi o se lau iwalua, e a vea ma wha amasino Silia le tunuu. O le fionga patu o lona lua I leo alo ma tama whanau o Samoa ua umia I le nei to finga. Na so o atu o ia I le fionga atu I loma ne Ronnie Slade o le ulua I tamari Samoa lea na se le tofi wha amasino sili o Samoa. O le malo loli tai ai le fionga patu tia wasu e mai le tofi wha amasino sili I le lua tausanga tuluai. Na wha peona tofi ai loa le malo le wha amasino sili lea o loo tūlai mai nei le fionga ia sa tiu si matiwa perese. E se lau miliona tā la lau wha inga o se fesosani wha au pōpō le malo New Zealand mo fiti ma le atunuu o le Cook Island le atukuki. O le fesosani wha au pōpō wha apitoa lea e langolango inga luenga o whea ngai mai atunuu I le tali atu I le wha mai COVID-19 se fuluiva. Ta ua el minister le mai whafo New Zealand o na naia mahuta o tu mau pea ia le lango malosi o le malo New Zealand I ngā luenga fesosani I le wha le leia o tamau ainga o atu motu o le Pasifika. E onos fulu miliona tā la o le atu inatu I le malo le atukuki, ai wha se fulu miliona tā la mo le malo fiti I lalo o le nei fesosani wha abitoa. O li poti mai Samoa na ta o mai ai o se taimi o le nei aso o le ata tau na maua mai ai le taunu unga alo ia o whai ngā pālota la iti o no ia sa whawhenga iai manisi o I tū mālo le tātu o tunu o I le as foreile na te nei.
O le o uli nei o lo whaatino i nai le whaitau ngā loa ia o ia whai ngā whilwhilinga uma e le ofisa o whai ngā pālota Samoa. Mai o lo wha moe e tātou te maua i aise tāla tūsao e awala i le au nanga le si ufuanga le lumua i le ala leo o le YouTube whapea ma le Facebook i se taimi lava e mai ai ia ngā ruenga i upia. O le whaiunga le nā o le nei whaopoponga o telefou. Toi whaatala whātul tātua tunu le amtango nei vai a so fau, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātua telefou mai Samoa. Be ama se itu lama le awhana soka i pepa palota whaapitoa, le itu lai lua i le awaulo le asato na ina te nei, e sui o le ofisa o whai ngā palota, i lumo malu le malo whaapea whai lau tusi e sui tau vanta i tasi, e tu watu ai palota whaapitoa le ia sui mai whal palota SS, e pusa palota o lato i tu malo, o lo resta lai o lato swafa le lola palota, e le maia ai o ia ngā luenga, maloka i loa ia pusa palota, se ia au lia le tu lai hiva i le so, lea o le ato e vala a waifa i lau tusi e sui tau vata i tasi, e lato te moli mawina le whaitau ngālo ia, ma wha mau nia ai ma sui whai pule to ono, e whaatu mua no whaolo o hawanoa le pale mene. O le fuwhanga le e tauna tai fole lima. Le aso le mai ale. Son fua lelo. Son fua. Whanga ia te fo i o le whiunga leo malo i msenia lo ia ia i o le tatou whainga whanata le. Ma le fwua i lo umal tatou vaenga le ile asai malo lo. Wa le te whainga luenga tai hao. Ia malo lo le ile asai sa il malo si. Ia ngai mai lo le tatou whaitau malo i le son fua. Malo. Apute? E no whasilingia le fionga le komsino whainga pālota ma le sui komsina, e le malupui puia leo pālota mua ma pālota whaapitoa, lea o lo anga i ele māsalo salo le to telo le antonu, e ono mawhai o na whaia i eini whainga whasol tula whono, so no le fionga le sui komsino whainga pālota. Ia, mo se fia fo ia, ia me malo le tātou atu, o le table nei, talu lava o na mai, e pālota mua le solu, la lava i le ofisa autu o leo ia pusa palota ia o lo ia tonu ia palota mua taimi foi nei fato a fufuanga lava ia le tatu ofisa fato a mai lava ia pusa palota mua ia ia so fua fatino ai lo le faita ngano ia so o le morsi le fia le tunu taimi nei o lo itai pusa leo ia palota mua pusa palota ia na o pusa palota ile so le ala ia tatu ofisa ia o lo ilalo fo baba ainga ni malo e le fai foi ona se tasi o tātou ia pena foi male malu tele la tunu so o temi nei o lo amata foi le tiu te a leo se ia mai o le fai tau ngalo ia fato a ma fai foi le ona tu muli ia le tiu tele a leo lo fatino temi nei Peitai ele mai ai il whainga palo tele so for relent nei le wailo le tātou tino uilo na whaai unga ma le tau unga le leisa iai whainga whilwhilinga o le tātou tino i tu malo e ono sasa i li ona sui whai pule i le pāle mene Samoa. E se fulmale li maa fitu se lau maliva i lantou e anga waa e te tau ona pālota e whainga pālota la i te tu malo e ono i le aso whareilente nei. E le aso lusa fulmale wha le aso lulu lea i le pālota mua e na o le to o lima se lau valu se fulu i lantou na pālota mai i le afes fumaltasi na restana i te tau o na pālota le pālota mua. Peitai i le mai ai o le whainga pālota le sfarile. E na o le iwa afe tolu se lau fitus fumaltolu i lantou na mawhai o na pālota mai i tu malo e ono. Ai le i whaita wina i pālota whaapitoa. Le whato a whaita wina i le tu lai lua i le awaulia le so. I lantou na pālota mo le vang whaupu whai le JPP e tolu afe iwa se lau male ono. Au i lantou na pālota, mo le vang whau whai o le whātua tui le tua Samoa watasi, e lima afe tot se lau lima se fulma le fitu, ai se lau se fulu, e lantou na pālota e sui tau vātu to tasi. E le mai ai o le whaitaunga le aloa i e le aso na nafi o whainga pālota mai tu malo e ono, e whāsui e le whātua tui le tua Samoa watasi o lo aisilia,
ma le toʻalua mai le vaega faapufai e le HRPP. E le itu maloa ana alofi numera 2, e tolu se lau onu sefulumalvalu palota na maua e le toʻafā ai ono tilegafa o le HRPP. Lua se lau malima le isi sui o le HRPP, le vetalaiga a pe moe manatunatu tu au le taulau. Eva se fulu palota na maua e le toʻafā faletutulu a meti faletutulu o le sui tu toʻatasi, ai tolu se lau 5 sefulumaliva. Palota na maua le talinga lolo matauama e seta faalata mataituli. O le sui fo ilea o le vaenga faupufai le fast. O le tu malo sanganga fa, e na o le toa lua sui na tau fituli mai tau fao le na fo le tu malo. Le na maua le fionga tanga loa tele pasi polo o le fast, palota e afe se lau 5 sefulmal fa. O le toa fatu isa tui ma se li itasi patea o le HRPP, e fitu se lau 2 sefulmal fitu, palota na ia maua. O sanganga lua, e to ono sui na tau fao le na foa, le to lua sui le HRPP, to tolu sui le fast, ma le sui to tasi e tu to tasi. O le vitalenga whaalongo Ivan Jangtong, o le sui le o le vaeng whaapufai le fast, e 5 se lau wonus fulmaleono palota na ia maua. O le isi sui le fast, le fionga fata Ryan Schuster, e se lau se furu palota na ia maua. Sui le HRPP, wha mausili si ona tau whao, e lua se lau wivas fulmaleono palota na ia maua, maulolo tā vita a mosa, o le isi foi sui le HRPP, e ono se lau se fulmaletonu palota na ia maua. Ma le isi sui o le fast, fata mea fou, e lua se lau ono se fulmaletasi palota na ia maua. Ma le sui tu toʻatasi e lua se fulu palota na ia maua, ia vau tu ua Michael Toevai. O le pata i tupa i lalo, na maua e palota na maua e le fionga fale o mavaenga titi mai ata fua o le fast, le afe lua se fulmaleono palota na ia maua. A le sui te maitai o le vaenga faupufai le HRPP, whanga se alii sa poa whiangiai, e 5 se lau wiva se fulmalefa palota na ia maua. O fale alili lua, to tolu sui na tau vai, to lua sui o le fast, ma le sui to tasi le HRPP. To whawhui mono la auli talatai no le fast, e se lau ono se fulmalima palota na ia maua. O le to whale 5 le whanga ne mia whonutia o le sui lo le HRPP, e tolu se lau fitu se fulmale lua palota na ia maua. Ma le to whama iawa fui maono tito a safo le fast, e 5 se lau tolu se fulmale fitu palota na ia maua. Ma le tu malo sa fata lua, lau mati a manu ringo presaul o le vaenga le fast, e valu se lau fast fulmaliva palota na ia maua. Ma nonu te o lomi a langi lose niu mata o le HRPP, e fitu se lau tolu se fulmalitasi palota na ia maua. Wa tu malo le sa avea mawha sino silia sa mo moto sa ngai tele, le fionga patu tia vasu e falfatu sa polo. O le taia o le aso sa le aso le ananafi i le tu lai se fulmalitasi, na moe file moe le tamali o le antunu, ai ua fitu se fulutu sangalona soifua, na amata maida soifunga o ino le fionga patu e le aonga malisi mulivai, Vansolo tuai St. Joseph e loto pa, ma faa wawa to Universite New Zealand, mo le sa idi o faa ilunga falo ia. Na taliu mai le fionga patu i Samoa mga lue mo se vai teimi, ma whiriwhiri ai o ia o se urua i Samoa, nante se eia le na fōle faa masino sili, se ia o mai le tausangan te nei, na faa malo lo retire ai. O se awa noe wha maisi atuai le ngango le tua mai atatu telefon i Samoa, e le whale tua ma le nofo ialo, ma le ainga wha noa noa, ona o le to e se o le na fionga, sa tau tua mo Samoa i tau sanga i tele, e le ofiso o wha sinonga. O nisi o moi mitinga al whainga malo e pe na whailo mai le fionga le ministau ngal wenga te tele maati nae, le fionga a fua olo fiti va ai, o loo iele fōwhanga e toi fia wha au popo nisi a wala i te tono le taulanga, e wha ai titi ai le poloka i tai au i le momoli ato wha nawa onga, wha pia fo i le teime tu wai, ma le mana vonga wenga. Sau no le fionga olo, wa le ngā whatia a wano lo iei le teime lei de tele o ta vale, ai maise lava i teime e pei o na ta ua, o nisi o ati nae e pei o le malaiva lele i whangalii, e ele fōwhanga e au ngā tele mo le au whai pisi nisi sa vai,
e whawhaingofi e lātou whainga malanga le tūri leo le teimi i ngā ruenga mafuawhanga mō lātou bisinisi. Sau no le whionga le minista, o whaailoe nisi lau whi bisinisi sa vai, e tau ngofi atuai le antu le vālele mai whaleolo i Malta, nei lo tau o lātou sai tutungi nei waa lalo, whātasei mō lātou pāsese. Sau no foi le whionga olo, e leo whaamutai lava le whaawawina o ngā ruenga sa whaatatia mai le whainga mālo tuai, o loo whaawau pēa ia tinae, mō le manui o le tātou atunu. O tala ia mai sa mō mo le so, manui o le tātou atunu, whaasoi foia. Mai a tātou telefone, nei fui teimi, te maula manoe whaafonga iai i le tau le tasi le au le nei, le teimi le walus fulua minute ua te ai nei, le tasi ia toi whaatalo whātu, mu whaamanui atu le nei aso i le tātou tino, whaafatai tele ala mafuta mai, ia o nai whaafifianga su i whiwhilo i wawai ai foi o le nei fui ia wauli, ia o halo le tino ui nau i tau mawhitanga mā, ia po vai inga foi o le nei ia wauli, ia mas foi, nā tau lo whakai mga luenga matute, i level tau te dunga iei fo inisio mātua o lo o whaile ana pongi, ia po le aso fo i o tālu si eisu enga le whanau, ia mahalo, mahana ia tele na fuafuanga le nei, whaafitai tele le whaafonga mai. Cherry tapu mahana ia ma le whaafifianga e whaafau a inga, ma le taimi le o le usi fundua minute ua te ai nei le se furu ma le nua. Salumana ielele ua mafuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala vala whatever for it to sanga ba fatai tele ile nei lao lao wafa'ava no aina i lata whailo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e wha'ava bau lava a inga bea tātou mafuta wha'atasi via i le tama o Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga Yesu ole fa mafutanga ia whaau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi lo uwa o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe pala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi almelona la
mafutanga ia whaau mafusia I tato I le whela whandi ala unatalena Te tato tutu fatasi Informational ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
Tita utino atu Ualo ala dona iai Lona fana umai O mai e tali sapai Faan mamani alo uloto e a fio ai Sa ole loto ua fio aile ali amu ia se agala o so ifua i te alava e pepe ole kirisi masi o oile gata ata Fesili e a ia te ai O tita utino atu Ua loa la mauna iai Lona whana umai O mai e tali sapai Maa mama ia lo uloto e a fio ai Tita utino atu Ua loa la lona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa'a mama ia lo uloto e a fio ai Pa'a mama e a fio ai Spaioa, solo uno wa o sofo ilela a o ita maile maunga to o manga fainta nelo fale pa atumua telemotu mafutanga solo maya leolanga ba ayalola lele teletama via avea oi faimose ele tawai lauba ai tauna faisa o mai e aluaso te iane wa fully tonight
foila uva ai a ole aso omo watu toyo omai epuna mepea ovai manino lelo fana faifa ansili moli atu o fofonga ya umiti ai wila ote ono sa levai natali ilangi aloyo faiva ote nofo matapuai lela lolani ematalasi suya yo upu matali a ole faiva to ilalo masiasi Matro via sunga ya Waino ya ma le taimi ole o toe Louis furutasi minute ona talea ole tula tasi e so tatou tautua e whala uloa me se foi nisi o tatou whase de silanga mo le fiele tunu e le whase de silanga le nei o le whase de silanga ma le mafutanga so whatasi e whai au Samoa Wellington e poli lua ma le Heartache Valley whaturo watu whatalo whatu fo i o pa ia mo malu whalupe Samoa Fale tala le lei, fale malo, tainane upa ia, fale tunu utalo, fatalo falava. E wavea ia le nei ava noa, e fa sila tuai, ma le falo lo tele fa pea. O le awhaia le tuinga o le COVID-19 furuiva, i le aso tona nei le aso fa o te sema, i le tu lai se furu le tai au, anga i le tolu i le awauli. No fonga whaiai o le Belarus Sports Trust House. I le awala lea o le Hart Park Sea View i Lower Hutt. O le nei wha moe moe o ngā lua so whatasi ai le maafutanga so whatasi e whaiwhi au Samoa Wellington ma le official so i fua malanoina. E mawhai i le aso na whaiolo utui mua mua po le lua ia po le pusta foi pea e anga waa iai o saunia le komiti nei mea alofa o le nei vai tau i Krismasi. Whafso tai numero o telefoni nei o le ofa 5 fitu o tolu iwa wha, o lua fitu o no iwa ono. Samoaila ua tino pele, ua maita wina ele i ausia, pasene ia e o tātou tui pui pui. Ia mai mawhai eo na tātou whai te tea fōile le pipisi e o le whamai. O le melea e le manofo ele maafutanga, ua le ngata ele pule laa, o whaasala launga, a o le fo iwanga i atu i community, o mana o mia lo tātou ngā lue whatasi. O ngase lava i o le tino ma le mawhauwhau, e mana o mia lava vai la au a saunia i la tau, o vala wina le atua i lea wha moe. Sa moai, a whaina oe, ua whaina, a whana uto, ua whana mātou. Wha moe la tātou wheloa i le aso i le alofa maleanga le lei, po le alofa tausi mai o lo tātou atua. Whaia ma le whana o le tele, whaftai, sa i nia le teitei whono. Ia, ma le tuan wha moe nei. Whasa lau atu pele nei vai aso atoa mono tau si le fia. Ia ma se lava ia tātou ia na whaitu i pelila, me, ma le aso mua i uni, le sa whailo tui lona lua. E anga waa oe le tui le ta o le posta, e po le tui lona tolu le so sani e pui ati le mai le wha mai. Stasi nā tātou whaasiti silanga mo nei taimi, e ile as whanau leo te vai atu leo e mo mai tātou whaasalaunga, no whaangam whamnianga le as whanau le sunga ana nai seti kome. Po di rua maruia te lelo wa soifua whamanuia le atua e te tuangane, mo pelo malosi au nai mo le li. No whaanga o efo ma le ainga mai au se tā lia. Ia o le stato whamanianga le na, e ile whale wala vena le tupu mai au kilani le te o le valu ana le la i West Auckland po au kilani i Sisifo. I le nuu leo Glen Eden.
Ia leo mau so i fu o le nei. Ina o tu e leo ia e ta whana mai le leo. Tolu leo lai whare mai te mi nei. E lua leo e leo a fia tele. Ala e manunua, a le si leo e tu ngao na manuanga, ai le se vai ngai wha pole i nai. O le tali e tu emtanga luenga o leo i wha le wha pia. O le tali e tu fo i le pulwhana. Lea la umali o le so i fu o le nei tangata. Ia, e tu o lalo tu i pe e le wha pia Samoa, te le lopo Samoa. Ia, mo tātou lewa ia. Mana ele tātou wanga ia maua se kiwisi masi tau sang fo fia. E ala le le mafuta whatasi. Ia aua lava ne i eini me whape tupu. Mau so i fua sore. Tele nei tangata le fia mbao le ola. Ia ele vai le ola le tangata. Ia le malo lava le. Mafuta mai whatalo whatu sunga ia nuu. Malo nuolunga. Ia lo whatu mo emel whatua. Nes fo ia le sunga ia senati tua. Ia whape fo ina i nisi le tātu tunu ule ia Herman Kotsi, ia malo lava whawhamai, so i te ua sēr whale ino lo swafa, ia Susi, ia Petro, ano whatul porokalame ia Melia whamoana. O to umalawa lo ngā lulu e tono whalewhai ngā luenga mafuta mai, lo whatul porokalame whamanuira ni aso. Te ilo ai whalongononga se pesel Christmas. Ia e peia la ua, o la utato au lia le aso. Ne pei o tamane na te momo lia maia ia la ngona fia e whaate ai le lava. O le whalongononga le pesel Christmas. Talo whatu fōri sunga ia kele mete pesamino. Ia mnuia tele oi male ainga whawhianga le Christmas. Mai le sunga ia sive vai ngā wale si. Mnuia le Christmas ta peranga le aturu.
tangata le ai se popole ua whanau mai o le puluanga o Iesu ua li tangata
Jolly Jamie oli no te fa minuti o le tale o le tasi fa fonga le fa ponga to le fo tale tasi lo na to e wilatu ye wala fo de sile fie le tatu tunu e lua nai vai nga te tele ye tali e tatou i New Zealand nei ia matatou fo i Samoa ma so Samoa la vele langi mua ya matou New Zealand nei o nei le fa le e fo fola mai le kapeneta le fa tu lo ina ia o lanu ese ia tolu maona tuutuunga, maona iainga, a wale muli ta ina e tangata ni usila o le whafoina le whamai. Io, neila le whae le fiafi, ia mai mofo i lunga la ata si ufongo le mua, Facebook, ma le YouTube, le la tam whaifo i whaeloa tuai le vaenga. Ia, o tato i lo le whaaturunga ina o mori lan mumu, mea mata ma lan mori le awala. Ia si tato mai taula, po le ale whaaturunga ina le malo. Na winga le tau mate a fai moli mumu e sale o yo tavale o na winga la o le moli mumu foila e ona mama fauna yainga ia a fai o le moli la no moli ia o tau o le tula tavale i moli o na winga fo o tula na ia a fai o le moli la no me mata e alu ile o tavale o na winga fo o le ayaini o na yainga ma e fa fala ini si vaenga o le a pona tia ai le tafa fawhia fia o tātou Greece masimele tau sang fau. Whatou whātu i leo nanga si whonga le lau mua runga le tātou wala leo. Whamangalo le tau tua e manuia lava le yaso e wha awau pēr le tātou Facebook e ama le tātou YouTube, wha pēr le tātou app wha asala launga o le nei fo i yaso. Se ia tāle lua o na mai ane o le tau tua. O le vaengalo na lua o lo tāli e tātou o nei le mautu ai ia le faitaunga o palota muli alo ia foi le faptoa ia ona i lo le po o ai sui o mautu o latou tūlanga le palemene o le malo Samoa ia ai pe iai foi ni whaamasinonga e whaia muli ane whai ngā palota i ono le sa whaia le whai unga o le vai aso o le ua tātou i loa ia le taunu unga nei ai ia le whai ngā palota ia e pei o le ua mautu lava. Ia e whāsui ia na whiriwhiria mai o le vanga whaupwhai le fast. A e lua sui ia na whiriwhiria mai o le vanga whaupwhai le HRPP. O al sui o whale alupo le aile ia o le whaamanato whainga pālota. Tā lia la i le so, ia pe isi swinga o le nāfo i whainga pālota. Pe ini swinga pe whaupopo ni sui le isi tu, ia pe to ese ni sui le isi tu. Ia tau te iloa la nei se taimi o le nei aso. Ia e mawhai ona e asiasi fo i lungo o le tātou penga of so tainga o le tātou social media le Facebook. E maua lo le taunu unga ia o na mamoli atu lea walau mai moang fo i ia ma le tūlanga o le ai. Al taimi nei ia usi mai le whafonga wasa lawina o tātou telefou. Whaatalo whātu i le nei tu lao le aso, o se whaapoponga le nei o telefou, mai le siu whonga le lau mua i Wellington. E whono i le so le kāpeneta mo le filifilia o i tu malo le tunuu o le a whaonga ina i ai le lano mumu, lea e au pito tele i a sā matapu e whaamamanuai i lalo o le whainga fau o mo li wha ilo le traffic light system. O le afa pe fo i ona whaatulanga ai lea fontanga le kāpeneta i le so i ei tū malo o le ase e atu i le lano moli. O le asforai le nei le whaamoe le maloni sila e amata whaamamalu ina ai le whainga le nei o moli wha ilo mo puipuinga o le whaamai i le tonu o le atu nuu a toa. E iai pis nisi o le awhea ngai mani whaai unga whainga tā. Pe la tau te whaonga ina le tu la fono e whaasa ai o na ulu whale atu tangata e le i whaia ni tui pui pe le ai. O le a sila to toa po i le kāpeneta i lao whainga o tangata ua uma o na whaia tui pui i tu malo whaafale mai uma a toa ai ma lao whainga o tangata ua awhia i le vairusi i le whaia o le la tau whaai unga i le tu a inga o mōli e se e atu iai lea i tu malo ma lea i tu malo. Ai o le mea mauti no lava, e po lea i le lanu o le mōli o le a o iai, e tasi a le mea o mauti noa, o le a tele pēr sā manotanga i mea e fia o iai tangata,
e le I whaia ni tui pui ta I lua o le wha mai. Ua whai tio ma le fia ma lo ma tunu o I sauta o le kontinenta o Awhelika ina ua maita wina le anga I atu o le tele o tunu ma o lo le lalolangi e ta ofi ma wha asafe ma langa inga e anga I atu I o la tau o tunu o ona o le vairusi fau lea ua sala lau mai nei o le Omicron. O le nei tūlanga ua toe la ngalanga ai ma se whinaunga sa iai le amata mai o le wha mai oti I le te le o le a whaina o te nuu e le ma maua lalo le a whai o la tau tangata e maua ia le tui pui o le COVID se fuluiva e awala le tāpunia o tua oi o le tele o te nuu o le lalolangi. O le whai unga o le vai aso, na lipotia mai ai tangata ua awhia le vairusi faule nei ia te nuu e pei o Peretania, Italia, Masia Mani e ma amata mai ai le stona ai o na tāpunia tua oi o le tele o te nuu I whemalanga inga I le vā mā te nuu a Awhelika. O New Zealand nei whape hoi Australia, Thailand, ma Sri Lanka, a te nuu ia e lata mai nei o na whaatapulaa ma tā ofi whemalanga inga ma malo a Awhelika, a ena mua atu a Amerika ma malo le Uni Europa, ia o matua whaasai ia whemalanga inga mai a Awhelika I saute, a toa mai isia tu nuu tua oi. O le malo Israelu ua lipatia mai le matua tā fia lava ma sā ona toe malanga atu nisi mai whafo le tunu mo le umi e lua vai aso. Taruai ua whaamania to tasi le tangata ua maua I le vairusi o le Omicron I lea fo I e tunu. O le teimi nei, o lea ua mata I tuina e le matanga luenga le soifua maloloina ai whapea ai le malo New Zealand ia le tūlanga e o ia ini suenga whaanatinati ua whaanga solo I le teimi nei a le whaalapo tonga le soifua maloloina o le lololangi I le WHO e winga I le vairusi faule nei le Omicron. O le tunuu o Botswana e whapea o ina lea na mafua mai ai ia mai ua moli mawina le vawe ono pipisi ane I isi tunu utua o I le talawhatai saute o Awhelika. E tula mai le Omicron ai o le nei lava tau wivi tātou I New Zealand nei, whapea ma le lalolangi a toa, ma le vairusi o le Delta, le lava le maua sona waila au e tonga fiti ai. Le fo whailo mai le so e le tamaita I pāle mio New Zealand ia Jacinda Ardern e le ai se wha moe o le malo e wawe whaia ni suinga I ana puinga o le wha mai pe ona iei nei taru ai le tula I mai o le vairusi faule nei le Omicron. O lo whaawo peanga ruenga pulenga uma o le mai whai tū malo le tunu I le una ia lea o le whainga o tui pui o le wha mai. Ai le ngata I nā, o le hoi ua amata o na whaafsota I atu I la tau, I tangata ia amata I le so o na ngawaa e whaia o la tau tui pui whaau pōpō le wha mai po le booster vaccine. Wha ma nino mai e le mtanga luenga le sefua maloloina, o lo tu mau na awe le wha mua I na whaasopolia tui pui o tangata ua ngawaa. Peita ai, e iai tangata whainga luenga I matata e au fiai le soifua maloloina ia moise o tangata ngā lulu I malai wa lele whapea ma le tele o tangata mātutua o le tunu ua atoa le tai ono masina pe ua sili atu foi talu na uma o lātou tuita I lua mai o lātou uma ia ua ngā nei e te tau na whaia o lātou tui whaau pōpō. Whaamau maunga o loo iai e o I le whai unga le tausanga nei ua tatau na o I le whase lau lima sifuru afe lea whai tangata e anga waa mo le tui whaau pōpō lea. E o maila I le teimi nei e tolu sifuru lua afe lea whai o lātou ua uma o na wha mautu ina o lātou a wanoa po o le whai o lātou bookings mo le tui whaau pōpō ai mo tangata Pasifika uma e au fia ai Samoa e le aini bookings e mana mia e na o le fia atoa lava o le ono masina tāru o na whai o tui lua e a ona anga waa loa lea mo le tui whaau pōpō o le wha mai. E tasi le maliu ai se lau fast food whaala whai o mai whau o le COVID-19 furuiwa sa wha mawina I le aso sa ananafi. O le ngase na maliu, si lia I le valus furu te sanga le soifua sa tonga fitia I le whale mai tele I North Shore lea na tau fiai I le aso luas furu lima o Novema. O mai whau e au fiai le se lau luas fuma le fitu I le tonu au Kilani, lua I Northland, iwa I le I tu malo Waikato, to o whai le Bay of Plenty,
ma le to tasi le Hawke's Bay. E le ito iai nisi mai fau na maua i le tūmalo le Wairarapa whapea Wellingtone, Taranaki, mai tūmalo Turutonu, Mid Central whapea le Lakes Region. Toa walu se fulu ngase sa tonga whiti e whala mai, e au fiai ia le toa iwa i le vaenga o ngase tinga ina po le ICU. E leisi vaenga o le tātou tala mo le neitu la, o lipatia mai i Samoa le tu ua o le malo e stasiu tamali i o tele tausanga o au nei le tohi wha amasino sili o le atunuu. O le fionga patu tia wasu e whale whatu sa polu, sa omi se taimi o whengai ma se ngase whaing tā. O se lipoti mai le newspaper le Newsline na ta uai, o le tai au le sa nafi na whamanawa ina ai le tua ngā ruenga lea ho i au na i le fitu se furu tausanga o lo na soifua. Sa vele fionga patu ma wha amasino sili o Samoa mai i le tausanga e awhi se lau i walua, se iau o mai i le lua awhi se furu iwa i na ua malo loli taia. O ia o se tama whanau le fionga o vaiala. Sa awa o ina i le malisi muri vai wha pel korisi sa ngato Iosefo i loto pā, a o le i malanga mai i New Zealand mo a onga i le Universite o Aukilani mo na whailonga loia, mai ua i le tausanga e awhi o se lau fitu lima. Sa toi fo yo ia i Samoa ma amatanga lue ai le ofisa le lawyer Silia le malo, se ia o le tausanga e awhi o se lau walu wha, lea na tofi ai e a vea ma lo ia Silia le malo. Na mai a leo na whaia lea o lo na lava ofisa lo ia tu ma oti ia pia, se ia o ina tofi o ia le malo Samoa i la whi se lau iwalua, e a vea ma wha amasino Silia le tunuu. O le fionga patu o lo na lua i leo alo ma tama whanau a Samoa, ua o mia ia le nei to finga. Na so o atu o ia i le fionga atu i loma ne Ronnie Slade, o le ulua i tamari i Samoa lea na se e le tofi wha amasino Sili o Samoa. O le malo loli tai ai le fionga patu tia wasu e mai le tofi wha amasino Sili i le lua tausanga tuluai, na wha peona tofi ai loa le malo le wha amasino Sili, lea o loo tula i mai nei le fionga ia sa tiu si matiwa perese. E se lau miliona tā la lau wha inga o se fesosani wha au pōpō le malo New Zealand mo fiti ma le atunuu o le Cook Island le atukuki. O le fesosani wha au pōpō wha apitoa lea e langolangoa inga luenga o whea ngai mai atunuu i le tali atu i le wha mai COVID-19 iwa. Ta ua el minister le mai whafo New Zealand o na naia mahuta o tu mau pea ia le lango malo si o le malo New Zealand ngā luenga fesosani i le wha le leia o tamau ainga o atu motu o le Pasifika. E onos 10 miliona tā la o le atu inatu i le malo le atukuki, ai wha se 10 miliona tā la mo le malo fiti i lalo o le nei fesosani wha apitoa. O li poti mai Samoa na ta o mai ai o se taimi o le nei aso o le atatau na maua mai ai le taunu unga alo ia o whai ngā pālota la iti o no ia sa whawhenga iai manisi o i tū mālo le tātu o tunu o i le as foreile na te nei. O le o uli nei o lo whaatino i nai le whaitau ngā lo ia o ia whai ngā whilwhilinga uma e le ofisa o whai ngā pālota Samoa. Mai o lo wha moe e tātu te maua iai se tala tūsao e awala i le au nanga le si ufongo le lumua i le ala leo o le YouTube whapea ma le Facebook i se taimi lava e mai ai ia ngā ruenga i o pia. O le whaiunga le nā o le nei whaopoponga o telefou. Toi whaatala whātul tātua tunu le amtango nei vai an so fau, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātua telefou mai Samoa. Be ama se itu lama le awhana soka i pepa palota whaapitoa, le itu lai lua le awa ulo le asato na ina te nei, e sui o le ofisa o whainga palota, e lumo malu le malo whaapea whai lau tusi e sui tau vata i tasi, e tu watu ai pālota whaapitore ia sui mai whal pālota SS e pusa pālota o lātou i tūmalo o loo resta lai o lātou swafa le lola pālota e le mai ai o ia ngā luenga
Maloka I loa ia pusa pālota sa ia au lia le tu lai hiva I le so, lea o le ato e wala a waifa I lau tusi a sui tau vata I tasi, e la tau te mōli mauina le whaitau ngālo ia, ma wha mau ni ai ma sui whai pule to ono, e wha atu mua no whaono o hawanoa le pale mene. O le fufuanga le e tau na tai fo le lima, le aso le mai ale. Son fua le, son fua. Whanga ia te fo I o le whiunga leo le malo, I masenya lo ia I o le tatu whainga whanguta le. Ma le fwoi I lo umal tatu vaenga le ile sai malo lo, wa le tue whainga luenga tai hao. Ia malo lo le ile sa il malo si, ia ngai mai lo le tatu whaitau mala ile son fua. Malo. Apute? E no whasilingia le whionga le komsino whainga pālota ma le sui komsina, e le malupui puia leo pālota mō mua ma pālota whaapitoa, lea o lo o anga I ele māsalo salo le to telo lea tunu, e ono mawhai o na whaia I eini whainga whasol tula whono, so no le whionga le sui komsino whainga pālota. Ia, mōsi e fia fo ia, pa ia mai malo le tātou atuku, o le teibil nei, talu lava o na mai, e pālota mua le solu, la lava I le ofisa autua o leo ia kusa palota ia o lo ia tonu ia palota mua taimi foi nei fato a fufuanga lava ia le tatu ofisa fato a mai lava ia kusa palota mua ia ia so fua fatino ai lo le faita ngano ia so o le bolsi le fia le tunu taimi nei o lo itai sa leo ia palota mua kusa palota ia na o kusa palota ia palota ile so le ala ia tatu ofisa ia o lo lalo fo baba ainga ni malo e le fai foi ona se tasi o tātou ia pena foi male malu tele la tunu so o temi nei o lo amata te foi le tiu te a leo se ia mai o le fai tau ngalo ia fato a ma fai foi le ona tu buli ia le tiu tele a leo lo fatino temi nei Peitai ele mai ai o le whainga balo te lea sofa reilente nei, le wailo le tātou tino uilo na whaai unga, ma le tau unga le leisa iei whainga whilwhilinga o le tātou tino, I tu malo e ono sasa I li ona sui whai pule I le pāle mene Samoa. E se fulmale lima awhi fitu se lau maliva I lantou e anga waa e te tau ona pālota e whainga pālota la I te tu malo e ono I le aso whareilente nei. E le aso lusa fulmale wha le aso lulu lea I le pālota mua e na o le to lima se lau valu se fulu I lantou na pālota mai I le afes fumaltasi na restana I te tau ona pālota le pālota mua. Peitai I le mai ai o le whainga pālota le sfarile. E na o le iwa afe tolu se lau fitu se fumaltonu I lantou na mawhai ona pālota mai iei tu malo e ono. Ai le I whaita wina I pālota whaapitoa. Le whato a whaita wina I le tu lai lua lea waulio le so. I lantou na pālota mo le vang whaupu whai le JPP e tolu afe iwa se lau male ono. Au la tona pālota mo le vang whau whai o le whātua tui le tua Samoa watasi e lima fe tot se lau lima se fumal fitu ai se lau se fulu e la tona pālota e sui tau vātu to tasi. E le mai ai o le whaitaunga le aloa I le aso ne nawhi o whainga pālota mai tu malo e ono e whāsui e le whātua tui le tua Samoa watasi o lo aisilia ma le to lua mai le vang whau pufai e le HRPP. E le itu maloa ana alofi numera lua, e tolu se la wonu se fumalvalu pālota na moa e le to whaai ono tile ngafa o le JPP. Lua se lau malima le isi sui le JPP, le vetalenga a pe moe mana tunatu tu au le taulau. Ewa se fulu pālota na moa e le to wha whalitutulu a meti whalitutulu o le sui tu to tasi, a e tolu se lau lima se fulmaliva, pālota na mauel telinga lolo mta wama e seta whaalata matai tuli. O le sui fo ilea o le vainga whaupu whai le fast. O le tu malo sanganga wha, e na o le to lua sui na tau tuli mai tau whao le na fo le tu malo. Le na mauel le whionga tanga loa tele pasi polo o le fast, pālota e afe se lau lima se fumal wha. O le to whātu isa tui ma se li itasi pātea o le HRPP, e fitu se lau lua se fumal fitu, pālota nei maua. O sanganga lua, e to ono sui na tau whao le na foa, le e to lua sui le JPP, to tolu sui le fast, ma le sui to tasi e tu to tasi. O le vitalenga whaalongo Ivan Jangtong, o le sui leo le vaing whaapu whai le fast, e lima se lau wonus fulmaleono pālota nei maua. O le isi sui le fast, le whionga whata Ryan Schuster, e wha se lau wha se furu pālota nei maua. Sui le JPP,
Whaamausili si ona tau whao, e lua se lau iwa se fulmaleono pālota nei e maua, maulolo tā vita a mosa, o le isi fo isui le le JPP, e ono se lau se fulmaletonu pālota nei e maua, ma le isi sui o le fast, fata me fou, e lua se lau ono se fulmaletasi pālota nei e maua, ma le sui tu tōtasi e lua se fulu pālota nei e maua, ia vau tu ua Michael Toi Vai. O le pate i tu pā i lalo, na maua e pālota na maua e le fionga whale o mawaenga titi mai te fua o le fast, le afe lua se fulmaleono pālota nei e maua. A le sui te mai tai o le vanga whau whai le JPP, whanga se li sa poa whiang iai, e lima se lau iwa se fulmale wha pālota nei e maua. O whale a lili lua, tō tolu sui na tau vai, tō lua sui o le fast, ma le sui tō tasi le JPP. Tō whawhui mono la auli talatai no le fast, e se lau ono se fulmale lima pālota nei e maua. O le tō whale lima le whanga ne mia whono tia, o le sui lo le JPP, e tolu se lau fitu se fulmale lua pālota nei e maua. Ma le tō whama iawa, fui maono tito a safo le fast, e lima se lau tolu se fulmale fitu pālota nei e maua. Ma le tu malo sa fata lua, lau mati a manu rinko presaul o le vaenga le fast, e valu se lau fast fulmale iwa pālota nei e maua. Ma nonu te o lomi a langi lose ni umata o le JPP, e fitu se lau tolu se fulmaletasi pālota nei e maua. O nisi o moi mitinga le whainga malo e pe na whaelo mai le fionga le ministau ngā luenga te tele mahati nae, le fionga a fua olofiti va ai. O loo iele fuafuanga e toi fia wha au popo nisi a wala i to tonu le taulanga, e wha ai titi ai le poloka i tae au i le momoli ato wha nawa onga, wha pia fo i le teime tu wai, ma le mana vonga luenga. Sau no le fionga olo, wa le ngā whatia a wano lo iei le teimi lei de tele o ta vale, ai maise lava i teimi epe o na ta ua, o nisi o ati nae epe o le malaiva lele i whangalii. E ele fōwhanga e au ngā tele mo le au whai pisi nisi sa vai, e whawhai ngofi e la tō whai ngā malanga le tūri leo le teimi, i ngā ruenga ma fōwhanga mo la tō pisi nisi. Sau no le fionga le minista, o whai loe nisi lau whai pisi nisi sa vai, e tau ngofi atuai le lele atu le vā lele mai whaleolo i Malta, nei lo tau o la tō sai tutongi nei vaa lalo, whatasei mo la tō pasese. Sau no foi le fionga olo, e leo whaamuta i lava le whaawawina o ngā luenga sa whaatatia mai le whainga malo tuai, o loo whaawau pēa ia ti nae, mo le manui o le tātua tunu. O tala ia mai sa mo le so, manui o le tātua tunu, whaasoi foia.
tausiaina o sa ole tauina oe o se fafine no fotane aula ola upele oe la uma ataimane yeah I say yeah whatever abea mai ai o no wai ngalefa aponga Give you a lesson and like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. Give you a lesson and like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well love, who are all feely. Only I saw it for you. Let's have a taste that dedication. Give you a lesson and like you like in education. By then you want to fa mai tautua le si fonga le mo lunga le social media e ana le app o le Facebook ma le YouTube fa tala fatum fa mdu atu le nei a wauli o tala mai Australia ia o le tala le nei o tau mo fai malo umana o le lalolangi e su e ia maua le au tau fa le anga i lunga social media ma tau mo fai e mo le tula fo ma fa sala ina le fa sala ngata tau terminela le o tu si Australia tula fono o le draft, o le tula fono le utusia. Mata leo na vava ai le tula fono nei, ia mawhai e company ana social media pe le Facebook, o le Twitter, le Instagram, ia po oi le vanisi au nanga o lo. A mese le Facebook, o lo iei tangata o lo whaanga ina tau whai mawhaaleanga is tangata. Ina ia mawhai e company ana whai loa tonu tangata ia. O na whaasala ina no lea. Le wanga ili mano Australia e taula mo le mtaupu ni manatua. Ele ile watu fo le mtaupu le va Australia ma le o nanga le Facebook. Ile fa nga ina le Facebook o News Australia mfa sala lau. Le fo la se e mai le mano Australia e tusi le tula fono a pasia lo le wole le atotoa. Ave le fa tala noa pasia masainia mano ia le aso e a matai lo le winga. O ai ele tangata e lafi tu se Facebook, o le a whaai loa ele au nanga le Facebook le malo Australia. O le tangata lea, o le tangata moni lea, o ia lea, o le mawhai loa lea, o le whaasala ina le tula fona Australia. O teiloa, a manuia le tamwhainga le Australia, o teiloa la muri fo isi atunu o le langi. Mai se lava le nei vai tau le a whaina o mawhau o le toa tele. O na o le whaanga se ina e nisi e tau whaaleanga ai. Ia ai la lafi tu ala mo meu pages ia po o lato account le moni le atala i luma pe le moni foi le ngoa po le alava. Ele me mau te le atu foi le ua avesea i le YouTube ia ne whainga lea ma saniona i aile mea ta o le dislike le te vai le alofi di mo le tangata pe wha uwa pe ilalo. Wana o le like le ue i wha pe ala ue i lunga le YouTube channel. E pe o le mafuanga, e pe o le na maufu i tātou tala lo urungo le vai ason tēnei. E iei tangata o le lātoua le a mio man lātoua le masan. E o awha le anga video so mamele le i whais tangata le lau manatu i loa la i le YouTube e te tau na whais i fuafuanga e ave sea le vai anga lea. Ia mo tātou le vai alo whanga ina le penga sauta inga me se lava i le si ufonga le lau mua whaafitai atu lava. Whaafitai tele lava ia mo tau winga whata mali i ia o lo mawhai o na tātou so tai ai.
E ai le whapela na i le tātou tautua e whai ai. O ala vai sia waunanga e te iai. Ia e tau ma whai lava e whai se tala le le ia awane ia whai ne le whirangalo le istangata. Ia wae e whai ai a maua. Ia ona whaalu mai na lo leo le tangata. A whai te le o mia le wha maulea. Na tangore o mia ne lungo le tātou YouTube channel wha mole Samoa Capital Radio. O mi lo leo le wha maulea. Ia. Wa umalava tātou wata e tu atu runga mwhena e maua iso staimi lava. Papena foi tātou tala mai Samoa, ma tala fau lei nei New Zealand. Ia, so staimi al nei aso, me whaina la tu runga te maua tala o le vason te nei, ma tala o le vason nei. Ia ma le tele o isi tātou por kalame tuai, mwhaina te ki, ia mai moile a inga. Ia pete manava mai fo i le fiafi ua e tele i maua tātou whasara launga, to e ki lunga le YouTube, maua uma, ia po le Facebook, a mai se lava le YouTube. Ole pe e amana ia lava le tātou tautua nei le YouTube, le maa nei o le YouTube, e tau le whangaina sau account. E te alatua oe, tā i lalo le ngol Samoa Capital Radio, ia maua uma tātou whasalaunga. Ia mena le, ia whamano atu, whaftai le atunu, mano lava le. E mafuta mai tātou whasalaunga, le o tue mafu i na mai ale o le tātou tautua, ia si au lia fo i le aso a tai au. E ela foi pesia na itamaiti Samoa ia o le Mitty's family. O na yalo ia mtama whanau o tātou Samoa e alala nei porirua. Fia i o tamaiti nei musika le ta o country music. Ia musika foi e whakau poe le nei al taino me whai. Ia o nisi nei o lato o pespesenga whapeotania. O le nei ale usuina tamaiti nei. Fonga mai la le Mitty's family o nei i Wellington e iai. Ala tātu isi pese whapetani e lua ia tau te whafonga mai isi fonga mātango fio nei whanau nei. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down the eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's running like never before. There's a speed zone ahead, alright. I don't see a cop inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10 Fords and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy and White. Oh, I've been passing everything inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is checking all down the line. Oh, I'm a little overweight and my log's 3 days behind. But nothing bothers me tonight. Oh, I can dodge all the scales, alright. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Kiss my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like other guys. Oh, I can find the one to hold me tight. I can never believe that it's right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my race a little old, but that don't mean that she's slow. There's a flame from a stack and the smoke is blowing black as coal. My hometown is coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road. 6 days on the road. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Ooh.
sa whafonga mai si whafonga matanga fio le Mittis family. O I mea malo, sia si whafonga nei whanau Samoa nei sol. Ole mautulanga ai o ta maiti nei tauwanga papalangi nei New Zealand le tulanga le country music. Tu ngā pese ia le whiwhia fo istasio alo Samoa e swafa ia Sam Tukun. Ia le lai ia to ngā pese ia. Tā lawa la tau me wha ili mausu lawa la tau la tau pese. Le la tātu le si pese la fo pese nei tamit Samoa. Whatalo whatu ia li tasi tunganga. Taimo familianga me se foi to fine lata inu lipi ia sunga foi ia tema ia malo se foi tema la sunga li faionga no fa tu fa bia tu le yaso ia oi malainga e me se foi le sunga ia Lons lipo ia me lava le tai au a le uli sunga fa Solomona ia Ellen Solomona malo Ellen ia me nga lungo fe ngai ia ma le mamalu tatu tu no mo ma tau tua le nei foi taimi o le a uli o toi lua sifuru vale minuti o le tale o le lua i le taimi ni usila ia o le tā o le lua e mai ai le tautua e ma whaiona e mai mō mai pe tātou whaasala launga le whā le la luatu ai ia forsanga le tātou pāle mia taurumanga o le ai tātou ni usila nei ma le tua tātou Samoa o le uma whaina malanga mai tangata Samoa i ni usila wa iai le o la ua citizen ni usila ai no foi Samoa fa ni malanga mai le vai taimi nei e le to e fa no foi sea e fale manisia ia inga na tu te mau ai nei Samoa malatu e ile suyo le tatu watu no na fa inga luenga le office o le komisina sili o ni usila i Samoa le tamaita ia ela risati e ile fa u ela risati ela malisia no fa tu no wa te wa ngalo ete fa ina to tatu sia sol vai aso nei sila fie le tatu watu no i Samoa ma tatu nei ni usila vaenga tau ona i loa au le iol malai valele malanga mai ni usila. Ne yei se maole malai valele la tuele ona sau. E yei vaenga e matua i tatau ona silafia. Ia e toi wha fonga i sasol vaso nei ala tau mawhai e oto mai le vaenga lea le whatanonga lea. Ona toi tātu lea e mana ia lo manino le iai. Wale o le saunonga le tina fo i poli whatua ela. A ele au sia vanga umolo i tonu fuanga le malo ni usila. E ma umolo taimi te la tulu malai vale le te le sau. Le foi la uta pena le malo ni usila. O le tausanga fau ia aperila. O le ava noa e lona toi o mai tangata ta fau. Tangata fo i e so sto inga tangata nuu. Samoa, Tonga, Fiti. Tangata mai ima o langi o la toi ta tala le fai to ni usila o mai ile masina leo aperila o le tausanga fau. No inga la mawhai e to ina malo mtua, ia po ai lava fia sau, vatu le form fo ilea o le visa ta whao, nwhena ta whao me eto iadu e pau ala lona lave. Ona o tangata Samoa pe amalanga mai, nei to e fo i Samoa, e whainga tā ele malo Samoa, na ta tala mai lava noa. Pau ala na au New Zealand, o le la ta tala ona whai to ai so stangata anu ule masi no ape wila. O le isi fo i tu e mana ia fo i tāpena pena i vai lotus whanau. O le tatalo a tātou ia i Australia, New Zealand, Amerika, tutuila, maisi vai ngau. Ia whaatanga le malo Samoa na tātou watu. Aua e le mana o le tātou mano o atu le whaama i Samoa e aua amama. Ia e le tai lava whare ma i Samoa. Me foi lea. Ai whafonga mai Samoa, alo whailo tui al whaama i taua naulo a ingo e whai tui. Wa o le o ni usila wa usia le iwa sifuru faso le iwa sifuru i runga tangata umana whaitui. Ia o ina la o le atatala i ni usila o le whaito. Ai a mawhaila e le ausia o tau Samoa ia vaenga i ufa aturunga ina le tau malo. Ia no ia whenga tāwha ia mātou na watu. Whenga tātatala mai le melea. Tātou ngā lulu e whatasi o mātou fia o atu wa Samoa zon. Mui au tau. Ia, o nai whawhiwhianga o nei taimi malatua, o taimi fo nei aso o le ama whai o na maua i tau urumanga o le whaiunga o le whainga pālo ta Samoa. Ia ringa tau te maua umai lunga le social media. Le fwila tau whaile tātou ofisa. Whaasa le lauru vaenga le pe a maua mai. Ia molo tau silifia. Sekia, Samoa, Kepata, video! Ciao! Mittis family.
given me a million reasons why, but it wouldn't change a thing. You said it all when you said goodbye, and you took off your wedding ring. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. All my friends keep trying to fix me up. They say I need somebody new. When it comes to love, I've all but given up. 'Cause life don't mean nothing without you. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. I've been trying to get over you. I've been spending time alone. I've been trying to get over you, but it'll take dying to get it done. But it'll take dying to get it done. Ia, sale tangi. Sale tangi. Au, alawa le tangi tātou. Ole malie ia o la u mai tau i la ngatu pulanga le ui ei nei. Tu sai malie toi manei i seisi tu. Ole winga o la utala. Ole to tele i o whanau i le tau telefone nei. Whanau New Zealand, Australia, Amerika. O toi fo i la tau e fia e whaalongolongo i tātou pese tu wai aso ia. Ia o whaalongolongo tu fo i au i la o whanau sole. E fia fo i tātou pese whaksole. Ai le leite o tau na tau fia li tātou pese Samoa. Ia wha mai la tau tala oe. O ta maiti o la tau ngā tupulanga so se ta maititi a Samoa, Tonga, Fiji, Cook Islands. Fia i pese Samoa. Mana ia. A toi whalongolongo fo i la le whawhawina e ta maiti o le neiva i taimi o pese tuai e Samoa. E matanga o fia i le whalongolongo mana ia le tāina, ma le teu ina mana ia o la tau leo.
Ia o tele lo ia ipe ia se a faina no fina ngalo u yo fi ia le usuina ta mai te o tatou pese tuai. Ia na manatu la nisi ta mai tina whanau nei. O le pese leo so se fina, o le pese na tu sia ele i fiti leo fi jive koso. Na utango la fa matala i ta mai ti le pese, vai o le pese, o lo so i fua nei o le tangata tu sia le pese. O le sunga lili i whaifi au i ale a te o ngie whafu au lalu, o le whaifi au i le Heart Valley i le Kalesia Worship Center. O le tala anga la le pese leo so se fina, ia na malanga mai le i o yopu whaivalu i o le tausonga leo o le sunga lili whaifi a whafu. Na malanga mai Samoa e sau i tutuila. Ae lao mai whaatasi e ila ma le tamaitai e suafo ia so se fina. Ea na maasani e ile ilungo le wa, o tele lopo le sala maasina pe isi siva airu matu. Ia lulo leo o yopu ta uia fafo la maasani ngam so se fina. Tusi e ilo e fafo le pesele ia so se fina. O le mema alio le pesele ia. Wana o le aso ana wa ai ai na feilo e so se fina ma yopu. E le ito e feilo ai, e le ito e talanoa, e le iaia ma se si maasani ngai tu atu. Mai lava le wa ai mata utu i whangatongo. Na o le pau ane na e le ito e feilo ai. E lai maua le pese leo so se fina. A umatua i tauta ua le pese le laulangi. O na ua usuina e le li fiti leo fi jive koso. O pe pese le tia ba, ma lo na vile soi fuwa mani le tato tenu to sfuru fitu minute ia o le ta lea o le itu la elua. Talo fatu fuwa sunga ia tuna ia se e pui to'o whamaluru atu te ose se lo ta winda o uswafa alo fatu fo ia Nigel Schuster ia male ainga toa ia spirited wia leite ngona wa wi
Te uwhi maluia o e nei whao lola lele. Malaya. Ua toe se furu tasi minuti ona umana le tātou mawhitanga le fiafi. O lo o wha au pe o nā whaina ngā luenga nisi. I le tūlanga o le whai o lato tui o le wha mai. E o le whainga o le fui mūle o te fia whamita latu. A whai o e mafuta mai po e alala i unei ni usila e au fiai i a West Coast. I ma se vaenga e tau o Bay of Plenty. Tau o Matakana Island. I a ole pōna nei le la tau fia i a lato ta vale fui mū. E le lava le au whainga e luenga e whaatau taia le ngā luenga lo ngā mū se vaenga o i. E le ini si te vili ai nā nei. E mafua mai, e iei nisi o lau whainga luenga e le i whai o lato tui. Le fui mua ia ni usila o le aso le nei, e umai le avanoa mo i latou, e te tauna whai lato tui mua. Ia, au se tala fia. Wa iwa se fulu 5% o lau whainga luenga atoa, ua umana whai o lato tui. Ia ma le valus fulu 5% o i latou ia volunteers e o fufua o lato teimi. O la fo o muri ta ia mausta ia le polo inga le malo. E la paseno ila to ele o faia tui. O nei e umai la vanolo no o nei fo ila. E malo lo ia tangata ngalo. Le la u fa malo lo suspend. E nisi tangata fa ngalo o le foi mu ile no lea no ta u atu se vai o Bay of Plenty. Le la u le ato do o fa ngalo nga ma fai o ngalo lu ele po na nei pe atu pu se mu. Ia, o leo tō tele le vāenga o whaia onga, ma le vāenga o soifua maloloina, o wha malolo ma la tō ngā luenga o le melea. Ia, liu lau tō wha, ma sui lau whirangalo, whai lau tui. A whai o se talitonunga wha le lotu e mafua. Ia, tō e siaki po tutusa lau talitonunga. Ma le taimi la wha me tuspa ia ma me tupuai. Ia, wā te lei o le awhianga mai se lava lau se mō kesi, o ele wha moi loans, tongi ngore fale, mo me umo whapena, lo no ta vale. Ia, e nofo neo lo ta tununga lea. Ia, o te le a whaina o emse wai. E iei tala inga ia sau nei lunga o le. Whai lau tala o ia televisa ke usiano ia sau ni usila. E iei le isi tamaloa, e ana le isi televisa ke usiano. O le te e yo le tamaloa le tui. Ia, na te whaatala no ina fo i le tele o au te e le tui. Taimi la lau tā fia le whale mai la ua mai. Au vai atu le televisi le whatangisi o lana whanau, whatangi lona toa lua, wafo le ua mai le tamano. E whapena fo i le isi ale i whaifi au i te e fo i le tui, o lana ia la por kalame. Na te whaatala no ina i tangata mo fo mai e te e le tui. La fo i la ua mai ti ngai na le whale mai. O le mena lea. A whai o i la tau nei ana tala inga i e manatu ni stangata e sao. O la lau mama i tangata na le mai. Ia, e tutu la au toi pei lea tunu, whao ngā lea wanoa ni te ua le mawhai o ena e malanga i se isi vaenga ni usila po Samoa pe a le ai, le pas le po le pasi lea. Whai loi u umana whai au tui. Ioe. Ala toi whawhiwhia le meet his family, ia ona taurunga leo tātou whaasalaraunga. Again
mātua ko whiera pe pesele Mitis Family na yalo whanau Samoa. Te le lopo la sau miti sa whaatūlanga e le lua whelua tasi. Pe ua whao uma ia moe mitinga. Tanu el wha mai. Ia wa o tausanga uma lava e whaatūlanga e tangata la tō moe mitinga po resolutions. Ia mo le tausanga i le tausanga o nisi tangata e wha pa ua la tō kilo po pauna. E le tina leo te whaitau i nei le tala. O le tina lea o lana moe mitinga. Ia umana tutongi ana i tālafu. Tolu se fulu ono afe tālala i tālafu. E to tongi to tonu o le tausanga e tasi. E oe. Ai, o le tala fia. E se fulu lua le lei masina lo inga tasi le tausanga. Na to tongi e le tina lea lana ai tālafu. Tolu se fulu ono afe. O le isi avaenga u te iloa ua mānaia i se isi o nei tūru wha mai. Ua whai ti ai lo tātou whewa i marisa o na whai o wha lawe lawe te tele. Ua ai tangwa wha pāketi au tupe alu i wha lawe maisi oe te osi a inga. Te fia fo i te alu osi o a inga mai alu i me whai. Pe fies furu wafela au tupe alu le tausanga. Mese apa i te alu Samoa, alu Australia, alu Amerika, alu Hawaii. Pe se furu afe, luas furu afe lau tupe alu le whaingo mene o wha lawe lawe. Alu fesili la, oi ana tupe ia. O le tali. Ia e mawhai au na au maitanga si au whanau, le u whainga luenga. Ia ale au mainga fo le tupe nei tamaiti. E tele i o lātou fo i me whai au mai le tupe o na o le alofa le tamapo le tina. E meisi o wha lawe lawe. Le ala u mawhaina wha asawina le taimi nei tupe na. Ina ua le aini whewa inga e peon tātou masene. Ia leu whai wha lawe o maliu. Ia o whai poiponga o as whanau. Ia na o se vaenga i titi e iai. Ua le utoi whai. O le fesili la, e mawhaina tātou tāu fia i wha perso o na wha anu o tātou tupepe a tātou toi fo i leo langa masani. Le mana ia i o fuafuanga le whainga malo o tuana i le malo Samoa. Whainga o le melo le pusa apa, le whatete inga lea. Pusa apa fo le whavalu i a apa i te tonu. Sui mai le luas fulfa apa. Sui ma le sifururu apa. O te whaalonga atu lala sui le ono apa. O le matua mana ia. A whaila ia di me tu pufa mai. Ia le wei pusa apa e lua sifuru. Ia ai ta i se fururu apa i tonu o le pusa lea. O le mana ia i tu sa o le wha mama avenga. Ia ai a tatu tomo whailo tau te alu e lo whapea. Ola, ua umala upu. Mole atu whaftai tele lea tunu. Ia mai mo mai pe tatu whaasela lunga pe no whai atu e lua vaenga te tele ia tali e tatu e mesiani usila nei. Ia masa moi fafu. Nei le whatulanga e le malo tātou traffic light system a wale whaamai lo tātou iai. Nei fo ile mau e taunu unga le palo tā Samoa. Ia la tampai fo le usa tā sesa ia mal tātou au. O nanga i Samoa ia po le hafo ile awala pe a mai sao e tātou ia whamaunga mai le upenga ta whailangi. Ia le ofisa whai palota. Ia ona mamori atu le irungo le tātou au nanga le Facebook. Ia mo le sile fia fo ile. Tino u. Taminei. Ia ua umare tautua whaafitai tele lava whaamangaro mai. Ia o le pese le nei ia ma le Mitis Family. Ia o le pese u whaingoina Peace in the Valley. O le while mu i te tonu o whi tā o lo tātu iei nei. Taurunga atu el porkalame. Whaasoi fua ia. Oh well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away, where the morning's so bright and the Lamb is the light. The night is as bright as the day. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. There'll be no sadness, no sorrow, my Lord, and no trouble.
serene. There the sun ever beams in this valley of dreams, and no cloud will ever be seen. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, my Lord, and no troubles I see. There will be peace, peace in the valley for me. Yeah, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, my Lord, and no troubles I see. There will be peace, peace in the valley for